O te o whalofa ma whatalo whatu i le nei tai fōu tātou tunu. Whamalol whalau manuia, whamalol sopo, whaftai le tua o te mailo soifua, mola uola, o tātou tue wheloa i le nei tai fōu. O le aso le nei o le aso whareile, o le aso ono le masina o Februari lua whelus fulmoleono, o le waunanga ma le tautua amata le nei le siu fonga le lumua. Ia, la tātou pese le vi ingo le tua, mai le ekalesia PIPC porirua, le atua e whaftai a mai alea, o na saunia leo le tatalo e amata ia tātou whaasara lunga. Tālo whalawa. O le a tātou tatalo. Lo mātou ta mai o i le langi. Ia pa ia lava lau suafa. Ia tū mau ia te oe le vi inga e whaavavau lava. Mātou whaafitaia lau fio masi itia le taulanga whaafitai le nei tai au. Ina ue e toi whahangua i mātou i le ola fōu. Whaafitai ma vi ia oe le tua lo mātou ta mā. Whaafitai lau tau singa i ena malanga. O la tau sa mālo lo ma momoe. O nisi sa ngā lulue. O nisi sa mamai wa iei lau wha mano longa. E mātou te taritonu e vala wina nisi. Fo i atu i le nutu mau.
o lau pule lea whamalo whawhitai. Ia tele pēa lau vi inga ma ia tū mau ia te oile vi inga e whawawau. O no le taulanga na saunia e lau walo Yesu Keriso. Wa mauaile le leinga ma oe le tua la mātou tamaa. Whawhitai lo na toi soifua mai le tunga mau. Wa iailo mātou wha moe moe. Mātou whawhitai le li ie. I lau wha pale pale. O lau wha mangaloina i mātou i le tele o taimi mātou te se ai. Mātou whawhitai lo wanganga pa ia tai toluaina i mātou. Whawhitai au a fionga e awao e awai e whaatonu e whaapotoa i mātou i lau ami o tonu. Mātou whawhitai i whaamanuianga i le ola nei i le tino nei. I mea umau e angale lei ma e whaamanuia mai ai. Mātou whawhitai le malosi ma le ola fau. O lau file mu ma lau oli oli. Mātou whawhitai lau leo leo ina o lau whanau i whita o le soifuanga nei. I le fō launga o lau mātou whianga iai. Whawhitai lau whaamalo longa. Whawhitai tā leni o tofi i matiute. Mātou vi ia lau a fio i le nei aso. Mātou whaamaulano atu. Mātou whaatuatua lava i le totolo walo Yesu mātou te māngalo ai. O le nei aso e tele i o mātou manaonga we si le fia. Mātou tu ina atu nei o mātou mātua mātutua. Tapu ao ina pēa lo lātou soifua i o ao angalelei. Angalelei au au na tofi ma o lātou whaiva i e whaamanuia mai angalelei. Whaamalolo atu inisi o mamai whaamole mole. Whaamawhanawhana atu i e o mawhatia o no le malanga le maliu maleoti. Talo mo e o iei le pule se e angalelei le nei atunu. E meise o le whaamoe moe o si o mātua atunu o le nāwa yaso. Mātua tu ina atu si o mātua atunu o Sāmoa. I e o iei le pule ma o tangata no uma. Whaamanuia mai angalelei fuafuanga whai o le nei tausanga. Leo leo ina Sāmoa mai le Pasifika i nei vai tau o matangi ma whaamole mole. Mātou manatua le au kewisi ano uma i le lanolangi. E o lo saua ina o no le mau e winga ia te oe le li ie se ie angalelei. Susuru atu lo malamalama ia i loa e i lātou o lo il pongi sa e te alofa fo ia i lātou. Mātou te talo mō taitai o le lalolangi. Ia i ailo angalelei e whaia i lātou. Ngā luenga lelei uma ia manuia ai tangata lau tele. Manuia mai whamanuia le li ia i lo nuu. Mau tangata. Ia e whasa o loto atu nisi o lo saisaitia ma mawhatia i tu ina nau e se ese o le nei o langa le li ia. Whamanuia ina iuru ngā li ila iti ma pepe fau. A matelia o le o langa tuputupua e o nai whanau. Le nei aso manolo i e o le awhe malangai. O tā whaonga, o tā alonga, o e o le awhango ota le li i e se i angalelei. Whape e o le angalulu e leo leo atu i lau toto tāua. Whamanuia i le tautua i le nei aso le li i e. Mātou manatua fo i male alofa. Ia le ngāluenga whai e lau e kāre sia e la i misionare whai evangelia. E le ngāluenga tālai. Whapea i la tau lo wa o tawina i a onga ma awalo fina ngalo. Whamanuia mai angalelei. Tui nā tō mātou mana onga i lau a fio whātasi ma mana onga lilo i te tono o mātou loto. Wa e sila fia. Whaia i ailo fina ngalo e aua lava nei whaia o mātou loto. O le tatalo lea ma leo lenga i ala atu i a Yesu Keriso lo mātou ali whaula. Amene ma amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O la mori atu o whaktai. Whaktai Sāmoa. Wata pamai nei ata. Wata pamai nei ata. Mai ela lá ali amo e ela fala silitas amo e ela fala silitas alemia ela vai tanula vai tanula fama ale nei malo Lo lava la valaulia. Dato fa ma vai lo. Afetai. Afetai.
lese le na a le tu malo fa sa le anga sa ve masui le motu tele se la fai sa to fa fong mai nei ai. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's time to fa lo ile atau le tayao. Laugh of the morning. Su fong lo mua atau le tayao. Le tatu programa le ata le tae le neu tatu tu fe lo e lungo pe o le e pe ona tu mai tatu fa salonga le aso nafi ia le tautua le nei le si fonga le mua o te o fo lo fa mfata lo fa tu le tae fo fa ma lo fo lo muia o le aso nei le aso malo lo ma to ne ni usila le aso lo waitangi ia e mana tu ai ia le saininga lima ma le va no fo ai o Peritania ia ma le tangata Maori Ia uma whaptaltala ati le turu tangi u te lona ua e Silvia. Ia le aso na le malulo i matou i le stone wale nei. Ia o le pule al tangata ia pe whea anga i te whawai moa ia fuafua ngai whainei as. Ia o tautua nei i leiti o. Ia maise o nanga pampensini o foisi whale ainga. Ia o whale talavai maise tautua whapena ia e te tana la whainei aso ia wauna le turu. Pere vai ngole leo o fui mu o ia o le mai ia eu folo fatu matou e fenga luenga ia tu lo malo lo ne ia so fa malo lava talo fa nei moto tau si u malava nei tamam tina matu tono ainga mo tolo tau si ia to ia fa pesunga i fa fenga fa tua ia o le lo le tudo mo tato fa fonga ia manatu le wa ta pena le ta faonga ia po afu fuanga le ia so fe malanga inga ia ni whainga whaiva o ni tā alonga ia ia i pele o leonga le li i mea uma lava o leanga ia ni aso saonga le mū tātou uma ia le tautua le si whonga le lau mua ne wa amtalia se pa ia le lima na ni le fiafi ia le la tātou watu sfafi fianga o le taiao patalo fatu e nei tātou wompa anga o lo fatalo mai ia o folo fatu por kalame family ia tu nei aso fia lava o ni usila o e fa whonga mai ai ia so se vaenga o langi ia lo fatele atu le por kalame o le au nanga tātou lo il tātou frequency o le tasi ono tesima le tasi whamo o le tātou YouTube channel o le Facebook ia whatase mo le tātou website le na o le www.samocapitalradio.co.nz e maua ia tātou whasalalaunga o le whawhiwhianga mare kolisi a malua fau o le fatele atu ia polote i vao vesi toilolo ia whapea ia after ya mosa le mafuta memori pone lona lote e sunga Simeona suena mai au gilani fafowina Danielu ya tina ya Rachel Victorious Walker manola faftai ya la tato se atu fafifiang papel tina ya Lupe mai Brisbane ya lufutele atu faftai mo family ang almato waitangi o te ene fitu minute luz furmo le fa tau tu atu fong le mua ta lofa lava Pea foi teino sine o mafuta mai pea o Sāmoa le mafuta mai ai ia lo tele atu manuia tele tai au ia manuia fe au ngā luenga o whenga iai i whaafutai lava.
E usmel whawhonga le tātou tala le tau pia na whali e lo fiso le vai tau le soe langi le lei le tau le aso atai au e ina i timu e le tele e ma tele ina langi le lei le tau e whapena le sa tu sa le tau le sa ia po le aso atai au ia ma le sa e langi le lei le tau le aso ngafua ma le aso lua o lo tu mau pia pia na whaelo mai ka piti manu tu whanganui ma taranaki e langi le lei le tau le aso nei o Wairapa Hawke's Bay tabo ma Marlborough e langi le lei le tau o le malulu le eo whamawine nu nei a mata mai sifuru tolu whasolo i lunga sifuru ma le lima e ma whanwhana lo i lua sifuru whasolo i lunga lua sifuru ma le fitu e o ma nei al ma whanwhana o le tau le sof tau le leim fuafuanga au kilani le nei aso e matua langi le lei lava le tau o na whawaile le motu i saute na o danile nde vano ia i eina i timu ma tele lava ina langi le lei le tele wainga le motu i saute. O le malulua le ea le motu i saute se furuanga i lunga sifuru ono, ea ma whanwhana sifuru fitu whasolo atu lunga lua sifuru male ono. O le au telenga o le atunu nei aso e ma tele ina langi le lei le tele o wainga o le atunu. O a pia e whai titili e lua sifuru iwa le fuo le e vela lufu le whale e ma whanwhana, o le angoto i fo le lai le so Wellington e toi lua sifuru lua minute le iwa nani le fiafi. E oso ai le la tai au, toi lua sifuru walu minute i le fitu i le tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington e mona lu tua oi, ia o lo a matamai le ono whaasolo i lunga sifuru, e ma whanwhana lo i sifuru walu anga i tu lunga lua sifuru ma le tasi. O le tala o le tai mona toi whangota le nei aso Wellington e sua le tai, sifuru fitu minute te ai le iwa i le tai o nei sua i le tai Wellington e pe le tai toi sifuru wha minute i le whae le fiafi, toi sifuru wha minute i le whae le fiafi, o na toi sua leo le tai Wellington e toi sifuru tolu minute i le sifuru le pona nei. O porirua pe le tai le te o le fitu la ua pe le tai sua le tai porirua le afa le tasi le auru nei, o na toi pe leo le tai toi lua sifuru tasi minute i le valu, na nei le fiafi. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silifia le tunu ia manu uia tele fuafuanga o le alo tu ia le aso malo lo tātou ni usila. O le swing o le tupe mona to e lafo la tu se leni. Tasi tala ni usila mo la tupe Australia e valus furu ma le whaasene. O le tupe Amerika e lima valusene i le so. Tasi tala ni usila mo la utala fiti tala luas furu ma le fitu sene. Ia o le tupe Sāmoa i le so, tasi tala ni usila, maua lau tupe Sāmoa e tala lima sifuru whaasene. Tala lima whaasene, ma le tala tonga po le pāanga tonga, tasi tesi ma le tolu o le pāanga tonga i le asona nei. Tasi tala ni usila, maua lau tupe Sāmoa e tala lima sifuru ma le whaasene. Ia mahalo lava le anga le leina ia inga i Sāmoa, ia maluia tele, ia fuafuanga le nei aso. O le avado whaamirianga o aso i fua maas whanau ua tātou taunu mai i le aso ono le masina o Februari ia whapeo neilo o aso i fua i manuia tele lo as whanau o popo i le tua nisi tausanga stele mo oe. O le tusi whaitau le solo o maua le tusi a sefana ia e iwa a tolu whai upo iwa. Sefana ia e tolu whai upo iwa. Awa o na po ia o te liliwa tuai inu o le ngangana lelei. Na ia la tau wala au umalawa i suafo i ova. Ma au na ia te ia mane loto ngā tasi. Ia mana ia fwelo whaitau ngā tusi le so sefana ia e tolu wale whiupo iwa le whata ua le nei aso. Ia mana ia lu isau sai le ringa po uman tupu perfutanga lea pele tupu. Ia e whafonga mai aua o na po ia au te liliwa tuai nu o ngangana lelei. Na ia la tau wala au uma lava i suafo i ova. Ma au na ia te ia male loto ngatasi. Ia manuia uto wasa i fua pese nei mai le tamarutani whamni e uto wasa whanau.
Ia talofa lava usmel fafonga o tala mena tupu lo langi ne yaso tatu o liele aso no Februari. O le aso ne tausanga e tasi valu tasi iva o le tangata e suafa ya Sir Thomas Stamford Raffles. O ia na mawaina la tunule o Singapore i le aso nei. O le aso ne tausanga e tasi valu fas fulu na sainia i le marope tania ia matangata Maori ia le Treaty of Waitangi. O le whengainga lea o ao ina uma e tamaiti a onga i New ia e whapena o nā mana ia ai ia lea ia te tau a Maori o lato ili ele ma isi a lato mea tau tino i lalo tu la fono Peritania. O le aso nei tausanga e tasi iwa tasi lua ia na maliu ai pe tu malo ai le sa avea fo imta itai o le mau o le tupu fo o Sāmoa o mata afa Iosefo
Ia lo whapena na lango mau o ia muli nuu ia pia. O le aso nei le tausanga e tasi iwa tolu ono o le sa avea makovana o siamani Sāmoa i vai tau o mawai o Dr. Wilhelm Heinrich Solf na maliu le aso nei Berlin i le fitus furu tolu o na tausanga. O le aso nei tausanga e tasi iwa o wha na whai le tau e le vaolu sia msapani. O le aso nei tausanga e tasi iwa lima wha na tofia ma avea ili tamaitai ia po Elisapeta le lua e whai matupu o Peritania ina watu umalosi o na tama o siosi le ono. Whapesa whamtalanga e tofia Elisapeta e whai matupu o Peritania o lo iai o ia i se hotel le tutono Kenya. O le aso nei tausanga e tasi iwa o le tangata le o Sir Kai Richardson Paulus. Sa avea mahai komisina o New Zealand i Sāmoa i tausanga mawai. Na maua ia le whaelonga le Order of New Zealand i le aso nei tuhanga whaelonga New Zealand. O le aso nei ua wha mamaluina e tele o tangata e fia i le pese le o le reggae musics. Ia le o langa o tangata le o Pop Mali. Pop Mali ni whanau le aso ono Februari tausanga tasi iwa wha Ayo o mai loa le tausanga tasi iwa tasi le aso nei le aso ono Februari. Ia ua whaingoa lo tangata o le Pop Mali Day. Tusai le ifai Pop Mali si aso. A le umana tua ile o langa o le tangata lea na ia whafangu ma whaola ola mai to inga musika lea ta o le reggae music. O le aso nei le tausanga e tasi iwa whaafitu whaate ia o mai tangata New Zealand ina watoe o peopea le vaa lea o le uanga nela. E whaase lau lea whael pase sel vaa lea na malanga mai sini Mo Wellington, sini Australia Mo Wellington. O le afa o le sfurutasi le po le aso sfuru iwa o Januari tausanga tasi iwa whaafitu na pa ulia i ngā taifale o Wellington. Na mwhaiona lawe ina umal pase se whase lau ma ama iuta. Ai se fulu valu aso muli ane. Ai whate ia tangata uto upea. O le waanei sa whao ngā e Australia le waitau o le tasi iwa. Tolu tasi iwa ono lua e whai ma whaawai pese whale mai. Taimi o le tau ono lua lalangi. Ia ona mailo leu whea lua i le wao sini ma Wellington na mai taimi e whela ua i pase se. Ia mulmuli ane o na nofo ia leo le waa leo le wanganela. E la tau sa whaia stasi o awala lau papa po me fo ile tu uai ia whaasau ele vai mo le pau ai tonu o mana po uri. Ia na vea ma pesi hotel fo ile nofo ile tau le vai tau o le tasi iwa fitus fulu. Ia whapea la o le talaanga le waa lea e nā taimi sa matua pēu se whale e whaini pātia la uli ia sa ngā lue e whawina le mana po uri. Tasi iwa fitus fulu loa, ia, awe lo le waa au whaalea o ngā, ia pe wha scrap fo ilea, la whaalea o ngā ina. A o le aso nei tausanga tasi iwa wha fitu, na toi au peo pea il waa le Wellington. Tatu tala nā, toi maua le wha poponga le taima sani whaafitai. Kala iwa whonga me tautua le siu whonga le no mua, le uto e sifur fitu minute o na tāle o le itu la e valu. Tā le valu na whaafonga le tātu telefou, o le nei tae au, ia, maa lo lava. Whawena malei fua mai le vaenga le aiota pena spapa ki ule nei aso. Te rini mālola vana soifua, John Crichton. Ia pali e mese se utu asu ngā meisilino le mafuta mai Amrik Sāmoa, fio ngā futialo, ia leo ina, ia le paka le Escort Park, mālola soifua lau fio. Ia mese fulisunga i lei whalili, ia lo tele atu proklame, tai le mafuta mai. E mawa e fo ile nei la lo langi o lo tato iai sota inga tele vavavi. A fua ia so ia ne whela utala le vaitaimi po le ruafe ma le lima, ruafe ma le ono. E maua le tupe ia pe tau whasosoa le tau o le kāt fo ile tutongi te vili e Sāmoa. Ia e fia tala noa ia inga ia mesi fo ile ato na mua ma le nawa i tau fitus fulu, valus fulu ivas fulu mātou le no mai tua to luafe. E o le tele, tasi le vaenga e tele tupe alu, ele whatau ina o le kāt e vili Sāmoa. O leu tatu e ilo a vili sa o leu telefoni el matua taungo tala va. O le nei teimi, ia u pei o le mea fua, so le vala au i Sāmoa, Amerika, o tutuila, Australia, i melo le messenger, ma isi au wala i o le teknolosi. Mwhaina e vavai atu le video, wa tal noa ilo a inga i Sāmoa. I so o se teimi. Pau ale teimi la poloka mai o ilo a inga i Sāmoa, pe whapea e. Te ua le vatua le melana mana o mai. E ona loka lo le pe poloka e o teilo e se atu pule mel na
Ia le fo ia so ia to tele la to la no fale malo lo le ia me se la to ile fi me lo fi wa ia fi malo lo le fale no ia lo tele atu programa family tu le tau ia fo tuanga ma sunga te Stanley mo avta vale umlava ia le uto 15 minuti on tale le tu la valu si fonga le yo lo mo Tangata ua tumu Afai e tele fai tete Itai mi umala Eo o se fa alabe Iso o se tangata Abeta avale Aua e te halu ona La faina se tangata ile awala Wa ai le leina i tamaiti ole aonga Maua o e leo sia kisa o ile sela Aveta avale Awale sona fiti vale Le forma umile na e lo foyo utalane Wa ai le luma ola tala no E moane o i ole ata tu diretta malo Sāmoa nei ka apea foi o Fofonga o le laumua Sāmoa i lo mamalu te upua o fiata uatu whainga tau sa Sāmoa te io ualu loa
Love pese le rosa pa e malfa fianga ya le uto e valu minuti na tane le tu na valu. Ta pena mai vai ngo telefone mo ta tu telefone nei ta fa talo fatu lupe piliati ya o lo mafuta mai no uli ya ma lo lava le ta watai ya o to tele o la to ye malanga ya mriksa mo li ptia le swing o le moto isae e le matango fie pe fa ngoi ta tu ya so ya o le moto fie fianga ma le la faita watu ya ua manei le sulu le la nei ya mriksa mo no uli vela kokoesi ya avoka falawa malfua mo inu ai ya le tio tai ya malo malo sunga nga fo mo so tele atu programe per sunga ya peniata sai lau lo tele atu tulepa ya malo fo manuia tele nei tai au sunga nil ya manuia tai au fa tai nei fa fi fiang su filoi pion fa tu te mo solo al manto a so malo lo le nei ya la fi ya manto mo la no e umi na malo lo to metia onga yo le va so fo lo yo na to ya e lo le wa onga le lungana ya wal nei kwata fale onga lo ya i te minei e nga te leo to tele fa na uia la e l'université e tele an fanga solo filo inga a université mutamitia onga ia il va so fo ia na fanga solo ile va so na tuan to fo ile automati université e mesi wa onga fa matata ss Perché se le Poli Might Express 20 minuti allo third time le valu tu arsi fonga le mo to say aloha to you from some of the countries and islands too. Studying from Hawaii, the land for you and me. Aloha from Waikiki. Sāmoa they say, Talo Fatene, but here in Hawaii, the Pali might we say, Aloha, mahalo, nui loa. In Fiji they
fai nei male manuia o le fualena wangia ngia o le fa vai fausa talusia Samoana Samoana la mai si le fua fatu le tanga vai ule matumbua sila ile afautua ole au ole malo loto mau Sema mali etoa e wina le ino foia le nofoa wale ato tu pe ile faita ai ole finga ngalo le ole tapa sila ile to tama ile rata wati ua lua sola o mata afa Samoana la mai Pavia mai le Ross Papa e io non le wata tonu le valu io te mi o tatu telefolo fatu fale li tui ia manui tele ia oe male ainga ia o sine Australia na mafuta mai ai ia oni stem ia o le tele o te mi o le tausanga e lua i le tolu i tu la va veita to isi tu Australia ia va ve male fu mal vanga le fa long mai mta pena moa onga manga luenga ia tala nei mai sa mos mail va fo Whaftea langa leo le tue na wā mai fo ile whaai ungo le vaiaso le fo launga lo tātou o tino. E usi bia le whaafonga le isi whaopoponga le nei, o tala i mea lo o te tupusi o tātou o tino i Sāmoa. O se pepo whaamaumaunga o whaamtalanga mai i le mtanga luenga le soi fōmalo loina, o whaamau nia eile la tātou le se fulma le fitu wafe tangata Sāmoa, na besia le siama o le whaamai o le dengue fever. Tano mai lea so lua se fulmaleono le masino Januari. E lima se fulmaleono ngā se fona reportia e lea so lua se fulmaleono Januari e o atu lea so lua Februari o le tausanga le nei. O lo le lifa le pepesi o le whaamai o le fiva pona ewe. I le tu aing o le 10V1 e ui o lo masalumia o pesi a fo i le isi tu ainga virusi o le dengue lava o le 10V2. E se whaatanaranga le sui officer Cillian tanga rengo le sui fumano loina, le whionga tanga loa Robert Thompson, male autu stala, na ia whae loa i e whaisi o ngā toa aunga o le 10V2, o le whaamai lava leo le fever pona aivi po le dengue fever, mao se atunga lunga lea pe a whai e mauti no wa fia aido tātu o tino. Wa toa varu tangata wa maari liu, mai le lifa lava i nei whanau la iti, pe o le whaamau nia foe le fitu masina o se pepe na umalo na soifua le amatango le vaiaso le nei e a fianga po le sotanga le whaamai o le dengue fever. Mai o se awa no wa le whaititia ai le tu inatu pe o lapta inga ma le soifua maloloina lo tātu o tino. E le ngata e le pui ngā masani lava o le whaamamale o ngā taifale o ta whaamaota ma ala vai a toa mano whanga o mai tautu fuai namu. E mai se foi tunga la au lau whala le o lo teu inailu maa maoto le tele o ainga o se tasi le o la au e tele ele swavai e tautu fua aile namu. Ua fofonga mai le ofisa le komisino le whainga paalota o le aso lo se fulma le fito le masina le nei o Februari o le awhatau nuo e loa i a whainga paalota la ai te lua i tu maa lo i o mauti noa o le tu maa lo vai singano numero lua le moto tele i salafai e na ua wha vailo la to sui fai pule na manu malo mai le paalota ia au kuso, le fionga ia motu a poa papari Henny Burke, pe o na sila fia o ia sa tau vao se sui tuto tasi na manu malo mai ai. Pe ta ina fili lo na i tu malo e wha se atu o ia i lalo o le tanga vai le vang wha upufai le wha tua le tua Sāmoa o tasi. Ma wha tino i lo le isi vai o le tu la fono whai ngā paalota, pe a whai e suia se pāti e toe hanga i eise sui manu malo. E te tau na toe fo i lona i tu malo e toe whaati no le whai ngā whilinga. E toe sa ili eise sui o le i tu malo. A to ai ma le i tu malo sa whata numero mo mua i upolo. O le toe whaatau tei o lana whai ngā pālota le titi. E na ua whaale au ngā ina le whaamsinonga le fō le fionga le whaipule. Le tina i a seve fui mono tei. Na manu malo e le pālota le tausanga o te nei. Na whaamau nia le whaamsinonga,
le solia uma ila ua male na tangi pe na talo sanga, le ana Ronnie Posini, lo la solia le wa inga po tu la fono whainga whaato sina Jamie whainga palota. Ma whaatino i nai loa le tasi vaengo ai inga o whaasalanga whaaltu la fono whainga palota, e lua no whainga po le se furu tau sanga, e le mo whai o na toi tau wā uma ila ua i se isi whainga palota. Mai ole so ole atatala i restala mo sui tau wā uma mo i tu malo e lua, ai ole vai sa fo, e tu inatu i sui o restala, e toi whaau i tua se swafa pe amanao mia. Ua tu ua le tau sala Sāmoa le tamaita ia ilinga noa whengai mali i soti mapu le atunu, whaatase masui o le kalapo le ono mea, waanga i atu i fiti, e tāpenai mo le tau vanga le tau sala o le Pasifika, na whailo i atu le tamaita i tau sala ia ilinga noa i le autu stana le astofi le vai asonei, ma ia tā pā i toe lava o le langolango sua le atunu i lana tau mawhainga, ai wa ia te ia lo lotu tele ma le toa, ma e le o iai fo i se fefe ia te ia le tauwanga, ma o lo alu e le ma salu foi, e te tau o na toi foi mai Sāmoa, ma le pale o le tau salo le Pasifika. O loo maua pele ma whanawhana o na o loo iai whaatasi mai pele mana o le lii ai whaapea lea o le langolango maa alosia nai o mātua o nai o ainga whaapea ia le ono mea ma tangata umalava o loo tu mai o la tau aua wa le whaamoe o loo anga ia tuai ia i le taimi nei a peo na suinatu fo i se taimi o luma o loo ngalulue so tau au pea ma le ono mea production so i lātou lea o lo o whaatau taia le nei whaamoe moe o i lātou fo i lea o lo o ngalulue whaatasi ma le Miss Sāmoa i le tolu tau sanga talu o na matale ono mea ia le wala pea tuai fo i maa i le nei tau sanga ia o lo o maua pea le o le fisosoani tele lava lea o lo o iai o tangata umalava o lo o fisosoani mai. Pea na sera fiol tama i te tu sala ia eilinga noa, o io se tama i tai whaia onga le tātou Universite au au i Sāmoa, lua se fulma le whātau sanga le soifua, ma wai whaai loa le autu stela, wa tā pena e le taua wha le mawhau o le whao ngai no le tā leni ma le malosi, ai meise wa iei le toa i ante ia, e le tā pena ina o na ofu tau wā i vaenga ese, mai na i tali ma le mauti noa. Ai o loo maua pea le loto ma le anganga, ma walalo mai le ali ai awa ata pena ina fa moe moe ia tulanga i isi tama i tai fo ia la mato tauva a lo ia lava le langona fia awa o le nei tauvanga ma so tauvanga lava po ni fono tanga fo i tatou te flata i mai isi atunu o le Pasifika o se awala tatou te ngalulu e fa atasi tatou atunu la iti tatou o atunu le atu Pasifika awale atina e no tatou tangata O Sāmoa lo uia o miha le matati e le tauvanga tau salo le Pasifika e le sasoa i leo tau sanga i tolo o manu malo lava ana sui tau vā. Lena manu malo le tasi iwa ono, tasi iwa fitu, ma le afe se lau iwa se fulu ma le valu. A toa e matau sanga e lua iwa tuana i atu, na toa e sasoa i fo i le lua a Sāmoa. Lena manu malo le tamaita i a moe moana sa whātoa swanki e le lua afe lua se fulu ma le whaa. Ma le tamaita i a li taura Jeremia Allen i le tau sangan tenei. O le tau vanga o le a whātau teia e toa fitu sui tau vā, o le a sā i lia mai ei se sui o tau sala mai le Pasifika, o le tau sala le a Tukuki, Amerika Samoa, Kiribati, Matonga, o Fiti, Papua New Guinea, ma le tau sala lo tātou o tano. O talafowia, whamanuia le tuale whai ungo le neiva yaso i a Samoa, Fasoifoia. Talo falava o talafou mai le siufofonga le lau muai Wellington e mo le nei tai ao a so ono Februari lua felua ono.
Sa whaatumulia tangata mai pitonu o ese na poto I sauninga mo le waitangi I le waweawa na leila I le I awa I le palemia Christopher Luxon I le malaya waitangi I le aso. Se ivangana I le aso na nafi I le pōwhiri. Sa whaitawina se tatalo I le sui palemia David Sāmoa. Mana matua leo te tele atu tau wala au ma upu whaiwhai a tangata na wala awa I a Sāmoa na ilo lana launga I le aso na nafi. O Dr. Shane Ritchie na saunoa I whai masui o le National. Mai to ala iti lawa tangata na tau wala au ina ua whaitau le tatalo a Hipkins o le Labour aina tele lawa ina file e mui le a taimi. Sa saunia I le kova na sili o New Zealand Dame Cindy Kiro se tatalo whaafetai. O le awa ulia na nafina to ai tau nuu ai le palemia Christopher Luxon masui o le malo I le malai I waitangi. Masafa a wheloa ai aloa ia I se sauninga ma le pōwhiri. E pea ma le se furu minute le umi o le saunoanga whaapitoa a Luxon. Mana whaalongoina ni tangata na tauwala au ma lafo ni upu whai I le palemia. O nisi na tauwala au e whaapea o Luxon e whaalata ma pepelo. E le I au ai Luxon I le malai waitangi I le whaamanatuino le waitangi I le tausanga taluai. Na whaamanu alia se tamaititia o ngā se fululua tausanga ina ua pa ui whafo ma se pasi a se a o ngai au kilani I le awa uliana nafi. Whaalia e se sui mai le ofiso whela wa inga au kilani e whaapea o le tamaititi na pa ui whafo mai le whaitotoa e ulu whafo ai pe a tupu se whaalave lave. O le tamaititi e mai le a o ngā Glen Eden Intermediate e anga I atu I Langham na tūle pasi moso I whafo le ave pasi e siaki le tamaititi ma vilina le kamupani pasi. O lo whai asu esu e ngā leo I le mafua anga o le matala o le whaitotoa ma su esu e pe na saunga le mu le pasi I le a taimi. Ua whaamalosia ona te ena e se whaalaputupotonga I Wellington e lātou te whesosoani e tu inatu mea onga I a inga e lenga whatia le tau o mea onga te ena le toa tele o tangata e talo sangatu ona o le taungata ai ua toa tele tangata fia maua se whesosoani. O le au nanga ale te awa Kairangi School Stationary Drive lātou te whesosoani I a inga e mo mia le whesosoani awala atu I Penny api ma atoa onga I le Hutt Valley o nisi o vaenga e tāpena I ai mātua I le toea e o whanau ia onga ai ese mai ai I masini po o Chromebooks. Whailoa le minista langolangoa o ngā David Sāmoa o le tau o isi ofua o ngā ua matua taungata ma le talawhea ngai mō a inga. O le tausanga taluai na kilivaina e le te awa Kairangi School Stationary Drive a whiwhi o mea o ngā e lua se lau lua se fulu I a inga na talo sanga atu. Mana whetau I le lei manu mera o a inga na mo o mia le whesosoani. Peitai, ua si itia mo anunga le whainu mera ma ua taua wai ina lenga fatia e le au nanga. E pea ma le tolu a whetalana ma whaiona maua e le au nanga mai le lato Give a Little Page. Ma le awhi whase lau tala o le taua whai o mea onga na o fufua atu e tangata lau tele. I se whamatalanga mai a Nikki Smith mai le au nanga. E pea ma le 50 I le 5 tala le tau e whaalu I mea onga a le tamaititi to atasi. Mai o atu I le se lau whase fuluiva tala le tau o mea onga a le tamaititi to atasi I a onga taungata. Olo o ilungo le upenga tawhailangi a le au nanga la lato Give a Little Page e mawhaiona foa ai ai pe a fia whesosoani I a inga e le o lava le whaasoa ma le nga whatia mea onga. Ua lipotia le water safety le si itia mawalungo le numero tangata ma le lemo I le tau mawhanawhana le nei pe a whaatusa I le tau mawhanawhana o le tau sanga taluai. E to atolu se furu tangata ma le liu I le vaitawhe ma le sami I to tonu le lua masina wa tuanai pe a fua I le to se furu whana whano soifua I vaitawhe ma le sami I le tau mawhanawhana a toa o le tau sanga taluai. Na whailoa Glenn Scanlon o le pulesili o le water safety e whaapea e to se furu walu tangata ma le liu I le vai I le lua wheluono lava ia o se numero te le pe a whaatusa I le toa fitu na ma le liu I le taimi lava e tasi I le lua whelua 5 na saunoa Scanlon nunga le litio New Zealand e whaapea e teleina se e tia tangata I le malu o le sami ma le langi le leo le tau mō tā whaonga peitai e iai taimi e sui whaafua se I mai ai le tau ai mai se mo le ngatai whale o lo o whautua ina tangata ina ia whaia o fuwhaaola pe a anga I le vai tawhe ma le sami ma tae ele le wao fua awa fo ine I ota I to atasi I le sami.
Ua whaalawi loa mai leo le ingo le tamaititi se fulutau sanga leana maliu ina ua lavea se taavale i luma le haonga o Alexander Bennett e mai i Springston na whaina i se taavale a o savali le awala i Leaston Road la ta i Springston i Canterbury. Ua momoli whaamaisenga a le haonga mali komiti whaafoe a le haonga Springston te kura o Makonui i le ainga o Bennett na ta uese tasi o mātua e o ongalana whanau i le haonga e whaapea ua levo na ia matauina le whemalanga e o taavale i le awala lea e iai le haonga ma le sawasawa o taavale e uia le awala i taimi e tu uai le haonga o lo o whaia suesuenga leo i lea whaalavelave. O lo iluma le whamasinonga se mata upua se tamaitai, o lo otua ia ilona ngao ia o le 5 fetala mai itina matutua no foto atasi i Aukilani ma Hamiltone. I se lipotia leo e whaapea, na ulufalele tamaitai toru fitu tausanga i fale o tina matutua no foto ito atasi, ma pelongia i latou, na avea ia latou pe patala tupe po o cards, mai e talaina i tua tupe e tu samale 5 fetala lona whaitawa whai. O tina matutua e taivalu sfuru tausanga i lunga na whaina i ngai o inga a lea tamaitai, ma o lo fofo e tu la i luma le whaamasinonga i lea so. O lo whai asu esu e ngā leo i se tau lea lea na suru whai atu le whale mai i mero moa mo se fesosoani ma manu anga mai se pulufana, na la vea lea tau lea i se whana i le pola so lului maangile ma o lo whai i a isu esu e ngā. Tala mai le Pasifika, ua tatala aloa ia i Rarotonga lea o ngā mua o le te reo Māori Kuki Airani e tā maua i le ngangana Māori ma tutu whaatasia i matangata whenua i a mālosi ma whaatu mau le te reo. O le ngoa fo o le aonga o le te papa a Piirutaki o le awhaonga i le ngangana Māori Kuki Airani e tusa ma le toa se lau 5 se fulu tamaitia o ngā o ngā ai mai i tamaitia o ngā amata se i o le vasenga ono. I se whamatalanga mai le pulea o ngā Renau Vogel o lea suinga o le atau mawhaiai ina ia o tamaiti i ngangana i lua ma whaataua le ngangana Māori ua tele tausanga o wala au tangata o le nuu mo lea suinga. Tala fōia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai sfurono minute le ute nei di tula e valu ta le iwa te whafonga le tunu utantu tanfo o le tae au le nei o le asofareile ia manuia tele ta whaonga ma malo longa whianga ima le tunu pio nei whafonga nei tantu talane na mai ne ana ia o le tele i o soifua le umau le vaia le umaltau mawhanwhana ni usila tau sfuru ia pēr fua i le lua afe lua 5 sfuru faso i fua na fia le sami ma le vaina mali li wai ni usila i le taimila le tau mawhanwhana ia alele umal tau mawhanwhana lua afe lua 5 lua afe lua ono le ia le ua tau sfuru so i fua i ua afia ia le mele ia tātua tunu a o le sami pe o le matawhanga le ia so tā whaua ai mau e tā ele mwhangot tau tua nā le wale saonga le mu wa ese le ne ia so le whaingofia no o mai whaalawe lawe ia e tā ua lava ia le whamanatu atu ina ia si le fia tātou o le au tā whaua ne ia so o la tās tātou pese alo whatu i le sunga ia tautua Yeremia ia mahanula whaftai u teimane pusa whaftai le mafuta mai ni la tofa alo whatu Iosefa Maifea losa Maifea whasa watu Telesia Augustino sunga whawai semi ia mahanula lava ia whawale semi manuia le tai au whawefianga marikolisi a vele ia o le vi ilo nofu tu mau sifuru fitu minute u te aenere i tu la valu tautua ati ufonga le namua tale iwa le whapoponga o tātou telefou ia al teminei ia nisi o tautua e whana uroa mwhawhifianga so i whiwhiloi Come on,
O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona lafo i lau se eleni le mai cash al DigiSal i Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSal. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSal i Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 533 whawha. Olua tasi, 533 whawha. Sekia, DigiSal. Whasislanga tā ua mō Sāmoa atoa. Malo mua ia le ingoa ipua nā whanua. Ai te wha itoa o tō mamalu ma o tō pa ia taulangi. Tā lele ia o tō tō pusā, te pua tausi ma te pua tō mau. Wa o lea o toa i ulula le sā o le sanga lala. Ina uali i le matangi. Ona mātou whaatulou lea i lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo le tamāloa. I le anganga māulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo ona tangata. O lea ua te tala mai i le fionga i le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand. Le fionga i a Honourable Jerry Brownlee. Se hava noa wha auro. E momoli aloa i atua i le Parlemene o New Zealand le tālusanga sainia po le petition mai le fast lima afe o tangata na saini lea tālusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina le Parlemene le mata upu e whaasanga i visa malanga mō tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatūlanga mō le aso lulu aso sifuru maltasi o Februari lua o lua ono i le vao le sifuru i le tae ao se ia pa ia le sifuru lua i le ao uli i le loto ao le motofono i Wellingtone.
Ua mai ala ngā luenga tele sa tāpena ina ai le talo sanga sainia po le petition, a o le utele nei o le wha moe moe. Ina ia mawhai o na fuli ia i le wha ato whala inga le palemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe moe o le aso, o sa auni le komiti au Kilani ma Wellington e tāpena a wala tala whianga i uma, ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awa iatu mo lea wha moe moe. O le nganga atoa le nei wha moe moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu wha atasi e wha ailo atu lo tātou langolango, ina ia talia le maa lo le talo sanga sainia po le petition e ma whai ai o na wha whaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika i New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Pe o na whaia i New Zealand i le isi ono sifuru atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au Kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au Kilani maisi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellington e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaafai ngō fie malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunuu e lango ina le wha moe moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa o na o wala whainga tātou malanga inga ua wha amalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo wha aleve lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O saunia le tātou la ei o le miti afu wha apitoa o le Pacific Justice e luasfulu lima tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi whaamatalanga e fia malamalama atili ai, whaapea le whaatauina o sou miti afu ma restara lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafsota il telefoni o wha 5 o tolu iwa wha. E mawhaifo iona e maua le tele o whaamatalanga e whaatau i le nei lava wha moe moe i lunga upenga ta wha ilangi o tāpena ina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sifutasi o Februari lua ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau i le malo New Zealand mo sona finangalo. Wha moe o le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le lotoa o le motofono i Wellington, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga māloa Sāmoa inu ese. Manu ia tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpenaina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. Le isia tātou whaasilisilanga mo le tāo nei whaasilisilanga, le aonga tuspa ia le ia Māmalama Bible College Global Mission, manuia le tausanga fausi tātou tunu. Ai lewa tele ma le whaanoalo e whaasilsila tuai o le ato ia e le tātou aonga tuspa ia. Ale ia Māmalama Bible College Global Mission i le asongfua a sau le aso iwa o Februari a mata i le afoleono i le fiafi e te tala i fo i malawanoa i le stala i le ato umai fia ulu fale mai le tātou kolisi e a o tauina mo le finangalo le atua. Ia mo le stala i teimi lama le neim whaina wala au tātou numela lea sunga pasta poasa i le orua fitu 5 o tasi wha o. Orua fitu 5 o tasi wha o. Ia po le isi numela leo le orua tasi o valurua iwa o 5 iwa o. Orua tasi o valurua iwa o 5 iwa o. Whaafutai tele ia manuia Sāmoa malana tāpua inga ma le whaalo lava sa inia ia Māmalama Bible College Global Mission. Ia, tātou whaasitilanga na mo nei teimi o le tae au. Ai mo le solawa ia i whaamoemoenga ia e whaawau teimi nei po le la amatari e le tae au nei po steimi o nei aso le au li nei amatai whaafifianga i le malae le iluma le te Rauparaha Arena. Ia o le whaamoemoenga po di dua City Council le aiei whale ainga tele i le stage la iai la tele whaafifianga whaiai ia fio i malo ainga ia maula vanoi o ta whao mai vai. O Wellington o la whataunuina i le aso atai ao i le Waitangi Park ia le lato o le festival al Pasifika o le Pacific Festival le whai atai ao i le Waitangi Park i Wellington ia a fio ta whao ai mawel whanau ia mana ia mai se po ni malo e se si mai Sāmoa. O le whamoemoe la vanei o le Waitangi o le aso le la tata il wha ili lea
ta o le jam grew ia o le jam grew ia na fo ye le sunga ile alia sunga sua ia o inala ile no fuanga le ta o le Rotunda Island Bay ia ele ise tutongi ia free entry ia e lango ina malosi le Cancer Society ia la mola no mai le va le tolu anga le fitu le fiafi ia le termina le lunga la vale la o to hoto la po le iva o la tele iva le fiafi ana nei ia mo sa no e sia ina no fuanga ta o le Shoreland Park Rotunda Island Bay a mata mai le tolu anga le fitu le fiafi o le aso nei ia o nisi na vaenga o le a mo le tātou pitonu, a ieni si pitonu e wha whonga mai ieni usila nei o lo wha ieni wha moe mga wha pēr. Ia, vini mai le tātou leina o wha tolu walu lima lo wha tasem whaina e wha ilo mai ia mo le tātou tunu e hatu tā whao mai e vaina nei aso. Ia, lele, nalo whatu saulo maa lo le ngā lua le whaletua ia fwoi mamao, ia wha pēr sunga wha avale le fua semi, wha whtai tele le maa futa mai. O nisi o tala fo ile le utele i maua ato o toa na fia hamjalanga le tamaititi lea e sful tolu tausanga le na fe ausi mai e sa ili fso soni. Ia o lea o nisi vaenga na misi atu le mantala noanga o le umina na ausi fe ausi le tamaititi ua pe 5 kilomita le na fe ausi mai e ngata i fale anga i uta mo se fso soni. Ia tu se pe amale fai tu la le na fe ausi o le matua umia. Ia pe valu tu la mo tupu le sa fa tali ele ai nga mo se so son ia ai ma nei ele fa tal tanonga e wale o le ma nei na o le yo life jackets po o fa o le ai nga tina me fa no to lu le fa pe pe va ia o tamititi le na ia la fo ile o fu au ia fe o si ma yuta ia o na tala la val na pe no va ia tu fa tanonga ia ele ingalo ia te ia le tu so son ni ma ia te ia na fe ausi mai uta e sel man ia man ia tele e vai ole nei vai tau pe ona fa fonga i telefona mai ne ana o le tele o tangata fia so i fu le vai mai sam New Zealand le tal no tu il ne vai so i Sāmoa to so i fu na fia ia fa mai se tu le li ina ia inga o maftia na ia lo fa nau ia po nei tama po ila to i Sāmoa ia mo nei le vai tau tu na nei tau sanga al fa manatu ia mo oi alo fatu le sunga malesi va ia manuia le tai au te le lopo e ngalue po e malanga ia alo te le tu por kalame fa manuia le tai au ia se tasi o ave pasi o le mea na tupu na tu ia le pasi lea le pasesi tangata o le pasese ia ma pa ua ima taulo na ulu sima ia le na afia ile soifua o le pasese lea le vaenga le na tupu i le aso lufu fitu ape wila tau sangantene. Ia le walau mai le ungo si ave pasi le ia. E ono su tasi tau sanga o le tangata po le pasese le na tu i le ave pasi. Ia uinga fo i o le pasese e ti ngai le noto le ave pasi. Ia e tari tonu e le eisi anganga o le ave pasi e faa o le maliu. Ia e ona ua le mawhai le ave pasi ona ono sa ia le tūlanga o le ti ngai o le whiringalo i winga stasio le pasese ia le na fa o li mai o le la lau meri unga o le fa salanga e le fa le pui le pasi ia le fa sala fo ile no fo va ia lo na inga ia o te lo nga luenga le e fia ngai ma le la wina o tangata pe o upa taxi o no fo afi la to ia nga luenga no fo afi o pasi o ave pasi e se le luita wina o la tau ngā luenga ia mionga tangata. Ia o le tualano foi mo tātou ngā luenga ia. Lava pēla un sa i te loana te whaafonga mai. Le lopo aso, mai te whea ngai e maru i tau whapea o lau ngā luenga. Wha maa loa le onu sai. Ia tu mau pēle onu sai. Ia le wafia ista malea ia tarusia. Ia tu e mawala ngā luenga ia pēa umalun whasalanga. Wafia ngā luenga. Pe a fiele ngor tangata e te le sai tia lava le mfaito e fea luai fe malanga ia le lope i wana whalipui ai ia le laua a whai na isi a pasi nei au kilani pe o nau whai no atu lava pe la on sai ma wha au pero on sai ia matu mau pero on sai hoa e sea nei taimia
e o mai mea e lu tau ai ia tātou ia po lau sunga fo e ngalua i tu ngalua ia te ia le ua le ono sa ia mio ni stangata Watala fatu nei taimi ia ma whaamiru ia tu nei mutua tausi malava ma loto ne se le leo nei tātou mātua ni whiala pōra tai au ma leifua mai a ki le te o whalongolongo e leo tātou mafuta ni aso Palau mai tātou telefoni na le o whātoru walu lima le o whātas o i ini fuafuanga le tau pitunu le nei aso ia wale si le fia le tiro e watu tā whawai le sunga tu ia sau Jerry tapu mana ia ia me le whawhiwhianga o le tai au e whawau ainga 2 minuto le toi na tālo le iwa Salumana i elele ua matuai no o choe asiasi mai ai Awa o faisi umi o tātou vala vala Wa lewa fo i tu sanga Whaafatai tele i le nei lao lao Wa whaava no aina i lata whailo a inga Malangona ai o le mawhana whana E sa o lava e whaava bau lava a inga Bea tātou mafuta whaatasi Via i le tama o i le langi Le isara e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava i lona wha sino manga E mana tua pula Tanga ia whaau Mafusia i tātou i le whela whali Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe Ni foa foanga Ala sili sili ese O lupa salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tātou mafutanga E folau lo meisa Masisi ane lona la Oh yeah Leisa ra e lo mani e susu e lona wha malama Mato e vava i lona wha sino manga E mana tua pule, aile mana tua whaala e o na o le ngangana Lo nau ta inga i aso o le whau Le mafutanga i a whau Mafusia i tātou i le whela whani Ala una talena Tātou tutu whatasi Tō mai se hua I o tātou lau whanua Le alafa E fusia O i ta ua La
nganga e mana tua pule ale mana tua faala e o na o le ngangana lo una ta inga ia so o le fau le mafutanga ia faau mafusia i tato i le telefoni ala una telena te tato tutu fatasi Fianga o le nei tūna le tae au, stau tua si whonga le na mua te lua sifuru minute le iwa. E mana tua le i le tātou whamoe moe le tātou tunua sāwari e ilu mama o tau le pāle mene e ni usila le vea sifuru le so lulu le so sifuru tasi. E le o se solo te te e, ia ai o le tātou o mai whātasi e mo moli le tātou saini ngā lima. Whātali mai ia le taitai, ia po le minstal vai whafo ni usila o wasamana e Winston Peters. Ia manisi o le ai o le pāle mene, tau li maina le tātou saini ngā lima. O la tai lima sifuru afe la tau na saini ai. Mo la manoa tala noa mele fionga nai atha nai anafi. O la wā fia umale Pasifika le nei wha moe moe. Ia whaftai a tātou sa mo le tau la mua. Ia a manuia la le wha moe moe nei. Ia o te manatu. O le ato o tele nisi o tātou ai ngai malanga me tā whao matoi foi. Ia peo lisiana mea peo na tā ua le tanoa. Pe e whawhewhewhe whainga mana o sa mo i tau sanga mwhai e pā ia le mta upuri nei. Ia on le mass migration ia por me voile le o so na o mai o tangata i nei. So tele tu ua sa moa ia ai leini se nofo i tatu i le ele ma le tunu. E tata tonu i tangata le i nei o la tauta penanga toi fo i sa moa lumanai. E i fo i tangata sa moa sitiseni le utei loa. Sitiseni ni usila. Ala ua toi fo i sa moa nofo ai. Ia sa tunu ina matango fie paua lea. E isi ala ngā tupe ma le ngā luenga i whainga luenga i Sāmoa. Mawala ngā tupe o lai. O Sāmoa na vai. O pea ni usila le te nofo ai. Nofo ai no whanua ma lau whale. Ia le i fo ila tele whanua o tātou ai ngai whai. Ile whale le tongi e stupe. E ila le whamoe moe o tātou pasi au o umana whātou langa le komiti. Ia whawhonga mai mo tātou nei polirua. Lua tātou pasi e au o whātou langa mo le whamoe moe. Pea le isi awala ia whai ane le whanau e moli o ila lo train station. O le pasi mua ia ato i whasau atu. E lua pasi e tu ua train station i polirua. I le afo le valu le tae o le aso lulu o le vaso fou. E lua pasi. E umana vatule no mela le te vala au iai. E le stala i oe. Ia se i loa le vaianga la po o to tele nisi ato i whao. Popo nisi pasi ia. Ia nei tele pasi ia le uman whao nganu fua o pasi. Pe le tumu. Ia o whawhonga mai. Le aso lulu o le vaso fou. Le aso furutasi o le masina o Februari. Ia o le afo le valu tu uai pasi i porirua anga i mo Wellingtone. Ia whai le iso pūlou. So of mawhanwhana. Ua uma miti afu pe no whaino mai pe ua le lava miti afu. Ua tele na manao ia le tātou tunu. O lanu pae le whata ua. Nia ele tu ua lava i pulea o ilo la e Sāmoa. Ia po lau pule tasi. Ia u te loa asa vile le aso i ne te ofengta mo tātou li whaitanga. Ia ia visina whangwai ma tu usina sanuisi pos whaipula i tono la wato. Ia te ua umi i tai ua le vālu se furu anga se furu lua le whamoe moe. Ia, mo tātou la i le Harte Valley. E tasi le pasi na e tu ua ia ne e whaka a sā i Wainui. I le valu le tai au. Ia o le isi pasi e tu ua ia le Pacific Health Service i nai. I le afo le valu le tai au. Ia, tau mō mai i le aso lulu le vaso fau. Ono mela la ne vala au iai. Pea wha pe te fia malanga i pasi nei. 5 fitu o tolu i wha. 5 fitu o tolu i wha. Ia po le ovalu se lau, fitu lua ta stolu. Ovalu se lau, fitu lua ta stolu. Ia, o leena tau none fiongana nai ana fi le tanoa. E o pori rua lewa i le afo le valu train station le whae e i pasi. Ai awha pēr e ini tangata i Johnsonville manu ui e talatu. E mawhai una vili e i whafsota. Ia lona winga i una to e whailfofuanga i awhel pasi i Johnsonville.
ai le mawhaina o whai atu e awhi se ilonga tau te wala au iei. I ona wha maunia mai lea, i antoi whasa lau atu lea. Ta uana o le whaso ta iei. Ia, manuia tele ia, ta penanga o le wha moe le vasa fau, ia ta si au ria le lofo le rima, ia langi le le tau. E iei le teva i la taui o le uni, i la taui ngā lulu i lungo valele. Flight attendants. Ia, o le fua mo le aso sifuru lua, ma le aso sifuru tolu. Astofi ma le aso fareile le vasa fau. O le whamoe moe lea e a fia ia la tau valele ia ta o le Boeing fitu Dreamliners. Ia ma le B-fitu aircraft. Ia e le siaki o lau i meli nei te ua whai nei lau malanga. Mo la tau i malanga le teimina le aso tofi ma le aso fareile le vasa fau, sifuru ma sifuru tolu o Februari. Le uolongo mai teva i la tau e ngā lulu i lungo valele. Tal noi la talima la fine siaki le emaili pe latu se text po le ala uala e luatu ai. Ina ia ta pena pe sui mai luma pe sui tua lau malanga. Ia mai maulo wa vanoa ina teu MCA. Na whafonga mai latu no nei tatu telefou. Ile vaenga le na ta ua e ana i tatu telefou. O le tina lea e urufale I fale o ainga I Hamilton maugila ni tolu sufito sangalo tina. Ia, ele o tele sa whamtalanga o tala umaena vatulu neusa o la u whaitau ia ie. Ia, pe ua whase ina nei tangata mātutua uni whamtalanga le maitai lea po hai ia. Ia, le nālua I makata nei tangata nei matala I tupe. Ia, e silia ma le lima awheta la, ia tupe na tala mai nei tina mātutua. Ia mai Hamilton maugilani. Ia longo atu le teimina nei ia ua whiwa I solo le autau whawalea. Ia nei mai mau e sau tupe. E le leio na mātala. Ia o ngafo ia longo atu mo le tātou tunu ua tuana o nei mātua I ainga. Ia e te tau lava o na tala noa. E le te tau na talia stata e se tonu le whale se I vanga na o seisia o lo ainga. Ia mano whawtai lo whatu sunga ia con el lío no malo ya sone tu pa I mano nga lue ya lo fetele atu por kala me lita o tatu tu ai se vai ngau telefone fia fa soma ya yo o fa tolu va lima o fa tas o le sole fa ta o ile o langa o tanga tele pop mali to fa o lo to nga musika le ta o le reggae music ya tasila nei pese ta fa reggae le fie ya po pese ri upi 40 ya mai si pese fa pena so se fulu male tolu minuti ona ta ne o le iva ta lo fa lava
fai mato o manga ile file tama fai e fa olea lo nei ola Io, ia, sfuru minuti lo toi o le tale o le tula iva, le utape na mai tantu telefou. Ai, o le ufalia mai ele, lua mai ele pepo fam telanga mai le malo Sāmoa, ala mai le vanga soifua malo loina. Ia, e la pta i ele tato tunu i Sāmoa, le fama i fou le waria i tonu i tia. Ia, e ta o le Nipah virus, ia po le virusi o le Nipah. Ma o le vai tau o le tasi iwa valu le whaelo mai nā ria e wha mai le nei tono nui Asia i saute. Ia ma Asia i saute i sai e i Malaysia, Singapore, Filipaina, o Bangladesh mai di tia. Te mineila, le waria e ini tia le wha mai. O le talana ta mai le na mai e lua tangata ua a fia ai. Ia pa o pesi ai. Ai le i ai seisi wa fia soifua e i la u whai tau la ta mai talane. Talo wha mano soifua? Talo fa tato walau. Talo fa lava. Malo soifua. Talo fa dia. Oi. Ya, o wala wa pingi yo i Gilani. Oi, yo Gilani ya. O mai le ai malo si yo Gilani. Ya, o le lava e fa ma ngia lava fu kala le kaulen fa longo kwai lau sau no ngi ka ya ma ngai le ele mo kwa la kele ele o timu foi o le ai São Paulo e vai a foi le mar na mo le la istai ya malo ya o ani fu fuanga o le malolo ya ele ai o ma ua ia na ma ua ma sino mutual ma fale ya e ma ke mo fanga ma ua ya mo kaya ho ina wala au ka mai kira ngo fo mai isi pito no ia pe a pe fia o isi me o ia ai o lo ki vianga sa ngore mu ngo fo le fale ia le na ki me lo tio ne tatu li tio tap no mai vai ha malo ia do wala wa ko le mana ia kele po kala me mana ia fa ngolongo aku af taila ale tudo ke fia fa so akwai ole ka bai ka ide ma fa lua ia lui fale ngai tina ma tua ia ma ave ka sa ia moi io o ka se fa ngo i nga ku la nga me fa pe nga moi e fa lua ngai ai ka nga fe ma i ma fale ia ua sala po lua vai so ka luai ia ngo mai le mala malama wa la caixa fulu de cai a olesias ku i mai fai ko al fale ala ya o le de ko inga malo lo kwa uma ko le ti cai a mai mo foi fala va ku le fa fonga le ya ai ke ku i mai ya o sa varia quale wa paula me nga misia kiau wa ngale kiau na set up le kemo ke foi e ku e ka ia mon sa kala aku le fai ko a vai e le xonga kala ina fai ko ale i rumo le fale ale ko mai e ko lua kama ia o le si la kama te na sau vai fa sau kimo mo ale si kama ia ka ke ko ia fai pulu wa ngale ma kiwa kan ia anga malo la ia wa kunga kunga ia ske pule luma fai ko fale uma le pepa la fa ma fole pepa fai calma lo ai ma ma o por a kunga winga la nga no mai ia mo ia fai calma le pepa e fa pa ke po fa pa po se fa ma o li fai calma le pepa e ka ma ka mai fai ko le pepa con qua ko le fai ko loka ia man ia ia na loka ko kilo ko e fam la mo ia ta folpo ia ko mai ko sa vale o qua o ele se que le rope ma ma se me ko scava por bere se la cavale ia vai lá ia ai foi leisi foi kai mi sa o e ko kasir kama ia o ko na tu langa foi langa le so le sa o se kana kai de ma sangi na sa o le fale ia moni wala fo kwanga le tele ka ka vai e masangi ai ma ua ma foi se ma fana
a e sau e ke mafofau e ke sau e ke telefoni mai mua Mon, ia. ke mo kingoa wa o le sikela o kaimi e kui mai lo ale fai ko a o fa pusilo mo wa ia ku fa ku se ka vale Ia, esa. a pur ka vale i de driveway ia ngai lo le o se si wa ngale o le sau ngo se i me va pena va pito va ngale mo ma wa e vo ina isi tanga tai o sio na uso ia sua fa matai ho sio ma ko ia a pe malanga si uso sia po Australia po Sāmoa po la ho sana fa mo di sa mo ia sana fa o Ia, le uluatu mo le vaoso. kuli mala si kama fo inga kama so ko fini nga la ke ngofo ko kasi ho inga ia oi isa ola ia sawe le mo moli mele i o i ko inga lo ko lai o ta ia mo fona ere a inga a so ta pale nu uma ia esa wala si kama langa sawo ku fe ko ia se longa la ki lo fanga lo la kur ka vale ia rape e fius kama ku ire kala ia o nga vidi no ia o ilonga ankolea ia vidi mer ke fo ko inga le fiu ia nga vidi mo vai fo le inga la ku ngai fa fo ia kwa lo le mo ki mo kala o lo winga le tala noa kalo fai avele ia kalo si o fa fo ma le to tele ho io ma sia la ma ko se ka ko au nga ngofo kalele ia ma se fo inga fa ngau ia wa sia mafa na ngofo isi manre wa ngofo ku isi tu le o tawa le makei o le kela kai me viri mai asi mai maua ma na yo na te lua mata ana le me tauna fai a one i pe ona tangata ia i wo fale fa po le ale a wana na se tia nei tangata matua ia mo atu tonu ia sawa lo tau fa valea ia le nga okay ala ku fa dinga fa punga ngam fa le nga lu ave ia pen ka tanga nga china ha fena ku ia le ka runga ia ma le pin namba ala ele o se tanga to se a inga po se sio ngale a ia fo fo i fina nga lo ngai nga na ku le ka ngo ka ia o pin namba le o le ko nga account le po se saving po le a ia fo sa o le ia ia ma lo nei tangata me se o lua matua na e mata ala i me fa pe o nei se ai ma lo fa tai lava ia ma ngia kele le fa longo ku ia so ia ki le o le ola ho se le ki o ki la ni nga la e o ma lu ngai ia lo tele tu mo lua fa tai ia alo fa tele atu ia so i fu ia ma na ia famila tu stamania o tawa le vala uma ia tau tu na ma tatou fo ia tu tau sile no fo na la ua po na ia le fale ia na o tu lo me tau no fai ina ia mauti no saong le musto ina po silo me tu lo tele tu cap siliva a silipa ia fa personga tino lo mo vai le mafuta mai pap toi ia fa penai le sunga posco cap malo le volon sai ia maluia tele le tai ona minuto fa fori tatu tal fo le wa la talata tatu le tau le iva i le tai nei e fa le pisila wala e ui le nga lulu e tangata ia nei le sumalolo e lo pola wa ta pena ni si tau la to fale i lungo mata fanga ia poni paka fa ita longa o le ia so ia ma nei tele na fo o so malolo fa pene ia la uta pena na tau e mua ma lei fua mai tau ta pena i o la tau fo i muri atu uas fa moe ia e ta pena ma to e fa mamame uma ia tau tuana ma tatou a ofo i paka nei aso ia uma to e teu le la pisi na i mautino ia umata ngofia me uma sa tatou fa ngai ne atu fo i stangata ia fa ngai la tau e isi paka ia mo meo masini fai barbecue ia o ava no lava mo mamalu le tino pe nei porirua le ia paka fa pena ia al terminate ia tatou tala foma tala mai Sāmoa ia ele le ona usi mai lol fa fonga o le ua tatou no le tula valu ma lo fa tu testiva ia manuel taia fa tai lava le mafuta mai
Whaftea langa leo le tue na wau mai fo i le whaai unga le vaiaso le fo launga lo tātou o tino. E usi bia le whaafonga le isi whaopoponga le nei, o tala i mea lo o te tupu si o tātou o tino i Sāmoa. O se pepo whaamaumaunga o whaamtalanga mai i le mtanga luenga le sei fo malo loina, wa whaamau nia eile la tātou le se fulma le fitu wafe tangata Sāmoa na besia e le siama o le whaamai o le dengue fever. Tano mai lea so lua se fulma leono le masino Ian Wari. E lima se fulma leono ngā se fona reportia e lea so lua se fulma leono Ian Wari e o atu lea so lua o Februari o le tausanga le nei. O lo le lifa le pepesi o le whaamai o le fever pona ewe i le tu ainga o le 10V1 e ui o lo masalomia o pesia fo i le isi tu ainga virusi o le dengue lava o le 10V2. E se whaatanaranga le sui officer Cecilian tanga ruenga o se fumalo loina, le whionga tanga loa Robert Thompson, male autu stala, na ia whaeloa i e whaisi o ngā toa aunga o le 10V2, o le whaamai lava leo le fever pona aivi po le dengue fever, ma o se atunga lunga lea pe a whai e mauti no wa fia aido tātou o tano. Wa toa varu tangata wa maari liu, mai le lifa lava i nei whanau la iti, pe o na whaamau nia foe le fitu masina o se pepe na umalo na soifo le amatanga o le vaiaso le nei e a fianga po le sotanga le whaamai o le dengue fever. Mai o se awa no wa le whaititi ai le tu inatu pe o lapta inga ma le soifo malolo ina lo tātou o tino. E le ngata e le pui ngā masani lava o le whaamamale o ngā taifale o ta whaamaota ma ala vai a toa mano whanga o mai tautu fuai namu. E mai se foi tunga la au lau whala le o lo teu inailu mama o to le tele o ainga o se tasi le o la au e tele ele swa vai e tautu fu aile namu. Ua fofonga mai ere ofisa le komisino le whainga paalota o le asolo se fulma le fito le masina le nei o Februari o le awhatau nuo e loa i a whainga paalota la i te lua i tu malo i o mauti noa o le tu malo vai singano numero lua le moto tele i salafai e na ua wha vailo la to sui fai pule na manu malo mai le palota ia au kuso, le fionga ia motu a poa papari Henny Burke, pe o na sila fia o ia sa ta vao se sui tuto tasi na manu malo mai ai. Pe ta ina fili lo na i tu malo e wha se atu o ia i lalo o le tanga vai le vang wha upufai le wha atua tua i le tua Sāmoa o tasi. Ma wha atino i lo le isi vai o le tu la fono whai ngā palota, pe a whai e suia se pāti e toi hanga i eise sui manu malo. E te tau na toi fo i lona i tu malo e toi whaati no le whai ngā whilinga. E toi sa ili eise sui o le i tu malo. A to ai ma le i tu malo sa whata numero mo mua i upolo. O le toi whaatau tei o lana whai ngā pālota le titi. E na ua whaale au ngā ina le whaamsi nonga le fō le fionga le whaipule. Le tina i a seve fui mono tei. Na manu malo e le pālota le tausanga o te nei. Na whaamau nia le whaamsinonga, le solia uma i la ua ma le na tangi pe na tālo sanga, le ana Ronnie Posini, lo la solia le wai e inga po tu la fono whainga whaato sina te mio whainga pālota. Ma whaatino i nai loa le tasi vaengo ai e inga o whaasalanga whaaltu la fono whainga pālota, e lua no fwa inga po le se furu tausanga, e le mawhai o na toi tau wā uma i la ua i se isi whainga pālota. Mai o le so o le atatala i restala mo sui tau wā uma mo i tu malo e lua, ai o le vai o sa fō, e tu inatu i sui o restala, e toi wha au i e tua se swafa pe amanao mia. Ua tu ua le tau sala Sāmoa, le tamaita ia ilinga noa whengai mali i soti mapule atu nuu, whaatase masui o le kalapo le ono mea, waanga ia tui fiti e tāpenai mo le tauwanga le tausala o le Pasifika. Na whailo ia tu le tamai te tausala ia ilinga noa le autu stana le astofi le vai asonei, ma ia tāpā i toe lava o le langolango sua le atu nuu i lana tau mawhainga, ai wa ia te ia lo tele ma le toa, ma e le o iai fo i se fefe ia te ia le tauwanga, ma olo oalu e le māsalu salfoi, e te tau o na toe fo i mai Sāmoa, ma le pale o le tausala o le Pasifika.
O loo maua pele ma fana ona o loo iai whaatasi mai pele mana o le li ai whaapea lea o le langolango maalo sia nai o mātua o nai o ainga whaapea ia le ono mea ma tangata umalava o loo tu mai o lato tau aua wa le whaamoe o loo anga ia tuai ia i le taimi nei a pe ona suinatu fo i se taimi o luma o loo ngalulue so tau au pea ma le ono mea production so i lato lea o loo whaatau taia le nei whaamoe moe o i lato fo i lea o loo ngalulue whaatasi ma le Miss Sāmoa i le tolu tau sanga talu ona matale ono mea ia le wala pea tuai fo i maa i le nei tau sanga ia o loo maua pea le fisosoani tele lava lea o loo iai o tangata umalava o loo fisosoani mai. Pe ona sera fiol tama i te sala ia eilinga noa, o io se tama i tai whaia onga le tātou University au au i Sāmoa, lua se fulma le whātau sanga le soifua, ma wai whaai loa le autu stela, wa tā pena e le taua wha le mawhau o le whao ngai no le tā leni ma le malosi, ai meise wa iei le toa i ante ia, e le tā pena ina o na ofu tau wā i vaenga ese, mai nei Itali e ma le mautinoa. Ai o loo maua pea le loto ma le anganga maua lalo mai le alii. Ia awa ata pena ina le whaamoe moe ia tūlanga i isi tama i tai fo ia la mato tau wā. O loo iai lava le langona fia awa o le nei tau vanga. Ma so tau vanga lava po o ni fono tanga fo i tātou te whalata i ma isi atunu o le Pasifika. O se awala tātou te ngalulue whaatasi o tātou atunu o laiti tātou o atunu o le atu Pasifika. Awale atina eina o tātou tangata i. O Sāmoa lo uia o miha le matati e le tau vanga tau salo le Pasifika e le sasoa i leo tau sanga i tolo o manu malo lava ana sui tau vā. Lena manu malo le tasi iwa ono, tasi iwa fitu ma le afi se lau iwa se fulu ma le valu. A toi ma tau sanga e lua iwa tuana i atu, na toi sasoa i fo i le lua a Sāmoa. Lena manu malo le tamaita i a moe moana sa whātoa swanki e le lua afi lua se fulu ma le whā. Ma le tamaita i a li Tara Jeremia Allen i le tau sangan tenei. O le tau vanga o le a whātau teia e toa fitu sui tau vā, o le a sā i lia mai ei se sui o tau sala mai le Pasifika, o le tau sala le a Tukuki, Amerika Samoa, Kiribati, Matonga, o Fiti, Papua New Guinea, ma le tau sala lo tātou o tano. O tala fawia, whamanuia le tuale whai ungo le neiva yaso i a Samoa, whasoifoia. Tala falava o le whapoponga o tala fau mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ua a matasa ilo i longa tuto atasi a le kamupani whaasala lau le NZME i le kamupani o na o le whaamawai ai o suisi nia to atolu ini nei vai aso o tuanai. E au fiai ma se sui o le ala leo mo tupulanga talavou le ZM ma sui mai le One Roof lea e ana e le NZME i se whamatalanga mai le taitaifono o le komiti whaatono o le kamupani na ia ta uai ua mani lia le komiti whaatono e whaia se ilo i longa tuto atasi. Esu e ai mafua anga o le whaamawai ai o suisi nia to atono o le kamupani i le taimi e tasi. E se fulu valu afe fitu se lauli ma se fulu tala le tupe ua fuafua e tutongi na atu i se tinana whaate amalana ngaluenga ina ua mawolo o moi lungol ngaluenga ato ai malona tutongi mo le ono maasina. O le mata upuna iloi na ele pulenga o tangata whai ngaluenga mana mawai ele itala whenga ile whaai unga ale kamupani na whaate ai le tina amalana ngaluenga. O le tinana whai ngaluenga po mo le Waiheke Island Supported Homes Trust po o le Wish o Lillian Shorter fitu se fulu tau sanga le matua o lona soifua na whainga luenga ile sifi po ta i tolu po le vaiaso ile fale e tau sia i tangata e ai mana o ngatu mau na sa ili fesosoani Lillian ile ERA ina ua whaate amalana nga luenga ile aso se fulu lua Februari lua fe lua lima. Na whaalia ile tina, sa iai se malilienga e whaatanga ai o na moe, pe a o ile taimi o ana malolonga, i ana sifita i se fulu lua i tū la.
e se fulu walu tausanga o whaingaruenga Lilian mo lea au nanga, mana tuli ina ua pueina lo nata o moe i ana sifie tolu. Ua whaatonuina ele ERA le kamupani ina ia tutongi natu le se fulu walu afe fitu se lau 5 tāla. Whaopopo iai malona tutongi o leono masina o lana holiday pay, matupe ale kamupani na tipi mo lana kiwi saver. Sa whaatumulia tangata mai pitonu o ese na potopoto i sauninga mo le Waitangi i le waweawa na leila ile i awa i le palemia Christopher Luxon i le malaya Waitangi i le aso. Se ivangana i le aso na nafi i le pōwhiri, sa whaitawina se tatalo i le sui palemia David Sāmoa, mana matua leo te tele atu tau wala au ma upu whaiwhai a tangata na wala awa i a Sāmoa na i lolana launga i le aso na nafi. O Dr. Shane Ritchie na saunoa i whai masui o le National, mai to ala iti lawa tangata na tau wala au ina ua whaitau le tatalo a Hipkins o le Labour, aina tele lawa ina file e mu i le ataimi. Sa saunia i le kova na sili o New Zealand Dame Cindy Kiro, se tatalo whaafetai. O le awa ulia na nafina to ai tau nuu ai le palemia Christopher Luxon masui o le malo i le malai i Waitangi, ma sa whaafeiloa ai aloa ia i se sauninga ma le pōwhiri, e pea ma le se 10 minute le umi o le saunoanga whaapitoa a Luxon, mana whaalongoina ni tangata na tauwala au, ma lafo ni upu whai i le palemia, o nisi na tauwala au e whaapea o Luxon e whaalata ma pepelo, ele i au ai Luxon i le malai o Waitangi, i le whaamanatuina o le Waitangi i le tausanga taluai. Na whaamanu alia se tamaititia o ngā se fululua tausanga ina ua pa ui whafo ma se pasi a se a o ngai au kilani i le au aulia na nafi. Whaalia e se sui mai le ofiso whela o inga au kilani e whaapea o le tamaititi na pa ui whafo mai le whaitutoa e ulu whafo ai pe a tupu se whaalave. O le tamaititi e mai le a o ngā Glen Eden Intermediate e anga i atu i Langham na tu le pasi moso i whafo le ave pasi e siaki le tamaititi ma vilina le kamupani pasi o lo whai asu esu e ngā leo i le mafua anga o le matala o le whaitutoa ma su esu e pena saunga le mu le pasi i le ataimi. Ua whaamalosia o na te ena e se whaalaputupotonga i Wellington e lātou te whesosoani e tui nātu mea o ngai a inga e lenga whatia le tau o mea o ngā te ena le toa tele o tangata e talo sangatu ona o le taungata ai ua toa tele tangata fia maua se whesosoani. O le au nanga ale te awa Kairangi School Stationary Drive lātou te whesosoani i a inga e mo mia le whesosoani awala atu i Penny api ma atoa onga i le Hutt Valley o nisi o vaenga e tāpena i ai mātua i le toea e o whanau ia onga ai ese mai ai i masini po o Chromebooks. Whailoa le minista langolangoa o ngā David Sāmoa o le tau o isi o fua o ngā ua matua taungata ma le talawhea ngai mō a inga. O le tau sangata luai na kilivaina e le te awa Kairangi School Stationary Drive a whiwhi o mea o ngai lua se lau lua se fulu i a inga na talo sangatu. Mana whetau i le lei manu mera o a inga na mo o mia le whesosoani. Peitai, ua si itia mo anunga le fuainu mera ma ua taua wai ina lenga fatia ele au nanga. E pea ma le tolu wafe tālana ma whaiona maua le au nanga mai le lato Give a Little Page, ma le afe whase lau tāla o le taua whai o mea onga na o fufua atu e tangata lau tele. I se whamatalanga mai a Nikki Smith mai le au nanga, e pea ma le 50 i le 5 tāla le tau e whaalu i mea onga a le tamaititi to atasi. Mai o atu i le se lau whase fuluiva tāla le tau o mea onga a le tamaititi to atasi i a onga taungata. Olo o ilungo le upenga tawhailangi ale au nanga la lato Give a Little Page e mawhaiona foa ai ai pe afia whesosoani i a inga e le o lava le whaasoa ma le nga whatia mea onga. Ua lipotia le water safety le si itia mawalungo le numero tangata ma le lemo i le tau mawhanawhana le nei pe a whaatusa i le tau mawhanawhana o le tau sanga taluai. E to atolu se fulu tangata ma le liu i le vaitafe ma le sami i to tonu le lua masina watua nai pe a fua i le to se fulu whana whano soifua i vaitafe ma le sami i le tau mawhanawhana a toa o le tau sanga taluai. Na whailoe Glenn Scanlon o le pulesili o le water safety e whaapea e to se fulu walu tangata ma le liu i le vai i le lua whelu ono lava ia o se numero te le pe a whaatusa i le toa fitu
Mauricio na maliliu i le taimi lava e tasi i le 2.5 na saunoa scanne nunga le leitio New Zealand. E whaapea e tele ina se e tia tangata i le malu o le sami ma le langi le leo le tau mō tā whaonga peitai. E iai taimi e sui whaafua se i mai ai le tau, ai mai se mo le ngata i whale. Olo o whautua ina tangata ina ia whaia o fuwhaaola pe aanga i le vai tafe ma le sami, ma tae ele le wao fua, awa fo ina i ota i to atasi i le sami. Ua whaalawi loa mai e leo le ngō le tamaititi se fulutau sanga leana maliu ina ua lavea i se taawale i luma le haonga o Alexander Bennett e mai i Springston na whaina i se taawale a o savali le awala i Leaston Road la ta i Springston i Canterbury. Ua momoli wha mai senga a le haonga ma le komiti whaafoe a le haonga Springston te kura o Makonui i le ainga o Bennett na ta uese tasi o mātua e a o ongalana whanau i le haonga e whaapea ua levo na ia matauina le whemalanga e o taawale i le awala lea e iai le haonga ma le sawasawa o taawale e uia le awala i taimi e tu uai le haonga olo o whaia suesuenga leo i lea whaalavelave. Olo o iluma le whamasinonga se mata upua se tamaitai, olo o tua ia ilona ngao ia o le 5 fetala mai iti nā matutua no foto atasi i Aukilani ma Hamiltone. I se lipotia leo e whaapea, na ulu whalele tamaitai toru fitu tausanga i whale o tina matutua no foto ito atasi, ma pelongia i lātou, na avea ia lātou pe patala tupe po o cards, mai e talaina i tua tupe e tu sama le 5 fetala lona whaitawa whai. O tina matutua e ta i valus furu tausanga i lunga na whaina i ngai o inga a lea tamaitai, ma olo o fuafua e tula i luma le whaamasinonga i lea so. Olo o whai asu enga leo i se tau lea na suru whai atu le whale mai i Middlemore, mo se fesosoani ma manu anga mai se pulufana, na la vea lea tau lea i se whana i le pola so lului maangile, ma olo o whai i aisu enga. Talama le Pasifika, ua tatala aloa ia i Rarotonga lea o ngā mua o le te reo Māori Kuki Airani e tā maua i le ngangana Māori ma tutu whaatasia i matangata whenua ia mālosi ma whaatu mau le te reo. O le ngofo o le aonga o le te papa a Piirutaki o le awha o ngā i le ngangana Māori Kuki Airani e tusa ma le toa se lau 5 se fulu tamaitia o ngā o ngai mai i tamaitia o ngā amata se iho o le vasenga ono. I se whamatalanga mai le pulea o ngā Renau Vogel o lea suinga o le atau mawhaiai ina ia o a o tamaiti i ngangana i lua ma whaatāua le ngangana Māori ua tele tausanga o wala au tangata o le nuu mo lea suinga. Tala fōia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Mana tua família tava
fianga ia mai no pese le penino te fau ia e manatua I pea le tautua malu le mano Sāmoa I le pese le na ole na utala no atu I le vaenga le o le whamai le o le Nipah virus le po le virusi le o le Nipah le uadia ini tia le teminei le ua matau na mata I tuina le tele wa tunu on langi ai o le whaalinga lea mai le vaenga le soifua malo no ina Sāmoa e taura mai I le mano Sāmoa ia peo na utolo lo wina ia na motsia o na stamale na wala mai mesana lipot lana lipoti matko fiele na mai ukilani ole terminei la ele o yeni fautuanga fo I e fa pe mai pele o yeni la pata inga mele malo fa pe ole yeni tui pui pui mani vaenga loka mani vaenga fa pe na pe ole mena tu por covid ai fa tai lo mai pe po fa mtelanga e la pata ia ele tatu tunu ina ia matai tu ina mamau mai tau mai le ngol fa mai o le Nipah e le fa Sāmoa tatou o le nui pia Nipah ya mo mai le na vanga mana ya ya mo tatou Sāmoa ini vanga fia tal no atili e le nei fa mai ya vili le ono o ya por telefoni le lua tasi lua mo tatou malanga Sāmoa ya wor fa poleina di taimi le nei tau sia ia umai alfa mai ini tia ma umai lafa o le fa mai pipisi mai le meona le pea voi le solo ia ma ai le esi ai le mango fruit spat ia le meona na le sa le fa mai le nei e ai le si pepo fa mtalanga mai tatou malo o lo fa I lo ai ia le fa nga ina o tupe o le poloketi le o le al malo la ua mayo io mai tonu na le whaonga ina e le ngate le o vaenga e le tatauna whaonga ina ia I le wanga ia le malo e whasafua tupe nei ia mo le isi lima tausanga le ua pale me le whainga malo o le fast e o le tupe lea na le pau le tupe whatanga o na ave ese me le poloketi na o le lima se lauta la ia pefa pe sua tu se whaifia au e whaisau ni ngā lotu ni vaenga lava e so tai mal poloketi lima se lauta la tu pe whatanga o na ave iai le lau tango e lau atu nei vaenga ia ma nei foi molo tu si le fia vaenga whasa o na whaonga I tu pe poloketi e tapu o na whatupe ina ini la au malosi I o whana e sa o na whatau ini po nesi sa o na whatupe ina ini pepa whatau fua mo tau mafa gift vouchers e le mawhai o na whatupe ina I mea whale pe o televise masini I tāna lava o ngā umu pusa aisa maisi tu ai ngā mea whale whapena ia ele leia le mai tau meo vanga ia ne e watu malau tāru sanga I le vaenga le va il polokete le tautu malo e le talia e sa fo i o na whatupe ai ni fuafuanga e masi I seno no I ngā masi I lau kirikiti al tātou nuu ia pia po sova I sa na whatupe ai se vaenga whapena ia po statupe se whalenga nuu e masi I le sisi ngā fua e le mawhai o na whatauina ini ava malolosi mani tapa e sa fo i o na tutongi ina ini ai tā lafu e sa fo i o na whatau ai se tā vale mo le ofisa o fono whaavai e le mawhai o na whatupe ina ai se whale a onga o se kolisi o se tu malo ia manino mai ia lo ingai fōringa mai e ilif soani moa o ngā tūlanga lua a kolisi le mai o io mai e sa fo i o na whatau ai se whanua po o le whatupe ina o se lisi o ni whanua ia o nisi nā vaenga ia a whafonga mai whaupere le pepa o whamtalanga o le proketi whatasi ai maso o se whaataunga po nisi porkalame e le whaatanga ina tusa mai a ingo tūla fono le malo Sāmoa whaelo manino a whai e le usta ia e so se tu malo ia ia inga u forsia manino o lo iei le tūla fono e tua iei le malo e mōli ai se tasi o whao ngā whaale ta tau se leni o le poroketi miliona. O le isi vaenga, o le whaingo fie, male muli ta ia I ta iala o forasi atu le malo o le so longa manuia fo le nao le tamu whainga. Ea, mo le sila fia, e iwa vaenga lau te tele,
o lo manino mai o lo whātangaina o lo ave e le wha mua le mālo le whātupeina le nei ati na e miliona. O vaenga la nei. E iwa vaenga te tele. Ia o lo manino mai whaatanga ai o na ave le wha mua le mālo. Mua so i fua manuia lau tele. Lua so i fua mālo loina. Tolu wa o onga. Whaati na e tūlanga whalenga nuu. 5 whaatoanga mwhainga 5. Ono tūlanga o tūlisi ma mātaanga. 7 ati na e o tālonga. 8 sisi o manga. Ia mawhesua ingo le tau iwa ngā luenga te tele. O le ringala, o le manino mai i. Ia le whaataua ina o pili a onga o le tamaiti. Ia o lo manino mai i. Na u whalongolongo i le resort. Ia po i la tau ia na maua le unga suenga ia le 13. Le i uta i le NUS. Ia le National University of Sāmoa po le UPY. Na o whalongo atu i tala na au mai e whiololo na i tamaiti pese lau mon tupu tamaiti le i avea i la tau result o la tau suenga. Mafua mai le tongi o la tau pili a onga. Pele o le au ngā lea o le polo keti mo wai e ia onga e tu malo sa maua la vanoa e whatupe ia onga i tamaiti. Ai tate manatu ata ita o le tūlanga tau pili a onga tasi le vaenga mana ia sila i komiti o nuu mai tu malo ia i fono whaavai. Ina ia mauti no e ini ta iala le lei. Ia aua na ista mai tito le nuu poli tu malo ua lea onga ona ele ise pili a onga. Ai ta taua o na onga le tamai titi. A whaapea o le mafuanga lea ia o le yeil polo keti e tua ia ia. Ia wa ofua onga lava ia me patino na matua me aia o le atamaiti o le onga me patino na matua. Aia uti lo le wha soa e ini wha mauringa o le wha tateinga o le ainga o le nuu lea i le ainga ia. E pe le eistanga te whainga luenga, pe tasitanga te whainga luenga, ia la ua sila manino ai le ngaftia le ainga le tau o a onga. Ma nei ia tu ila me noisi ainga le nei. Ia udisi na vaenga le uforosia me le tatou malo. Ia e whātāua ina il poloketi, ia le wanga i e le nei tausanga. Ia mareanga i e utu ilisi 5 tausanga o le paia inga li nei. Alo whatu sunga Frankie Mumuta, ia lo mafuta mai whare asiu, ia mahalo lava. Ia lo whapeo feo lolo tau ia la tau, whaftai tele lava sunga ia whale aonga kalolo. Ia mluia le tai au, whaftai le whaasoa le tātou Facebook, mani YouTube. O le tātou tautua e pa ia lava li tū lai 5 nane le fiafi. Ia le sunga maui le la se e mai le vāo tasi anga i le 5. Ia mata leo na whairo atu, ma wha sila atu le tātou programe tupulanga televou. Ia Kevin Swalka, ia maluia le tai au, whaftai le mafuta mai le tautua tiu whonga le namua. Whawhiwhianga me le sunga ia Matthew Seinafo. E le lo louta whamasanga maluia le tai au, 2 minute au te nei le iwa.
Tasianga le tai au mai le sunga ia Matthew sei na fola u Sāmoa le taimi e le uto e 2 minuti o le tale o le tula e se fulu fa malulu atu le tunu e le mfaina fa tonu ina le tatu proklame o tala le ulungo le vaiaso ia o le mfaina fa fonga iai pe au le son fu le sfultasi tai au ia afa sfulu le proklame le se singa ta sfultasi o la tele le vaitatu pes fa le nganu fa fifianga ia mona tangata matutua o le sifuru mani rua tātou telefou whawhiwhianga o le aouli. Se me le sunga mari tautua le tenu i te mina e o atu i le lima i le fiafi. Ma lo lava le tau atai i le nei aso i nei tātou whasa launga ia o lo o whawhong mai le tenu i le nei tūla. O nei e fōmai, si whi statou tala i fōmai o le lipoti lea le e lipoti e lunga le Radio New Zealand. E o lo tamwhaia nuu auta fo i o New Zealand. Ia pono i tua e whato sina tu fo mai mo la tau. Tau sanga lua whelus furfa. E tolu 5% o fo mai e i tua. Ia luas furtasi pasene o fo mai e ngā lulua inu i tua. O e la tau fua fuanga e whama vai le isi 5 tau sanga. Ia o le tūlanga le na. E luas futasi pasene o nei fo mai ngā lua inu i tua. E ua fua e whama vai le isi 5 tausanga e fuala te mina. Ia polisi tolu tausanga e u whama vai. Ia lala tausu ni fo mai. Ini usila lewa ia. Pe ama le se lau tolu se fulu. Ia ni fo mai o fia maua i to tono ni usila i toa. Inu i tua. Lo inga tal no lo inu tua ia le lope au fia ia le ven. No ia i talatu Hastings, Napier, Mastone, ia wao no ia tu taulanga ia peo Aukilani, Wellingtone, Polidua, Christchurch. Ia no i tua le fa pe mai se lau tolu se fulu ni fo mai. Ia ele o mawhaio na whaatu muava no inu i tua i tutono ni usila atoa. O le te lei o le mana onga lea tau fō mai. Ia, talusia o le o a whaina te lei, so i fua malolo ina o tau ia no fo inu i tua.
o mātou lewa ia, e ili tangata na whailana appointment e wailfo mai le amatanga o le masina neo Februari. Whatoa mauana na appointment e wailfo mai le aso iwa o mati. Lima le leiva ia so whaatali le appointment i le fo mai. Imtau tia le mele o ia. I la ta whalongolongo i le tele o whamanatu le soifua malolo ina mai la tau e atama mai i le wa inga o tātou soifua malolo ina. E ma nei ala vale tausi le le tangata o lona soifua malolo ina ia whaititi ai le ava no a fia i se mai. O le fasili o le ale vaenga tausi ai. Ia tau mafa le lei. Ia tu le upu le lei tau mafa pāleni. Fua o la au, lau o la au, whaititi ia le tau mafa ia ano manufasi. Alo ese mai vai sua malie, me tau mafa sua malie, me tau mafanga oa. Ina ia mauti noa ia e pui ai tātou ia mai la au o le fuafuanga matiso manga. Ia, ino le vai, ia mtau mwhaifaisina malolonga le lei, wa istaimi ale lava le moe wha mai i le tangata. Ia, o le isi avaenga. Ia, o le whai o si awala e maua le afu ma le wha malustino, e te minei le tau mawhana whana tātou, ia maua le ava noe ngā yu iai, ia, mana ia, Pio lisina vaenga le mai tau atu e te minei. E se whawe na tupu nei le waweao ia ukilani a fia le soifua stasi o tangata na savali i le a wala lea o le motorway i nā i le tui sauti o ukilani. A fosfurulua nei le waweao i le off-ramp o le vaenga fo le alu ese le ta vale mai le motorway e alu ese mai le motorway i le wala lea ta o te Irirangi Drive i nā East Tamaki. Ia, ta te iloa ta ita ele mawhaiuna sa valin tangata ni motorway ma awala i one sawa te lele o ta vale. Ia leo mai mawari soifua o le tangata. Mana tupelo utu saonga le mu. Awane i a whaina lo whiri ngalo pe a matu tala no so atu saonga le mu. Ia ele le ial tata longo atu e. Whamanatu ni staimi te wangalo. Atalo fatu ia se yoliana sa ilele mafuta mai i Peo Amerika. Ia alufitele atu mo e mare ainga whafutaile mafuta mai. O le New Zealand Herald. O lelo mia ile tala ile va o le fua va o le samia le malo falani na la tau maua i se va i tono le Pasifika fa te si malelua 5 tane le te le ma le mamafa o le cocaine pauta le o le cocaine na maua ia o le va i fua ia mai South Central America mai i le vaenga leo o Amerika ia o le fuafua pe o le maitau atu. O le telea o vaaia feo i le Pasifika o ai te tele o ngā sami o le Pasifika. Pe e whātūtū lava na i New Zealand Australia le tele o vaila o ona nei. Walai loa e le lei tupe a New Zealand Australia e manosi ia pe a fua i le tāla i sia tunu o le langi. Le sia tunu o le Pasifika. Whaftai olo i eina isi wa aia whewhewa i leo leo tātou so te se manuori tātou li ua. Tumu tātou a Pasifika i le tele o fuala au whasaina. Ia, le reit o le atas tātou pese na i whawhiwhianga o le tai au wa i leo soa e le la o kase matango fi o le aso. 2 minuto o le tō na tāne o te sifolu tau tual si ufongo le lau mua.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
se mea lava o te anu I ai o te mana tua pe alava o unu usa o whana wai I a lei pata Tala fionga wa maile, whawhiwhianga nā malisunga I a pesa I li mareota. O le taimi lea ua toi sifuru minuti o na tāne o le itu lai se fulu. Toi sifuru minuti o na tāne o le itu lai se fulu. Ia, tāle sifuru o na mai ale o le tātou pokalame o le atau tai au. Ia e tātou whawhiwhia oe nei tātou pespisenga. Ia se ia awhal sifuru o le pokalame o le hase singa. Se whaise na tala ina inisi o tātou tangata Sāmoa. Ia o New Zealand lewa ia pe 5 miliona tangata. Ia e fuala I Pasifika ia na whai numero na pe 10 miliona tangata. Ia tau o le tangata I Amerika. Ia o le tunu ue fia se lau miliona tangata. E le tamaita I Sāmoa sua whai a tā mara vai whanua. Ia e ngalua I le tūlanga o Lipoti. Na e whai ulawe na tupu I haua I o le mu, ele mau tere atu, nei ngā lua I stasio televisia. Ia, e pe maa nei fwoi whai loa si teine nei. O si ona tamā e mai le nuu o alawa I Amerika Sāmoa. Ia, o le ngosi ona tamā sua whai a o vai masima, o vai masima, te vasa o atu o vai masima e utika vai whanua. Mai le nuu o alawa I Amerika Sāmoa. O se ona tina e sua whai a Leila Skips whai whanua ia mai le nuu o pesenga I Sāmoa. Ia, wheloa ina iona mātua o talavou wā ia si vaenga sifuruiva e le tina e lua sumona tupu tamā. E mawa e fwoi le tau mawhai o nei mātua e wha onga le awhine mai una manuia. Ia, o le taimina I o lo onga lua I stasio televise o ia e news anchor. Tangata fwoi le present pe nofo mai le fiafi matala noa mai tūlango news I nai Salt Lake City to tono Utah TV neta o KSL TV ma wa ia mai tawina fo nisia na fatal noanga ia le fia o tamaitai nei o ia o le Sāmoa e nisi o mana whailonga na maua I le whailonga na whātu stala I to tono le mana o Amerika o le isi tala ia o le ali Sāmoa lea e avea nei ma whaia onga ia o le au lea o po le defensive tackle coach ale au lea Pittsburgh Steelers ia a o tangata le tūlanga whaia onga le NFL le matua matautia o le ali Sāmoa e sua whaia Tomata Peko Senior ia o le o lona I ngoa Sāmoa le ia Tomata ulua I whaasau Peko Senior. E sau mai Amerika Sāmoa. Ia a o ia o le defensive line coach. Ia mo le au lea Pittsburgh Steelers. Mawa e tau mwhai o tātou tangata so. Ia e fua ia tifanga. Ia o tifanga lawa ia o tātou I lo le tele o Sāmoa nei ina. Ia whaasolo mai I tālonga leo le pi inga e matautia. Ia o mene o PC tautia ia le wo o isi ia vaila au lo tangata le coach mo to am tautia la vali taimi nei ia o ia nei faia onga e wi wole au le lato au lunga tau vanga le Super Bowl ia le fa tautia le vai so fo Super Bowl le faia le vai so fo I le taimi New Zealand o le son fua o le taimi America o le sa le vai so nei le ta alo le aulea le Seattle Seahawks ia ma le aulea New England Patriots. Ia, vai lunga ESPN TV na sau le whaanga solonga ta alonga nei. O isi ta alonga naua whaanga solo mai televisi le teimi nei ta alonga le o le Winter Olympics ia na e tau vai au New Zealand o le maan nei e o ia ta alonga sol. Ia matamata ia na po nisi o ta alonga o le maan nei e ia. Ia, malo. E iei le tala I se tasi o tama talavou o lona ingoa o Sebastian Sua. E o tatou lor whai ule o Sua e tau ua lava I Sāmoa tele lau Sua. Whafonga mai a lau sa Sua tu lou lau le ngana. O le li o siona tua a sa ta alo I lau kirikite New Zealand sua whai Murphy Sua. Ia o talavou tama o Sebastian o le tala Sebastian o te miwa onga. Ma na o alo na
luna tama e alu talongo le kirikiti ia ai te ua whaiwhai atu kirikiti nei ua na whaase e se roma kirikiti e fi alu rakapi ia e fualai talanga o Murphy sua o lo whapea mai atu singa le News One New Zealand o le urua isa moa lea na ta alo le au kirikiti whaafao malo New Zealand lea na mafuena muli tai atu ai marisunga Ross Taylor ia o ta alonga na ta alo i Murphy sua sifuru tolu ta alonga whaafao malo mo le Black Caps ia e tausanga na te si iwa tolu ia se fulu lua ta alonga le ODIs ta alonga tasi le aso o nisi nau talaanga o le sunga Murphy sua a o lo na alo lao Sebastian sua ia le wasai nia neilan kon karate sai le Newcastle Knights pita yane na ele i manuia te na lon tau fai pesa ia to tonu o sisi o mango le au ia le la ua mei nei le au le Dolphins ia le ua alu na ia e ta alo ai ia e talitonu ia ua mataulia e ili aulo na lua le Dolphins i lalo mai au tele ia o le tele au tamaiti e ta alo le aulo na lua e piki anga ilunga ia mana ili tamu whai o le tali i le asa kirikiti i whawa malo le tama ia o le nei ua se atu le tali i lunga ia i le isi la sanga lea o le laka piliki e le o lunga e se i au tafa lo fatu ia le lua tupai siliva ia manuia le tai au ia al terminate ia la tasta to pese to 5 minuti on the time lo se fulu o kale mana ia le aso o au fuafuanga nei aso ia manuia tele o lo o fau pea ona maua i mea ai ata maiti le mele o le lenga le ngā o le aonga le ikala estete manatua le fatu pea le maa lo le tele o tau mafata maiti stasi wa onga kala estete le na asia ele vaenga le au le New Zealand Food Safety na le vaenga le Ministry of Primary Industry na latu wa asia stasi wa onga ile loi kala estete talai atu mea ieta maiti wa lenga le ngā mea ai nga faisi au whanau o a mea ai le saunia ya onga mo o lato siaki le lei ia nei te ua aieta maiti ala lenga le ngā sunga fa wina penny halo tele atu por kalame fa tail mam to mai sunga ya Ben Hurd yo yo le ngona lu te vai tu ya le sunga ya lema yupio ya lu fa tu le sunga lema ma lu la vale fa ta si mai fa vi fianga su filo le temi ya ta pena le se ta tu por kalame o pese mal penny no te fa o le ngol pese tau sangi mai manu tamatu wai ya sa mo eso ya Mo
Tuna pese na fialo ai Sāmoa mele mo e mesta to ye a. Ya malo faftai. O lo fanga solo le terminator along all Six Nations ta longa i le vao au malo si Europa. Falani Aielani Italia Scotilani Welese ma Engelani. O le terminator na saudu ta longa i le vao o falani ma Aielani. Le wata le afa luas fun ma le lua falani ele ai Aielani. O le ta longa le tai o la sa i le itula e tolu. O le atalo i Italia ma Scotilani. Ia o le tula e luas fulu le ono le tai o la sa nei. Ia o le atalo Engelani ma Welese. La ua matau na whaavavala le Six Nations o le a wawa aile lumanai. Ia o le mevoilele o le a whaina o le tūlanga o le au i to tonu o le Six Nations. Pe a whapea e umane e uli wa. Ia o le au le a Georgia. O whaasfulu valu na whaia le taamilusanga le nei lona lua Europa. O le taamisanga mua Europa ia le mawalunga Six Nations. O au la Europa le lalo ifo. Ia o nae wa whaasfulu ono le siampini le au le a Georgia. Pe a fua i whaasfulu wa se fulu valu nei tausanga o le taamilusanga na. Wa whaasfulu ono le siampini ai ia Georgia. O nona winga. E una iai se taimi lata mai e au tasi le Six Nations. O nave ese le o le au le uliva. E tu watu lunga le au le siampini ma le taamilusanga lona lua. Mana iau. Tausanga nei lava ia le matua te le o talonga o le vasfou le amatai le supalakapi. Le safareile. Ia ma le stona ina lima talonga na sa wai le safareile ma le stona. O le amtanga o mati ia o malanga i Las Vegas ia au umai e tau wā i le ipu lea le NRL. Ia fa solo le olo le NRL le masina o mati se i pa ia tu ia se tema. Ia ona ta pena le o le ipo lalangi o lakpiliki a oktopa le tausanga nei. Na uman whailo mai le draw ia po le whaatulanga o tārongo le ipo lalangi lakpiuni le tausanga fau. Na e tātou le puru e ia o Falani, Sāmoa, Amerika ma Japani. Au vai au nei, o le e lava le avano le tātou amwhaini whātou i lalo i Amerika ma Japani. Ia e ona ua malolosi uma au le tāmirisanga. A tāra whātusunga ia hawhetai, ia Iamo, ia whawhetai Iamo, malo lava whawhetai, lo whātu porkarame le leitai au. O le matua aso malo lo le nei, o kare maa nei o le aso. Ia mo tau isi tua laulangi le ki mai le teo whanongo, ia le le. Malo lava le uspo ngā lunga matiu teo whenga iai. Ia, ese atu la li statou tala peona li potia, ia le a wha ina o nisi vaenga Wellington.
E pea ma le lua tausanga. E o hawhaina stasi o wanghoele le tafe atu ele sua vai la fua I tai sami. Le vangana tau o le more point. Na whape masena I malanga ina. O le fōringa mai na whaina tu ina inisi o ta whenga. Ai te le lopena I whangota. Talofa malo so I fuol tata walau? Talofa te meta fōk manuia lua. Ala fai mai foi fi aruna me la riaso. Alo la faftai manuia. Awa wili aku. Fa mole o tonga lo wa. Pele te walau mai ai. Alo ka wili aku I nui. Sau no mai ala sunga. Mai wili aku. Fa mole a mari tu foi no marbi. Alo ksia mawa me fa ka wole ofu. Ole ofu le fai le vaso le da so. Ole ofu ole o toi maua ni ofu o uma. Ai se vanga na le fa mai ia le vanga le fa mo poina le fa mo a fa peni ofu te toi au kilani ona maua le itai le asolulu le aso fou. Ai vili pioi o tele mana o le titi le sapalai ya. Ya la mo mo. Nga o fa lo wakali. Ma ke wa nge ma la fa de fongo fo de fa I puni. Na ye nafi. Le fa de fongo de la mo de mele la so de. No fa pa fa ka wingi o fu ina mele fa de fongo I. Ole fono fa ye nafi. Fa I puni. Ole fono fa ye nafi. Nafi. Ya nafi fa le fono. Ai fa fongo mai tu si even no mela le la o tu te vala au ye ile son fu pe mo si of. Wow, no tala na le wa mai pe tal no nafi. Okay. Ai mawalo a fa pele so ofu alo ofu pai po so of Sāmoa. O te noi ma fa na o ni te umanu lu tau wa. Okay, fa kai lava. Wale lei. Lo ke. Tai lava. Mo Sāmoa fia wa ele o fa ina pe ye so ofu tonginga pe le ai ele se me o ia. E te malanga I tai lang o tatu fa moi. O ai lavo molo na ofu lei o ile iso na ofu tonginga mitiafu ele se me o iai ele o fata wa ina ofu se longa isi ofu fato ai wa paul meta o lo wa to tele tato e va vai mele malo ni usila o lo tau a tu se dinga lima o lo mata wina I fa se longa I sa mo Sāmoa talu wa ono la sa wa fa se longa mo Sāmoa le tele o agents po o nanga ia na tu te talo sanga ina visa. Me tau ina lava, o la ia la tau to mai whapitoa ele wā mali immigration New Zealand. Me tau ina e pe whoringa mai o ila tawa ai o le wawe to whaingo whiena mau o visa pe au I le agent. Lua o whai pe te leo me mana o mia, decline, le maua. O na wha len wapea. Te le lopo le ale, a whai tu sa ia tala le agents lai whai mata tala ia whai o lai mele a te ina I le visa le te apalai. O le mesa ia so ia. O le whai ngofie ia o le visa. Lua tua sa utari o mau al taimine u whai ngata lava. O le umanga o le COVID le ana sui ai. Le ala ua mana tuaita maali ine o tātou tunu. Ina ia tā penas wha mo le la wil saini ngā lima. Vasfuru I wafe tangatari u saini lima. Le la mori atu I le palemene I le asolulu o le vasa fau le aso sfultasi o le masina o Februari. Talo sia I langi le leile tau a la tai atu alalo mo o toi maranga mai au kilani. Au mai so of mawhana whana. Whai le leo tau tini mo se e vai o na Wellington e whisuisu ia le tau nisi taim pela o le lare ei nei marulu o le savili. Nei te wangase ngase seisi. Whai melo mitiafu ia e te tau ana whai se o fuai vai umi ia pole ufutu. Na o silfia tātou ana no whapena atu. Whai le tau tini o nei mātua manata of mawhan whana o se pūlou. A la ia mwheda pūlou wai. Ia pe avis wha amalu. Ia tūranga umu whapena e tā pena il whanau pe a o mātua mo tātou umalawa. Ia avis whangu vai. Tu tono le ato na ia se ni whai pula se lua pe tolu ia masasanuisi. Ia le iloa me tupu ma ave ana fuala au. Pe a whai ora au mātua. Me umana e tā pena I pusau matati o ata ma se senga o le la. Ia maroto o to ne te wangalo. Ia wao le finau ngale finau ne le finau lau e tele au tangata e finau lau mātua.
ia e manuia i lau laiti, manuia i tangata lau tele. Le utato i lori fina unga na umatu nei, le umanuia i tele o mātua. Ia sa tau mawhai lava saini li mai Sāmoa. Ida ia maua lava noa. Ia leo mai tau ina to tele o mātua le maranga mai Sāmoa i nei, leo umanuia ai. Whapena fuila ni mena nei. Ai ava noa le soludo le vaso fo, o mai tato o fatasi. Nei te ua pese atu tato o ai le vai e te au, o nana mafuanga, e inisi lau whainga luenga o atu itai, e inisi o mai ngā lulue. Ia o lera ele i maua le tonu po o mātou o atu, a o ia nā tau ngā lulue i le solulu. A lera te o mawhai e whaasala lau fo le tato li te ora nā wha mui moi tā ua. Ia o le tele au tato e iai, ia o le mana ia le nā, ma le tua ele o se solo te te e. Ia nei te ua pei o mea i e whai lisi au vaenga e, pei se tau ala e o e whai au tātou ele ai, nā o le nu mela la mana o mia, ia mwhai tātou pēs pese ngā ma. Ia manu ia loa staimi o le tau sanga, ia o mai lo le vaenga lai Sāmoa e mai tāwhau. O le talamonia, a single tangata ele iso na a inga i Sāmoa pe le isa na ngā luenga, o le whainga tāna mauolo na visa. Ai le lupo la uala le whaingo whina sau ta whao to ialu. Vang ngala atou le whainga luenga, ia pe whaingo whina mo le visa pe a tālu sanga. A o le taimi neila, ia o le matua whainga tā fwe ana maua le visa. Po ai lava i whainga tā ana maua. Ia, le reit nai whawhiwhianga o le tai au, o le tautua le nei siu whong, o le raumua whatala whātu sunga ia waina fuwai. Manuia le waitangi. Mātango fia le tau pe o le whailo mai, il sunga pale la vea, ia tasi le asi, ma lo lava ngā lulue. O nei la wa uli po le sfululua, po le tasi anga i le whasolo le fiafi. Ia, matai whawhiwhianga le waitangi nei po li rua whaia le te raupuraha Marai, o le malai le tau taf o le te raupuraha arena. Ia, e mauti noai po loka fo i tā vale, whai o e tonu, pe tūlau tā vale le whale. Ia, pe ti e mai tai nei i Wellington i Porirua. O le aso a tai au, o le a whai e le Pacific Festival tai Wellington nei le paka le tai le Waitangi Park le ngō le paka. Te toi vai atu na whamaunia lea. Ia, mona toi fia o tā whao e le aso a tai au. Maro, tama o paunga ta i longo i pule ngā se whawhiwhianga o siona nuu. O ha opo sifuru tolu minute o te ai neri sifuru.
fianga le pese le Mika Sisters le olanga o Sāmoa lus fulu minute le ute nei li tuna se fulu afars fulu o tatu programa le se singa e onisi o fama natol nu mela nem faina e vilia pe afa pe fie mauso mitiafu le famo mo le vasolea o le numela lima fitu o tolu iva fa lima fitu o tolu iva fa. Ja, ole festival le ale Pasifika po le Wellington Pacific Festival. Faia le aso ataia o le aso fito februari le stona ile amata sfululua ile aoli. Tau leono le fiafi. O le tele ia o fafifianga, ta faonga ia mfifie faia. Ele ise ulfale e free mo tangata uma. Ia faia le Waitangi Park. O le Waitangi Park ia lata o le mele ia le... Na foi le ingoa le tatou fale tele le itai. E nā le fale mataanga nā tatou le itai, tatou museum. Ia nā i tawhatafa le Waitangi Park, sa vale atua i lungo le wafu, ta whawhao atua i le ainga, ia mau atua le Waitangi Park. Ia le nā la iai nā le tatou paka le nā. Whai e whawhiwhianga nā tai au. Au nei le vai le tasi po le sfulurua ngai le fiafi o i nei po le rua te Raupraha, i le malai le tawhatafa le arena. Ole aso ataiao, ia sorry te fasa watu fa malu atu ole aso sa le la faia ia le talonga fa vevela le va le Chiefs ma le Hurricanes. Talonga la le faia le malai le talato le tato ofisa. Ole Cherry Collins Stadium. Ia ole taimi amatai ia ole tasi le auli le sa nei. Tole. Te fasa le muni mai tu ole tasi le auli taiao. Ole sto nai le aso fitu le masina o Februari. Tai au le tasi le aoli. Ia mo ila toi fifanga ina le ia wala ia fua ne oi le wala ta miloi. Ia mo tino ai pisi fo ile wala nei le ia ilunga tat le ia il tat ofisa. O le tau o le pepa tangata matua sifuru ta la ta mete lima ta la. Ia ai tutongi la lau pepa pe maua mai lau pepa mai lunga o le tato website lea. E tau le hurricanes.flickit.co.nz o le hurricanes. O le flickit o le flicket.co.nz ia e maua ai tickets tai au pe maua ai tickets nei ia walta alonga tai au e lua la fa mo tele ia fai a tatou nei ia tai au la o le Wellington Pacific Festival fai Wellington ia mele talonga fa vevela le Chiefs ma le Hurricanes le faia i le malaya Cherry Collins Park i nei porirua. Tasi le auli fa moe le al talonga a le sfulurua i le auli anga i leono le fiafi i le Wellington Pacific Festival. Ia wa umanino mai nei vaenga na ia le le. Ma na ia le whaalinga le na mai Sāmoa le official vai tau pe o tano mai la tau whaatonu e le o yeise a wha o walo i Sāmoa. E ui o lo whenga i Sāmoa i winga lolo wā o tau. Ia, whawopel tātou talo i manuis tātou tuno e le whōlaunga nei tau sanga. Mana tōna i whawhiwhianga ia la whawhonga mai ai. Ia le utapena mai tātou porkalame. Ia o le asia singa. Ia, mahalo lava. O le tātou pese, ia mai le whaipese le Oski Band Fue Sisina. Fue Sisina. Say fully na mai, ti muna.
fasa i le olanga ai e mole wila mai loa tu ai o foina ua fati fa anu tu ai nei mana onga o le tu ina nau o wa atoli o ole masina i lo ma fau fau e o te mo o ngai ua fei vevele ua fei tu seina i se pepe ua le te fele ua le ai ma le moe i le po atoa ua fue sisina le tai o whanaloa lava ina lutia i puava ima whaafitauli ole olana alea ua e i whanua whaiva ole tautai I mea rofa lea tua ua o popo mai sapai Ole fue sisina le ngol tatu pesel na ya malo five time le pesel Oski band ya mo sunga malesi va manisi lo five sili mai e le o yese no mela I foi no tu ina tu pe tatala pe monia van ni tickets il malai ya nga ilungo le website le Hurricanes ole hurricanes.co.nz na mani no le va nga na tongi pepa ya e mana ele anga I lunga na tongi pepa e tatala le faituto atai au I le to es 45 minutes fululua a matalta longa le tasi le auli ya na we mo mai taimi fa mo mo ai lo ise no mela foi le I fa pe viliatu e lo I foi se va nga fa pe mai tongi atu pe faituto lo ingol faiti ti o nga luenga fai lo foi nga luenga ma foi no tongi online ya msalona o mo mai anga ilunga le website le hurricanes.co.nz e te mawele vaenga na tongi I tickets ya walta alonga ile aswata yao e ilisi fasil silanga ta ua lea mole mamanu le tatu tunu e fasil sila tu le ngang whaalo o le stofio le vaso fau le la o tu ilfa moe moe le si fonga le lau mua ya o tau ilo hat na mai alfa moe moe le vaso le nte ine safa ya I polirua ia le la anga ia tu ina ia o le tatu maafutanga ina ia mawhaiona ma yeso tau whiranga lo ni vaenga ia wala vale tau tua le si fonga le lau mua o le amsi e tuai le tatou band o le lau mo sound ia le ngata leo le tatou whainga luenga ma le lipu le malisi o sui o le komiti whafoe
tātou whilo i le stofi o le vaso a sau. Ia, o le stofi le vaso a sau, o le aso sifuru ma le lua o le masino Februari. O no fuanga lai whaia i o le Dawes Museum, Whalima Lines Road, i Low Hat. Ia psal pol whaia le ngasa o na o wala nei ma le Dawes Museum, Whalima Lines Road, i a Hat Central, i Low Hat. Ia o le taimi o le whamoe moe, ia o le lima i le fiafi. Ia whatulanga nei lau kalena i le tātou whamoe moe na le vaso fau whamole mole. Pe o le anganga la vole anga i o tu siu fonga lau moe tua le community po o tanga tātou au whafonga. E tele o te mito te whafonga mto mai moa mai. E le iste mi tātou whilo ai. Ia le la uanga i atu tātou whilo ai ina. Ia i le lima le fiafi. Ia mai tātou wewa. Manule tau mawhanwhana ua malulu a whaingtan whiwai. Ia le la watu le whaili. Ia watu tātou talanoa tūlanga o mtau putau soifua malolo ina. Ia tūlanga tau a onga. Ia oanisi vaenga i ni por kalame fia whaiso sao le tātou riti o. Tātou talanoa le tātou apples ngana Sāmoa. Ia ma tātou whelo, im whais tātou tala. Ia lope mo fo mer sapsui le na fia fia mtau tia sapsui le na lu mātou ni por lua le vaso le ntene. Ia toi tele tātou tala ni yaso ma le nei ma le nawa yaso e whamtala atili. Ia le whamoe le tātou riti o. Olo whatu i sunga ia ngā upu tamuri whaftai le mafuta mai Australia. Ia whapea ia le sunga ia le sina ia luftere atu whaftai lava. Al temine i toi whairis tātou tala ia manisia tātou whawhiwhianga. Ia pea umal porkalame o le si singa e mana tua i la tō lo a whaina ma. I tau ina le wholaunga liva i tau i mai ultino. Tā pena ina le tō ina malolo Reverend Elder Risati sone e te. To ina malolo pensione. O te fia whatala watu le awa man whaaloalo ele nei whaitai a fōu, malo lau whaafonga. Toi amatali ai o tātou whasa launga masani o le nei whaitau sang fōu, a mā lorso i fō maua, o e langi e mai o tō pa ia Sāmoa o whaile atunu, te nane malo le tala relei, e malo lau tele o le au whaafonga le nei tai ao. Whatala watu fōi nai o tātou ta mamti nā mātutua, e nane nisi o whata o toli e whata whangasi ngase, po a fie e whanoa noanga, o me whapa pole nai, ma lole so i fuamanuia, ma lole on sa, whaftaili taliti ngā, whaftaili alofa malanga lelei, tausi mai lo tātou tuanga lelei, tātou lia manuia mai e la amtanga le ne fwoi masina, lona lua o le ne tausanga fau. Ao si ufonga le ne o le laumua, i Wellington e malana porkalami masani, Yes, fraile te tasi mai le sfulu tolu sfulu, le sfulu tasi le tai ao o le asi singa i ngase. O leo te wala o tuai, o le atatou tapo i atu i le tua. I autou vivi i atu i le li, a wai le o ia, a wai whawa vau lava lo nā lofa. Se o tātou te talo. Le tua pa i ailo mātou te mai le langi, le tua o le lofa ma le lofa muti vale. Leo tausi mai ma leo i ante i mātou, o le puna vai o le mātou wola, so mātou malosi. Mai se o whamanu ianga uma o mātou maua, i le tino ma le mawhau whau ma le nganga. Fio mai e ala i lo nganga pa ia, tau tōlua ina lo mātou vai,
i le mātou tāpua inga nei. O a vema o mātou tiu te tāua ma lo mātou fatu a inga tausi, lo mātou wola i vivi i lau fio, wha manu ma whane ne i lau swafa. O no lo lava alofa ma lo wha maoni e le liu, mo i mātou ma lau whanau le lanolangi. Whawhite tele o mātou o le manuia le nei masina fau i lo wanga le lei, a mātou iai la sanga tau a mata o le nei futau sanga. Whawhitai lo mawhitai no i mātou uma yala ese o fe au mga luenga, wa e te tofi ai le so i fua ma o mātou wola. O ngā waa matu mai wa e wha mea lofa i nai lau whanau mai mātou, mo le whantinonga o mātou wala wina ese, o le tangata malana e au nai i lau fio, e ala i o mātou uso a tangata mai o mātou tua oi. O mātou whawhitai atu ai, o no li mata mai tai fo mai, mai zo i lato umolo ngalo lue whātasi, tonu o maota ngase ma lau fiso so i fua maloloina, mo le tautua ina o lau whanau mawhitia. Whawhitai mo le poto ma le atu mai o e whoa i ai, ai mai zo le alofa ma le whamaoni e whātino ina ai e lato ngā luenga. So swani e lato tau mwhainga uma, ma lato sai li linga le lei mo le whale lei a tili, o lato o nanga. E meise mo ngase o whainga tāu na mauang i tong fitinga. Mātou whawhitai mo ofisa matanga luenga ese o le malo. Meise whalapat putonga au ngā o lotu foi mai kālesia. Ma lato ngā luenga le lei u whaia mo tangata popo ngā ina. I sose i tua i ngā popo ngā. Whawhitai mo lobu nganga o lo whama ite mea le lei. Mo le manuia o tangata e ala i upu whai o malo. Ma lato tau mwhainga le lei uma. Vi inga mawalunga o lo swafa, o na o lo mātou wha moe le ola fau ma le ola e whawawau, mai se lo mātou wha mangaloina o maua, e ala ia Jesu Kiriso lo walo lo mātou wali whaola, e tū mawaila o fio le atua tolu taspa ia le vi inga, e whawawau lava, amene, tātou pepese le vi inga o le atua. Oh
O le whaitawina o le tuspa ia, o le tusi o kenese i lona mata apua luas fulma le valu, whai bos fulma le ono e whangata mai le luas fulma le lua, o le au whaitawina, whafonga mai e fionga pa ia le tua. Nā le leo ia kopo na moe o ia whapea, e moni lava o iai le li i le mea nei, a eu te le i loa. O whewhai o ia u whapea, o le mea matau tia lava le nei, e le se mea ese le nei, na le fale lava o le atli, o le whai tu toa lava le nei o le langi. O tu la ia kopo le tae o lava, o tango le maana ia lungai, whatu ina i whai mwhai longa. O le ngifo i ona lunga le suau, o ia whai ngole meo peteli, Sāmoa i whai ngoina lea ai o lusa. O na whai le ia kopo la na tautō, o whape atu. A whai e ia te au le tua ma tausi a te au le nei ala, o te anuai. Ma whai mai mea ai, o te ai, ma ofu o te ofu ai. Ina ia o te whoi, ma le manuia i le a inga o lo tama. O na whai ai leo le li, mo o tua, o le nei maa whoi. O whatu wina ma whai longa, e whai lea ma whale o le tua. O mea umfo i te whoi mai i a te. O te avatu lava i a te oe mea se fuluai. Whamanu ia mai le tua e lo tātou whaitau. Ma le whalongo longo i a nā fionga pa ia. Ia tu mau i a te ilo no vi inga e whavavau. Amene. E moni lava e iei le li i le mea nei a o te le i loa. O le whale lava o le tua. O le whai tutoa lava le nei o le langi. O le vapua nea, ma le whanua whalaulau tuafa, ma le mauti e tie. Le whanua tu ufua Sāmoa ai a kopo i lana malanga. O lo sala ese meilo na a inga e peo le tala lawi loa. I lana mea leanga na whai ilo na uso no matua. Sa manatu i a kopo i le mawhai ona i toe maua, ni whaalinga o le atua i lana sola anga. Tele mea se wana whaia, i le te tau waino toe maua, o na toe manatu mai le atua i a teia. Ai peitai, sa o ina moe, ma whaila na miti, ma nei loa ile api whai, ma a ngelua le atua, o lo a e mai fui whai. Wa alane i a kopo ile na miti, ai maila na upu malo na ofu tele, moni lava, e iai le li i le mea nei, ai o tele i loa, o le fale lava o le atua, o le whai tuto ale nei o le langi. Se mea fofungia le manatu i a kopo, le mawhai le atua na whaali mai i a teia, se no whanga tu ufua ma le whalaulau tuafa, o le whatusa wa fo i leo lo na o langa, o matuana o mati ma le aise wha moe moe o iai. O na ono winga tau whasa se mala na mio wha ole ole. Peitai, o le pundi ti aile alofa o le atua, i lona whaali mai pea i a teia, ma lona a wai whatasi mai, a o whaiala na sola anga. Mua, sa loto pea le atua e whaali le tangata, i le no whaanga ma le teime whinangalo ai le atua. E tō tele isi fo i tangata na whaali ai le atua i no whaanga whapena. Pe unu whaia i le atua i a mose a o leo ma moe o i e le vao. Ina o whinangalo le atua e au mailo na nuu mai e kupito. Le anu whaali mai ai le atua i le la au tala tala ua mu ai le wha au matia. E le i eise mana atua mose. E ma whai ona whaali mai le atua i se au wala whapea. Ma sisi o si o manga e pei ona iai. O le whtalainga le atua. Tō ese u se vai. A wā ua sāle ele o lo e tū ai. O i nā lava i le nā ele. Na langona i moselo na wala wina i le atua e alo e la vea ilo na nuu mai e kupito. E oe, e iai pea i le atua. Mala na whaitalia pa ia le saolo tonga. E whaali mai ilo na mamalu malo na whinangalo. Mo i tātou mala na whanau whātua tua. Moni a iei le li i le mea nei. Ai o tele i loa. E au pele, le mamalu le au whaafonga. Tele teimi tātou te manatu ai. O le awa i mai le atua whātasi mai tātou.
Mai se au tu aso e whaapongi sai nei le tātou wa ai wha le whātua tua i le tua. Ma tāu ai wai ina ngoto ifolo tātou wha moe moe. Ono mea tutupu le soi fuanga. Pe aongo tia i tātou i pōpua ngā le o langa. Ngasi o le tino ma whānoa noanga. O le popole ma le mautonu. O le whao soina ma le tofu ina i tuina nau ese o le o langa whanei o na pō. E au soi o le upumoni. Po le alawa le tūlanga o le soi fuanga. O e iai ma o iai nei. E mauti no lava. O lo iai foi whātasi ma le ali. E wheso swani iai tātou. Po tātou so sola ese ma ia teia. I le mwhai lawon tu la fo ina tātou e le tua. I ono whaalinga i o tātou o langa i le taimi ma le taimi. O le whalewe lawe. O lo tā waso o tātou mata. Tātou te le o ilo ai le tua whātasi mai. Lua, e tele taimi o le o langa. E le ilo ai le tangata le awai whātasi mai o le tua. E le i tele tonu ia kopo. E mwhai ona i wa ai i le tua i le vao. Mai se lava ona o le mea na tupu ma le mafua angalo na sola ese. Ai ao ina mana tua pēr. Tau muli ale atua i so se mea i ele tangata. Tau sa ili se ama no le atua. E whaali ai i le tangata. O le mea fo i lea no i le apostolo o Paulo. A o leili li wina o ia. Na mana o lava. Ta ama mao lava ilo na manatu. O lo amana ia lo na tangata i le atua. Ma fia wha o ngā o ia le atua i ana tā leni o iai. Peitai. O le teimi tonu o le vevela o sa wanga saulo. I le au kerisiano malona tau mwhai e tineia le whātua tuanga i a Jesu Keriso. Na tei ai o i el pupula o le atua i le ala i tam seko. Whaalonga i le si ufonga mai le langi. Sauloe, o le ale mea e sa wama i ai i a teau. O a o Jesu, e sa wama i ai. O le mea whaingatai a te oe, o na e a i tui. O menino mai le saunuanga le nei le ali. O le sawaina o le kalesia kerisiano. O le sawaina lava lea o Jesu Keriso. O wa le kalesia kerisiano o lona tino lea. O lona a inga i le lalolangi. E moni lava i eile li i le mea nei. A au te le iloa. O le fale o le atua. Le fale lava o le atua. O le fai to ale nei o le langi. O lunga o le ala i tamaseko. Ma le mana o saulo i wha leanga mwha ta ape le au kerisiano. Pei taina li liwina i le atua le na o ngā ala. E vem whai tuto o le langi mo Paulo. Na i ei loai wha linga o le ali toi tū. E au soe, te leina tātou tā waso wha le nganga. Tātou le maua wha linga e tele o le atua i o tātou o langa. Tono o tātou wa inga ma me tutupu ai, me le lei ma me manuia, a tō fo i ma whawhi tāuli. Tele fo in wha sama noa o tātou loto. I le whatinonga o tātou whiau. Ma o tātou wala wina ese. O tātou o ona i le tua. E ala isi uso a tangata. O ngaloa ia i tātou il tele o taimi. E me whai ona avea nisi o nei mea. Po ia o mea foi. E whai me whai tuto o le langi. Tātou te iloa tuai le tua. I lona fina ngalo. Ma lona fetalai mai ai tātou. I o tātou loto. O lo tātou soi, o loto soi fuafoi, ma o mātou ola. O le manatu muli. O le fefe pa ia, po le ava i le atua. O le whaavai lea, ma le amatanga o le tapu inga moni. Ma le whaatua tua whamaoni. O e meili tala, o fefe ia kopo, ma vaiane. O le mea matau tia lava nei. O le aafia, o le loto ma le mawhau le tangata. Pe ala talata mai le atua malona pai mai. E tupu ele matau i le atua. Ai meise o le ava, ma le whaalo alo i le atua i lona fsota i mai. Whatu ina ina ia kopo le maa whamanatu. Ma whapa ia le na o ngā ele. Ma wha ingoa le na o ngā ele o peteli. O whaim whai longa ma whamanatunga. O lona whatua tuanga. Ma lana tāpua inga i le atua soifua. We teli lava foi. Na ia fola inai, le ofo inatu ona taulanga i le atua. E tusa ma le alofa o le atua i ateia. Ma lona o langa. Fai maila tau tinonga.
O le nei maa fo. O au whatuina ma whailonga. E whailea ma whale o le atua. O mea mo fo i te fōa i mai i a te au. O te a vatu lava i a te au e mea se fuluai. I oe. O le whailo mai o le atua i o tātou o langa i a wala SS. I te tauna tupu e aile ava ma le matau i le atua. A meise le wha malo sia o le tātou wola wha le whātua tua. Wha lo loto i nei le tātou wola tā puai. Ma le tātou wola whai tāu langa i le atua. Moni lava i aile li i le mea nei. Ai o te le i loa. O le whale lava o le atua. O le whai tutoa lava le nei o le langi. A mao ni atilile ia i o le atua i so se mea. E i aile tangata. E meise le tangata whātua tua. E ala ilo na liu tino tangata ilo na alo Yesu Kiriso i le lalolangi. Na i le liu na ile whanua la fula fua. Ma le whanua tu ufua le lalolangi ang sala. E whai mawhale o le atua. Whai mawhai tutoa o le langi. Mo le tangata ang sala i loa i le atua. Sao nia lea wha moe moe le lei. E ala le soi fua pa ia o Yesu Kiriso. Na maliu mo toi tu manu malo mai le oti ma le tunga mau. Wa fio ai le langi. A wina mailo na nganga pa ia. E tau to lua lo tātou vai vai. Ia tu maulo na suafa le vi inga. E o i le whāwawau lava. Amene. E o tātou tutalo. Leli i e. Whamangalo mai mātou. E o mātou se sema o mātou vai vainga. O mātou toi lalo ma mātou on sala. A mangalo mai foi mātou. I lo mātou tā waso whale anga pēr. O lo whainga tāi ona mātou i loala o fio. Ma o whaalinga i o mātou o langa i lea taimi. Ma lea taimi me tutupu ai. E sosoani mai foi. Ina i whainga o fio na mātou langona lo awai mai. A mātou i lo whaalinga i sosa i tu waso. O lo mātou wola o lo mātou whaimalanga i nei. O mātou tu inatu i la mātou te talo ma le whātou tua i lo walofa. I lato uma lo whātou to lia i whātou whangāsase o le tino ma le mawhau whau. O tono a inga po a ai o sulfa inga le ali ie. Ina i a latou langona mau tinoa, lo awa i atu whātasi i ai latou, i o latou tau tonga ti ngā. E whātoa mali ai i latou, se ie whāmanuia, whāpa ia ma wha malolo i ate i lato uma. Fo i atu eilo file mui o lato loto, o lato tino mawhatia, o li liwi na i o lato mawhatianga i lo mana whai wāwenga, ma whafo si aile malosi whafo wina. Whamanuia ma wha manmana ina ngā luenga fo mai, whai malo lo walofa wha malolo. Wa manuia mai o mātou te mā, ma o mātou tina mātutua. So se meo i ai lātou. Se e langa maluina o lātou mawhatianga. O na o tino mātutua ma whainga tā le soi fuanga wha aloaloa. A pātua o ao le alofa. E o poopo i ate i lātou. Ma wha mawhana whana o lātou popolenga. O mea e mawhati ai. Wa manuia le tō tele o lau whanau. O ngotia i whanoanoanga. O le loifu fonga malingi o nau pelenga o mawhitanga mawhana whana o motosia e le maliu ma le oti. Se ie wha maise ma wha mawhana whana i lato ma wha tupu le wha moe moe fōu. O mātou tutalo mo i lato o iemana o ngā wha pitoa ese ese. O e ngu ma longa noa o e pipili ma e o pōle ma ai. A tō manisi a fianga o tino ma mawhau whau o lau whanau. O lo mana o miailo o lofa fiso soane. I e whamanu iam fiso soani e tusa ma lo lava alofa fua, ma lo alofa muti vale. O mātou te talo nei le ali ie, mo le lalolangi o tangata o mawhatia e tō tele, i so se atunu, o nau tau am vai inga, o mea tutupu i le natura, e peo na ienisi tu o New Zealand nei, o lo a fie matangi malo, lo si malo longa i ti munga te tele. Mese fo i o whalawe lawe whafo sei, ma le tele o mawhatianga o no mawhaanga ese nei o na polo popo ngai nai tangata. Le atu wai, se i e sao ni ala o lo alofa tūnoa e o atuai lo so swane. Wha manuia le atu wai upu whai o malo, tono no sila nei.
Ai meise lo mātou tunu o Sāmoa, te nane le vasa Pasifika. Ina ia tupu tele mea lelei, mo le manuia o tangata uma, ai tineia mea whātupu mala i o langa o lau whānau. A manuia lau e kale se kerisiano au i le lalolangi, ma le ngā luenga wha misionare. A manuia o mātou a inga, ina ia atiae, ma tū mau le alofa moni, o le whamaoni, ma winga tau sa fia uma. Wa manuia ngā luenga a mata o le nei tau sanga fau, ai maise a mātou whanau i whale a onga, o lātou o langa o oina. Wa manuia lau whafonga o le nei aso i au whamanuianga. Maise le nei o fisa whāsara lau, mana ngā luenga le lei uma. Nisi au mātou tatalo le li ie, tātou malanga malau o fio le nei tau sanga o mātou savalia, e manuia aila mātou whai ngā malanga. O mātou tatalo ia ma le loto whawhitai, o tui natu i le whātua tua le swafo i e sūlo o mātou wali i malo mātou whaola. Amene. O le a tātou pese i le vi inga o le atua.
Ia tu whawhitai li sunga atu fue, mo le whawhoina o le tātou pol kalame le nefu tai au, whamalo ngā lue, whamanui le tua i au tau au, tātou whai u i le titalo. Tu mo mai e o mātou lunga, ma lunga lau whanau pōpua ngā ina umai le lalolangi, le lofa tu no tele o lau fio le tua, o lo mātou tamā, le lofa silisili ese o Yesu Keriso, o lo mātou wali i ma lo mātou whaola, mafutanga mafanafana, malo lava nganga pa ia nei, se iau i le whawawau e whawawau lava. Amene, ma amene.
Na ufafonga le tunu tato por kalame le se singa ya tapina le sunga le toina mana lo pensione Reverend Elder Risati sone ete e muri pelenga ngol fa tai sunga le toina mana lo ile na tutua ile tua ya le nei por kalame tau o le se singa mo penso i fu na le ile ngata ile o le fatua ya family fo ile ai ngali men wil fa ngol va yaso va le minute ute ne le se fulu mo le tasi ya o le itulal nei ona i vivingo vai fanua pes fa lenga no o le a momua atu le pese whalenga nuu a le whionga o a sau. A sau i sewa i. Ia o le tausanga te siwa walu sifurifitu e le pese le nei o le iupeli si liva o le malo Sāmoa mai elea e i le pese le whionga o sa talo whalea lili. O le lua fe sifurivalu i o le pese le sisi ngā fua o le tātou tiru. Ia, sumai le whafonga i tātou pese momua na e lua.
sanga poile na le koma na koa Sāmoa o na suapa o le ali o kolone buka o pula patai maolo lumanae e mawale malo si aia pe a paita te tu patasi Pia maloto ua se ale tau le popo ua mate tele tupe maua ale se teke Oia la tupe masili tutongia o masi kola sipe pa moe moe Sāmoa le nei uatini Pula patai malo lumanai E mawale malo si aia pe a paita te tu patasi
Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa!
lima o aina ilu mai teina te soa mataina ta pia pia ai aina lo waso soi pua a manatuina pese o lo e whaafonga mai ai, ia mai le hawhioanga sa talo whale alili, i le sisinga fua le malo Sāmoa le tausanga i luafe sifuru mlevalu. Whauau pea le pese a whale alili, sa talo i whale alili, a mai alea, e ona se atu le whawhiwhianga le hawhioanga le urumuenga. I le te le tausanga umwai, sumele whaafonga whauau le pese, sa talo whale alili.
Sau no và sa ole lea Mano Valtai Sauno Hira Kalian
Talofa lava o Fipulea Helen mo nanu tupai o le Signature Choir. Whaafonga mai pea i le sifofonga o le laumua. Iana por kalame ese ma pespesenga su i whewhiloi. Sāmoa Capital Radio. Come
Sila maya po, kama se
talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa whaafonga mai pēr i le siufonga o le laumua i Wellington. Sāmoa
Away.
Toi whātalo whātua le whaupoponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whai ase pili tau wha awhi a le whaipule le greens te anau tui ono e mawhai ai e tafo la o na mawai a te tau tutusa matangata soifua o le pili o le tohora o ranga peo e tu ina tuaile ai a te tau saoloto e feo ai saoloto ai tafo la feo lai si o manga malolo ina le lei ma le ai a te tau e mawhai o na manuia whaatasi ai matangata soifua e tele ina la matia o lao tafo la i le au whangongota whaapea o tau talafo ai le sami maisi o le atalia se taimi se ina e ai lea pili o na whai ai leo whilaflafo inga mailo i longa pale mene. E tele ni whale tono na mau e se taawale second hand na whatawina se tina mai se whale taawale mōlana tamatala vou ina ua ave e whaia siaki aile i ave ina e le tamatala vou. Ua whaatonu ina le whaamasinonga le kamupani taawale ina ia tutongi na atu le tolu se fululua whetala i le tina o na o la lato whaatawina o se taawale o le tuaingo le V8 Holden Commodore e tele mea whale tonu se manu ana whealua ai aile tala vou e ono tupua i se whaalave lave. Ua matase ilo i longa tuto atasi ale kamupani whaasalalau le NZME i le kamupani o na le whaamawai ai o Suisi nia to atolu ini nei vai aso o tuanai. E au fiai ma se sui o le ala leo mo tupulanga talavou le ZM ma sui mai le One Roof lea e ana e le NZME i se whamatalanga mai le taitaifono o le komiti whaatono o le kamupani na ia ta uai ua manilie le komiti whaatono e whaia se ilo i longa tuto atasi. Esu e ai mafua anga o le whaamawai ai o Suisi nia e to atono le kamupani i le taimi e tasi. E se fuluvalu afe fitu se lauli ma se fulu tala le tupe ua fuafua e tutongi na atu se tinana whaatea malana ngaluenga ina ua mawolo o moe lungo ngaluenga ato ai malona tutongi mo le ono maasina. O le mata upuna iloiloina ele pulenga o tangata whai ngaluenga mana mawai ele itala whenga ile whaai unga ale kamupani na whaatea ai le atina malana ngaluenga. O le tinana whai ngaluenga po mo le Waiheke Island Supported Homes Trust po o le Wish o Lillian Shorter
fitu se fulu tausanga le matua o lona soifua, na whaingaluenga i le sifi po ta i tolu po le vai aso, i le whale e tausia i tangata AI mana o ngā tū mau, na sa ili fesosoani Lillian i le ERA, ina ua whaate amalana ngaluenga i le aso se fulu lua Februari lua fe lua lima. Na whaalia le tina, sa iai se malilienga e whaatanga ai o na moe, pe a o le taimi o na malolonga, i ana sifita i se fulu lua i tū la, e se fulu walu tausanga o whaingaluenga Lillian mo le au nanga, mana tuli ina ua pueina lo nata o moe i ana sifi e tolu. Ua whaatonu ina ele ERA le kamupani ina ia tutongi nātu le se fulu walu afe fitu se lau lima sefulu tā la, whaopopo iai malona tutongi o leono masina o lana holiday pay, matupe ale kamupani na tipi mo lana Kiwi Saver. Sa whaatumulia tangata mai pitonu o ese na poto i sauninga mo le waitangi i le waweawa na leila, ile i awai le paremia Christopher Luxon i le malaya waitangi i le aso, se i vangana i le aso na nafi i le pōwhiri, sa whaitawina se tatalo i le sui paremia David Sāmoa, mana matua leo titele atu tau wala au ma upu whaifai tangata na wala awa i a Sāmoa na ilo lana launga i le aso na nafi. O Dr. Shane Ritchie na saunoa i whai masui o le National, mai ola iti lawa tangata na tau wala au ina ua whaitau le tatalo a Hipkins o le Labour aina tene lawa ina fili e mui le ataimi. Sa saunia le kova na sili o New Zealand Dame Cindy Kiro se tatalo whaafetai. Na whaamanu alia se tamaititia o ngā se fululua tausanga ina ua pa ui whafoma se pasi a se a o ngai au kilani i le au auliana nafi. Whaalia e se sui mai le ofiso whela wa inga au kilani e whaapea o le tamaititi na pa ui whafo mai le whaitutoa e ulu whafo ai pe a tupu se whaalave lave. O le tamaititi e mai le a o ngā Glen Eden Intermediate e anga i atu i Langham na tu le pasi moso i whafo ave pasi e siaki le tamaititi ma vilina le kamupani pasi o lo whai aso esu e ngā leo i le mafua anga o le matala o le whaitutoa ma su esu e pena saunga le mu le pasi i le ataimi. Ua whaamalosia ona te ena e se whaalaputupotonga i Wellington e lātou te whesosoani e tu inatu mea onga i a inga e lenga whatia le tau o mea onga te ena le toa tele o tangata e talo sangatu ona o le taungata ai ua toa tele tangata fia maua se whesosoani. O le au nanga ale te awa Kairangi School Stationary Drive lātou te whesosoani i a inga e mo mia le whesosoani awala atu i Penny api ma atoa onga i le Hutt Valley o nisi o vaenga e tāpena i ai mātua i le toea e o whanau ia onga ai ese mai ai i masini po o Chromebooks. Whailo le minista langolangoa onga David Sāmoa o le tau o isi ofua onga ua matua taungata ma le talawhea ngai mo a inga o le tau sangata luai na kilivaina e le te awa Kairangi School Stationary Drive a whiwhi o mea onga e lua se lau lua se fulu i a inga na talo sangatu mana whetau i le lei manu mera a inga na mo o mia le whesosoani. Peitai, ua si itia moanunga le whainu mera ma ua tau awai ina lenga fatia e le au nanga. E pea ma le tolu whawheta lana ma whaiona maua e le au nanga mai le lato Give a Little Page ma le awhi whase lau tala o le tau a whai o mea onga na o fufua atu e tangata lau tele. I se whamatalanga mai a Nikki Smith mai le au nanga e pea ma le 50 i le 5 tala le tau e whaalu i mea onga a le tamaititi to otasi. Mai o atu i le se lau whase fuluiva tala le tau o mea onga a le tamaititi to otasi i a onga taungata. Olo i lungo le upenga tawhailangi ale au nanga la lato Give a Little Page e mawhaiona fua a iai pe a fia whesosoani i a inga ele o lava le whaasoa ma le nga whatia mea onga. Ua le potia le water safety le si itia mawalungo le numero tangata ma le lemo i le tau mawhanawhana le nei pe a whaatusa i le tau mawhanawhana o le tau sanga taluai. E to atolu se furu tangata ma le liwi le vaitafe ma le sami i to tonu le lua masina wa tuanai pe a fua i le to se furu whana whano soifua i vaitafe ma le sami i le tau mawhanawhana a to le tau sanga taluai. Na whailoe Glenn Scanlon o le pulesili o le water safety e whaapea e to se furu walu tangata ma le liwi le vai i le lua wheluono lava ia o se numero te le pe a whaatusa i le to a fitu
atu na maliliu i le taimi lava e tasi i le lua whelua 5 na saunoa scanne nunga le litio New Zealand. E whaapea e tele ina se e tia tangata i le malua o le sami ma le langi le leo le tau mō ta whaonga peitai. E iai taimi e sui whaafua se i mai i le tau, ai mai se mo le ngata i whale. Olo o whautua ina tangata ina ia whaia o fuwhaaola pe aanga i le vai tafe ma le sami, ma tae ele le waafua, awa fo ina i o taito atasi i le sami. Ua whaalawi lo mai leo leo lengo le tamaititi se fulutau sanga leana maliu ina ua lavea i se taavale i luma le haonga o Alexander Bennett e mai i Springston na whaina i se taavale a o savali le awala i Leaston Road la ta i Springston i Canterbury. Ua momoli wha mai senga a le haonga ma le komiti whaafoe a le haonga Springston te kura o Makonui i le ainga o Bennett na ta ua se tasi o mātua e o ongalana whanau i le haonga e whaapea ua levo na ia matauina le whemalanga e o taavale i le awala lea e iai le haonga, ma le sawasawa o taavale e uia le awala i taimi e tu uai le haonga, olo o whaia suesuenga leo leo i lea whaalavelave. Olo o iluma le whamasinonga se mata upua se tamaitai, olo o tua ia ilona ngao ia o le 5 fetala mai itina matutua no foto atasi i Aukilani ma Hamiltone, i se lipotia leo leo e whaapea, na ulufalele tamaitai toru fitu tausanga i fale o tina matutua no foto ito atasi, ma pelongia i latou, na aviaia latou pe patala tupe po o cards, mai e talaina i tua tupe e tu samale 5 fetala lona whaitawa whai, o tina matutua e taivalu sfuru tausanga i lunga na whaina i ngai o inga a lea tamaitai, maolo o fuafua e tula i luma le whaamasinonga i lea so. Talama i le Pasifika, ua te tala aloa ia i Rarotonga lea o ngā mua o le te reo Māori Kuki Aiarani e tā maua i le ngangana Māori, matutu whaatasia i matangata whenua i a mālosi ma whaatu mau le te reo, o le ngua fo o lea onga o le te papa a Piirutaki, o le awha o ngā i le ngangana Māori Kuki Aiarani, e tusa ma le toa se lau 5 se fulu tamaitia o ngā o ngā ai, mai i tamaitia o ngā amata se i o le vasenga ono. I se whamatalanga mai le pulea o ngā Renau Vogel o lea suinga o le atau mawhaiai ina ia o a o tamaiti i ngangana i lua ma whaataua le ngangana Māori ua tele tausanga o wala au tangata o le nuu mo lea suinga. Tala fawia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Whaftaia langa leo le tue na wā mai fo i le whaai unga le vaiaso le fo launga lo tātou a tino. E usi bia le whaafonga le isi whaopoponga le nei, o tala i mea lo o te tupusi o tātou a tino i Sāmoa. O se pepo whaamaumaunga o whaamtalanga mai i le mtanga luenga le sei fo malo loina, wa whaamaunia ai le la tātou le se fulma le fitu wafe tangata Sāmoa na besia i le siama o le whaamai o le dengue fever. Tano mai lea so lua se fulmaleono le masino Januari. E 5 se fulmaleono ngā se phone reportia i lea so lua se fulmaleono Januari e o atu lea so lua Februari o le tausanga le nei. O lo le lifa le pepesi o le whaamai o le fiva pona ewe i le tu aingo le 10v1 e ui o lo masalomia o pesia fo i le isi tu ainga virusi o le dengue lava o le 10v2. E se whaatanaranga le sui officer Cecilian tanga luenga le sui fumalo loina, le whionga tanga loa Robert Thompson, male autu stala, na ia whaeloa i e whaisi o ngā toa aunga o le 10v2, o le whaamai lava leo le fiva pona aivi po le dengue fever, ma o se atunga lunga lea pe a whai e mauti no wa fia aido tātou o tano. Wa toa varu tangata wa maari liu, mai le lifa lava i nei whanau la iti, pe o le whaamau nia foe le fitu masina o se pepe na umalo na soifo le amatanga o le vaiaso le nei e a fianga po le sotanga le whaamai o le dengue fever. Mai o se awano o le whaititi ai le tu inatu pe o lapta inga ma le soifo malolo ina lo tātou o tino. E le ngata e le pui ngā masani lava o le whaamamale o ngā taifale o ta whaamaota ma ala vai a toa mano whanga o mai tautu fuai namu.
e mai se foi tunga la au lau fala le o lo teu teu inailu maa maoto le tele o ainga o se tasi le o la au e tele ele swa vai e tau tu fua aile namu. Ua fofonga mai le ofisa le komisino le whainga paalota o le aso lo se fulma le fito le masina le nei o Februari o le awhatau nuo e loa i a whainga paalota la ai te lua i tu malo i o mauti noa o le tu malo vai singano numero lua le moto tele i sala fai e na ufa ma vailo la to sui fai pule na manu malo mai le paalota ia au kuso le fionga ia motu a poa papadi Henny Burke pe ona sila fia o ia sa tau vao se sui tuto tasi na manu malo mai ai. Pe ta ina fili lo nei tu malo e fase e atu o ia i lalo o le tanga vai le vang fa upufai le fatu tua le tua Sāmoa tasi. Ma fatino i lo le isi vai o le tu la fono fai ngā pālota. Pe a fai e suia se pati e toe hanga i eise sui manu malo. E te tau ona toe fo i lo nei tu malo e toe fatino le fai ngā filinga. E toe sa ili ai se sui o le tu malo. A to ai ma le tu malo sa fata numero mo mui upolo. O le toe whaatau tei o lana whai ngā pālota le titi, e na ua whaale au ngā ina le whaamsinonga le fō le fionga le whaipule, le tina i a seve fui mono tei, na manu malo e le pālota le tausanga o te nei. Na whaamao nia le whaamsinonga, le solia uma i la ua ma le na tangi pe na tālo sanga, le ana Ronnie Posini, lo la solia le oa i inga po tu la fono whainga whaato sina te meo whainga pālota. Ma whaatino i nai loa le tasi vaengo ai e inga o whaasalanga whaaltu la fono whainga pālota e lua no wha inga po le se furu tau sanga e le mawhai o na toi tau wā uma i la ua i se isi whainga pālota. Mai o le so o le atatala i restala mo sui tau wā uma mo i tu malo e lua ai o le vai asa fō e tu inatu i sui o restala e toi wha au i e tua se swafa pe amanao mia. Ua tu ua le tausala Sāmoa le tamaita ia ilinga noa whengai mali i soti mapule atu nuu, whaatase masui o le kalapo le ono mea, waanga ia tu i fiti e tāpenai mo le tauwanga le tausala o le Pasifika. Na whailo ia tu le tamaita i tausala ia ilinga noa le autu stana le astofi le vai asonei, ma ia tāpā i toe lava o le langolango sua le atu nuu i lana tau mawhainga, ai wa ia te ia lo tele ma le toa, ma ele o iai fo i se fefe ia te ia le tauwanga, ma olo oalu e le māsalu salfoi, e te tau o na toi fo i mai Sāmoa, ma le pale o le tausala o le Pasifika. O loo maua pele ma whanawhana o na o loo iai whaatasi mai pele mana o le lii ai whaapea lea o le langolango ma alosia nai o mātua o nai o ainga whaapea ia le ono mea ma tangata umalava o loo tu mai o la tau aua wa le whaamoe o loo anga i atuai ia i le taimi nei a pe ona suinatu fo i se taimi o luma o loo ngalulue so tau au pea ma le ono mea production so i la tau lea o lo o whaatau taia le nei wha moe moe o i la tau fo i lea o lo o ngalulue whaatasi ma le Miss Sāmoa i le tolu tau sanga talu o na matale ono mea i a le wala pea tuai fo i maa i le nei tau sanga i a o lo o maua pea o le fisosoani tele lava lea o lo o iai o tangata uma lava o lo o fisosoani mai. Pea na sera fiol tama i te tau sala ia eilinga noa o io se tamaita i whaia onga le tātou Universite au i Sāmoa, lua se fulma le whātau sanga le soifua, ma wai whaai loa le autu stela, wa tā pena i le taua wha le mawhau o le whao ngai no le tā leni ma le malosi, ai meise wa iei le toa i ante ia, i le tā pena ina o na ofu tau wā i vaenga ese, mai nei Itali ma le mautinoa. Ai o loo maua pea le loto ma le anganga, ma walalo mai le li ia awa ta pena ina le fa moe moe ia tūlanga i isi tamaita i fo ia la mato tauwa a lo ia lava le langona fia awa o le nei tauwanga ma so tauwanga lava po ni fono tanga fo i tātou te whalata i mai isi atunu o le Pasifika o se awala tātou te ngalulue whaatasi o tātou atunu o la iti tātou o atunu o le atu Pasifika awale atina eina o tātou tangata O Sāmoa lo uia o miha le matati e le tauwanga tausalo le Pasifika i le sasoa i leo tausanga i tolo o manu malo lava na sui tauwaa.
Lena malo le tasi iva ono, tasi iva fitu, ma le afi se lau iva se fulma le valu. A toi matausanga e lua iwa tuana iatu, na toi se so ai fo i le lua a Sāmoa. Lena malo le tamaita ia moe moana sa whātoa swanki, i le lua afi lua se fulma le wha, ma le tamaita ia li taura Jeremia Allen i le tausanga tenei. O le tauvanga o le a whātau teia e toa fitu sui tauvā, o le asa i lia mai ei se sui o tausala mai le Pasifika, o le tausala o le atukuki, Amerika Samoa, Kiribati, Matonga, o Fiti, Papua New Guinea, ma le tausala lo tātou tano. O talafawia, whamanuia le tualifai ungo le neiva yaso i a Samoa, whasoifoia. Talofa, si ufofonga o le lau mua. Se fulma liva minuti lau tēnei litu lai, se fulma lua i la wulu la so for reile, ia o le aso malolo waitangi te ia tātou ia o te roni sina nei, ia toi whalofa whatala whantu le pa ia mana malu le tātou tunu, ia o tātou toi whenua ai, ia ilungo pēau ngalu le ea le litu lao le aso, malolo sai malolo fitai tunga, i le nei fo ia so malolo. Ia mole le ngā whawtai man wha malolo le sunga le lia o ia tu fiso, ia le sa o tau whenua ai ma tau mafuta, mai lava li tuna fitu town leila ia le wo se mai le na foa lau tu ona ne marmi tu figa valu tato mafuta na ia wo li se pa e fuli tuna lima e le afia na nei tu mo arsu fonga lo mo Wellington le Sāmoa Capital Radio ia to follow from to fa talo fa tu le pa io tato tu ia mana tu lo tato tu fai tu se le lo fa malanga leo le tua i le nei aso malolo mato go file suro live fa no tato fisa i porro nei manatu ia lo manuia fo i fufuanga o tā whaonga ia o barbecue ia o vai ainga fo o le awa uli i le malo le tātou tunu ia tau tō lo o whaonga le lei fo i le nei aso mano lolo i tangi nā tau ia a tā whawhau ina i whanau ma futai ma ainga o wō mai masani ia malo no sai i le nei vai o le awa uli Atalawati tātou o paanga i lunga le tātou apia fōlinga, lunga le tātou Facebook, lunga le tātou YouTube, lunga le tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz. Ia mesi whai uto olo whaanga ainu mai le tātou ala leo tasi ono tesi matasi whamo. Ia mātou te whaatalo whātu. O le asa kuka mana ia na olo iai. Ia o te ilo te lo tātou o le barbecue wa liuliu le mamoe. O le pipi o le moa ia o le salati pakeka ia o au matu la kawana ngalo le salati voi le fala au tamana ia o ngatu nga taimi nei o aso malo lolo mai tangi fa tai fo ia i le nei fo ia so fa toa o tanto ia o toro ni sila o le ngalo le aso mai tangi ia o le aso le na fa vai nai ia le fa nga malo ni sila to fo ia i to le sanga tasi valu fa se fulu to sanga tasi valu fa se fulu ia na ile malienga te amale valu se fulu mon tupu anga ilunga ia matai Maori, mai lea iwi, mai lea tu malo Maori, mai lea fio anga ia malea nuu. O mai whaatasi, sainia le lato whiangaingo le teriti o waitangi, ia lea walo tātou iloa ile neiteimi, ia male malo peritania po le tupu tamaitai, ia Victoria, ia le nā fwoi vai tau tasi valu whaase fulu. Ia lewa o malua whelua ono lewa malo loi le so. Ia whaafitai ia o le aso nei whaamanatu ina ai i le aso na whaavai ai ia le malo New Zealand lea ua tātou o nofo mau ai ia tia e o tātou ainga sa ili malo e o tātou tangata ia i le nei malo New Zealand o tātou iai ia e au olo whatu tātou proklame nei a wuli a tātou mafuta ini so whaafifianga pesenga muisika sui whewhiloi o le a wuli tāli tu le tasi tu e whaafonga le proklame lena whaataloa tu ai le sunga lea o ia tu fuema le fiongi ana nai pati moa au ia o le pule whaatonu o le Pacific Health Service Hutt Valley ia le fionga ia anai Arthur anai o le whalau inoino le pole kalame wale aso lulu o le aso fau le aso sumaratasi ia o February whamoe moe le molinga o le mau Pasifika ma Sāmoa e alai tūlanga o le visa ia le la o le atau malanga mai fo ile malo le atunu mai au kilari la tau ia nisi mai le motu i saute ia o tātou le lau mua o tātou e tau la mua ia to tele atu tangata Wellington e fa tumulia luma moto le parmene Wellington i le asolulu vai asfo ia wa fo ile fa mo taua
Ia tātou mafuta le nei teimo tā ngola woli la sa kuka mana ia nau iai. Ia whavelane ia tātou eva. O ui ola o whangvai ale iai. Sila mele tātou tunu. Na tamale le ua walu nei teimo la uni. Ia tamalo le vai. A wale ngalo le vai a uni. Ta ua tele. Mai Richard Parker. Ta fia ai se palu sami. Ta fia ai se palu sami. Ia se lu au fo ilea. Se lo niu, se lo fo le pipi. Ia alo na fa ni talo o case la sulu so for really la tu ia. Ia la so malo lo umi mo tanto nei lo mua ia mis fo ia te New Zealand to. Na tu no Waitangi. Ma wi le ia wole pa ia malo tanto tu. A via musica se Floyd. Ia le o tanto ia. Ma lo se fo mo ia tanto tu. Tanto ma futa nei ia wole. A via kan si fonga lo mo Wellington. Vela mai loa o le tama se whaala I titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami Ta le lava Ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tawhia ai I se palu sami te ese papala ole masangi ai usio kwale masangi se kila vale no lola to ole na ona to fo ya le na se fa fe aku ile mek lu au ulo pelu au pipi e pule la ma o in the sky lu au ma mo e file mu ko sel si usi unge ike I wa fe ele ai o se ma salo salo le palo sa mi la vai inga ile palo o se ki ole me ato wa ka angulu fo I male Sāmoa Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ua te fiu e whaatali tali se palu sami se pau mai le langi Whaere ka koloko o to e ole atu I lo utama Si o mua tu nuku pele o Sāmoa Wala po a mama I utanga Kai la au ale au sai Toi whaasa no mai ole mea moni Ka mea ai whaasa Sāmoa Se mua tu ni pa umiki na se sumo whaara Ko mori I se talo tao ma se palu Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ta le lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ua te fiu e whaatali tali se palu sami se pau mai le langi la faile ka kabe ai se kalo ka o se kile bebe sapa mangi pe o se me ole ko I se o ese ma se vai sa ya ma fa mato o ma sa lo sa le pu sa mi le ngai ua o sa o ai so le lo ma fa o sa o nei ma le pe a si ai ka ko sa via ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ta le lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ua te fiu e whaatali tali se palu sami se pau mai le langi Lo so lo minuti lo tele li tu lai se fulma lo fa tala fa tu sunga fa venga pasta tapu I o fo inga bongo malo se fulma vi la sunga fa venga petelo alo sio malo se fulma via mai nai Alice Springs Australia ya malo
Tele mafuta man nia wuli ano fatu man wia telefone nia so malolo ila sungan fa thenga ya mai se ya le nia so for really ya if ya manga luenga lo fenga inis te lo ni sol tatu tunu ya lo fenga pe manga luenga ila to wi nga lui ya I officer ya tawa yo le tanga luenga lo leo ya le ngata vo ilea ya tina imu ya ofo ba I fu ila to ye fa ma ya ona tau se fua ya malol fa yo fa malol fa to toa ya te lo le au te lengo o tātou turu I New Zealand nei o lo malolo uma ia I nei aso malolo le waitangi ia malolo sai malolo whaatotoa tātou whaangasoro pe whawhiwhianga musika sifiloi o nei a uli asu wau Felice Mikaele no mo mkuka o te ilo Elise mkuka tātou nei aso o papa kiun mera wi tātou nei aso
Walu pese sawai Pamasani ai Patalo sunga ya whaafitai a mosa ia le mahuta mai ni vanga o le awuli mai nai Melbourne i Australia ia lo vatu lau sunga whaafitai mahuta mai i le tātu proklame o le nei awuli Pacific Love Band wai le paipa ngā ua wai le paipa nā ua nā le ua mau le paipa loa mau Ole angia ole mea Afrika o kamsa o iai Sole a kamsa o kiva ai e pile kamalo o pei le sau ai Au le no o makofo ia Makuale mawala ko o se koa Le isei sinea o le koa o kukuli paunga o le vai whaola Sorry, mai e longa ko o na o mai Ma ua ngau e le paipa wha amule mole wha ananga lo mai Sorry, mai ke o mai ua o le vai O la uka mane a ngā e ki o le paipa ai ngau vai Sorry, masa elo vai la no pa uai Maki wha amalulu o kuai I e o ai ngā ua koko mai Au ngā ua o le a koe fo I e rei mā ua o le ngai ka umo Inga ile fia fia Eva ai ku le lo o makua ua kangi ua solonga roi maka Ele kangi ile fia fia ele anga ole kangi sole ile ika Ua umangai lau le lo o makua male koe inga koe longa whamau Se awe ke putole ele le ia ulima ua le bele I koe sausa Kia ai sa o whaila oi Le muri fautua o toki lo o masau Ngale fia iloa ula mo kofi puli mai Ai o loa mele le se lau Sole ele mama I whai ngai whanga Mo wingi ile kai kofi kuma ola ukama muri ai le ai Sorry, ke o mai uku o le vai O la uka male a ngā e ki o le paipa ai ngā wai Sorry, se elo vai la loa pa uai Ma ke wha amalulu o kuai I e o ai ngā ua poko mai Au ngā ua o le a koe fo I e rei mā ua o le ngai ka umo Saula o e a e makua sai I le nenga kai Sai wha asoro a koa a wala bangi koe pasi mai I se vai Ina wai ai ko okay fine Ko siri a ko I le mea ngai ai Ai ko pai pai o mau I ko vai lai pai pai Sorry Ele mama I whai ngai whanga Mo wingi I le kai ko fiku Wa o lau kamai muri ai le ai Sorry Ke o mai uku o le vai O lau kamale a ngā e ki o le paipa ai ngā wai Sorry, masa elo vai la no pa uai Ma ke wha amalulu o kuai I e o ai ngā ua poko mai Au ngā ua o le a koe fo I le rei mā ua o le ngai ka umo Ai ko pai pai o mau I ko vai lai pai pai Lusul tolu minutu tolu talu li tula ia e tasi tali tula tasi te whafonga i whatanonga le sunga lia o ia tu fufiso ia me se fo ia le fionga ia nai pati mua au i whapele fionga ia nai Arthur nai ia o leo lo wha taula mua i whamoe mua Pacific Justice moringa le tātou mau si tiseni le mau le visa ia le whatinu nei luma moton paramene ia o Wellington I la so lulu ras fo la sumatasi mai le fulu tau le afol suma lua la woli o le aso lulu o le vai aso fou. Tia maama whawhiwhianga whanau no lo loto tātua nei whātua tuaia I le vaianga o le a woli.
Masani
Ai ole mo o lima o me o se tawa le afi. Fo ia e te tangi tau tala, whamanga lohi o tangata. Tungilunga o si au tala, i le tua masiana sila whanga. E ana whai, te masani. Mai ole mo o lima o me o se tawa le afi. Sāmoa, ua o winoa, wala winoa, no wingoa. I lano nei, mare rasa atoa, I lo wano, whafua lea. Lea I se hoi, lea I se popole, lea umai whai mufia I le wha mole mole. Tau whimau, lopa le Sāmoa, o le ano whala u Sāmoa lea. Se football family to turn tale li tu lai tasi fa tala fa tsinga ya Samsoni fa la unga ya fa tu to loso ya le ma futu mai lungo va ni te mo la uli ma lo nga lui ya tu fo la uso nga lui lungo va ya ma lo sai ma lo fi tai tunga fi nga wenga tu te fo yo la singa o lo fe nga ye ni te mo la uli ya awon ngalo proclame li tu lai tasi to fa fonga fa tanonga sunga li o ya tu fo fiso ya mis fo ya la fionga ya nai pati mo au la fionga ya nai Arthur nai ya mo le pa mo Pacific Justice va se fo la selulu la sumatasi o February tu lai sfulu la for suma lo la woli ma ma o to parliament o to Sile Wellington in la money ya fa to nu na fa mo na ma si mai fo o kilani ni fo mo tu saute ya ai me fo ta to ni Wellington ya ala tanto mafuta ila solulu vesfo ya wanfo ile fa mo taua Put your hands up in the air, put your hands up in the air.
Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Get up, put your hands up. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me all your love. Put your hands up, come on, put your hands up, come on, put your hands up, come on, put your hands up, hands up, hands up, hands up, even if you got to go, put your hands up if you're dancing slow-mo, put your hands up 'cause this ain't a promo, put your hands up, hands up, hands up, hands up, Hurricane Man, yo, they be the pose that makes the crowd scream and shout, oh no, back and forth, put your hands up, of course, hands up, baby, hands up, give me your heart, give me your heart, come on, hands up, baby, hands up, give me your heart, give me your heart, give me If you wanna get down, put your hands up. If you wanna get crunk, put your hands up. If you're feeling the sound, put your hands up. If you wanna jump around, put your hands up. If you're happy and you know, put your hands up. If you really wanna show it, put your hands up. Came in with a Cherokee sound, bumping all around, keeping it down with a what about. So come on, people, dance with me. Loosen your body, set your heart free. You ask me why, you wanna know what's up. Just shake your body down and put your hands up. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart. Hands up, baby, hands up. Manava, Mato Mai Lau Manava, CEO
fua I lo matua La a I lupa fa anua Tau tau anga vale tau tau anga vale Oka oka lo fai mea vale La a I lupa toi la a I tua Oso sa vai fa anua La a I lupa toi la a I tua Pa sa olo pa patua Oso vai kasi fa ta a milo milo Malue lue mai lo tino Awe ka ilo Fauna a I lupa Toi fauna I tua Lima I lupa toi lima I lana fa a ti olo pa patua Sa vali fa ta a milo milo Pa a vai vai fo I lo tino Pa na va I tu tonu pa na va I fa fo pa no Ua uma o le aso Somebody rock it out, I'm the body, 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 rock it out, I'm the
Sola e al tatou filoina ma le fionga nai Arthur Lai ia wala mal fa no no tatou fa mo mo pe ona loma nei
ia le o tātou lia mai le nei aso au te fia le fo fatasi mai le fionga na nai mo au pati ia tala tu fo il fa mo le aso ia o te fatalo fatu le fia lau fionga nai ma lo se fua fa tai fu neva no ia fatalo fa lau fionga nai ma lo se fua mnuia ia talo fatu le fa funganga Sāmoa ni tai au ma lo lava sui fua mnuia lo se fua ia mnuia tau san fo lau fionga nai ma lo lava se fua mnuia ia nai e watu e amata mai le ta fa mo ia nei nei fisili o te tape nei nei ia wal tato malo ia e mo mona fatulo le pa io le fa fonga tato tunu ia malo le tau pati o le ua tato o lia mai fu nei aso sa fofua ia wala vani so fontanga ta o tonu le lo mo nei ia le o mau ai fu le avanoa ia fiu mai ele fiu nei anai ia se fa yesu se tala ia i le tulanga o lo o toi tato fa mo ma tula le avanoa le fiu mai nai aftai lava sa Sāmoa ka ko ai ngi ngi kongi in ngi evango mo ka makala ka ko kango mengi il kele fa le kongule kupia ka ko mai musila will never killing fine thing on Usila for what I could regard treating us all in the Pacific as second-class citizens. And they see him fine on my Maliude Fay Kongi. Bring fall of love up move. Pe Poang in Mga Fay, a fine car, Kangoso Melok pay Mika, have a sponsor, pay the fee, all these things. Yeah, lovely, we must now stand together as people of the Pacific and say that enough is enough. And the problem is this, the facts are 3.2 billion people around the world can access New Zealand either direct or via Australia and get a visa on arrival at the airport. Less than 16 million people of the Pacific are denied these rights. That's our argument, and all we want is to be treated equally. That's all we're asking here. Nothing more, nothing less. And it's time to do it right now. So the days are over where they've treated this particular way. And for us, it's having a voice in the government who's going to listen. And this minister has never listened. She has not even wanted to talk to me about this thing from when I started it last year. Nothing. I said, if they would only just talk to me, we can talk this and get an answer, because she doesn't know anything. She's been guided by her officials, but she just rejects it. So the only person in that government today who stands besides us in everything we've ever done has been Winston Peters. Winston Peters has backed us. Angkul mereng faile kaksiksing. Angle ku mai Winston Peters man act lang lang ka ko le o kongle first reading le faile I kong malo. So what are we asking for? The petition is saying that me, the petitioner, on behalf of the Pacific Justice and the people of the Pacific, are simply asking New Zealand that we be treated as equals, and that we want this to go to a select committee process urgently. The select committee process has to be one of conscious vote, which means that way we will know where the people stand. So if we can get it to that and pass the first reading, it'll then go to the second reading where submissions will have to be put through. And I'm picking we'll get submissions right through the Pacific in support of this. Can I interpret this before we go? Yeah, please. Yeah, ole vaangale ta ole fionga nai. Ole fali ai isilia ma le tolu piliona tangata lo langi mfeno mai ni usila I visa nei sauloto. Ai pe ama le sfulu ono miliona tangata Pasifika o le mafai la to na maua la vanole. Ele la nei ta o lango Winston mal act il fa mo mo le pe fo nei ai ele sitsendi le umatu le la il fa mo mo. So I have some questions here. Yeah. Then I'll interpret in Samoan. Yeah, let's go back to the history. Who was involved from the outset in putting together the petition for visa-free status for the Pacific? And when did it start? We put the petition thing through last year in February, but I've been talking about this for a long time, and
newspapers in Samoa would go back when I started talking about this, when we started raising the issue of Siksengi. It was a part of those things. There's a number of issues that I've been raising, which I'm going to start hitting one by one. More. Siksengi Samoa. Long lua le visa ngere kau fai ngai. Long kolu ko fa sao o le quota. Kang fa sao fingal quota wa le se ka kumang wi mo quota I kula fon la ka pila ngai. Long fa ko fa sao isi mel men ngai wa kilo ngal ko kele o le portability of pension. Man cool portability of pension lenga fai le 1999. Ni ngal ngisi il mel nga fai fa pe a fai fingal wenga kung sila lusful ko sanga. I retire. Whainga alu sa mo lo pension a ko sila. So I'm going to go back to recapping in that. So but as far as putting the petition together, I did it about February last year. Petition. So we will get 1 million. O whenka sa iai pepa sa kau kufoe whakumai. Al koe koleki mai pepa whenka. Yeah, fai le ko suilo e fai le QR code. Na fai le QR code sa kau fai. Ko le QR code mo ko fai. E lenka pungi la sufiko no gema. Keminga e lalu il fast food lima fe sa yai. O keminga o lo se sel melenga fai. Na fa pe mai e fai la ko QR code ko wa fisili o le ngo mo and your surname malau email. Yeah. Me o no mo muli. E le ko kele ka ko pasifika ko email. Mon. So ko ka songa ye e ka fai ku ele mobile phone ai me quite that's all right ko ka ki pel mu mele ye ai kala pele petition se fa o le school ka si young one so len ka pong on last was set on 31st coming now will just under 49,000 lo yengi so lo ka punga al me mengi petition pe kasi pe luo pe afe me luo pe million me luo en fang somebody have a petition so that's what we're doing. Irrespective, we're going with that. Malo, olena fali pelo sile tu na tu le fionga ya andai. Ya oila tu na ila mtangol famo moele ngatailea ya ole wana fiena mata ya lena ta na ya amata ya February tu sangalente ne e fa va inga le sile o yele wo ol fa solonga ile visa free ole si va inga wale uma citizen ole quota tauna te le kota ile ne sila ma pension le luas futa usanga tauna ngalue ni usila ma wa leila veno te alu pacifica ma lo lo ma tala pension o me umala na lela na yelfa mo fast food ma fe tanga te na sai ni november to mai lava no le wala te limas fu fe fast food va fe mo tupu nei to tasio January ya ese si va ngat fa popo na ye tau fa manino le sa no ngai ya le na lo ma na ye lava le ngasolonga o avatua ia talifo ia le afionga ne anai ai tonolo o tele vaenga e fa mulmuli ai ia mo le aso le mo lon tapenanga ia Leila. I understand the petition is for the Pacific. Does it include Polynesians, Melanesians and Micronesians? Yes. We originally went in for the Pacific nations of Polynesia, Sāmoa. Then I spoke with Vaingole Forum. On Kurai Forum. It's Fuluongo Nul Pacifica Le Kongo Forum. And so this now is to cover the whole Pacific Island Forum nations. Like Umalewi Kongma. So all Vainga Malo Mumua and the lang mengi or Sāmoa Yalauli and Kuma Yalauli straight through. That's so I City very Rambuka, my fiki. Yeah. La uangang mo lenga yai Mankul fenkali sa yai will come fengo memo mole or siksengi. Ele lang ol malo Sāmoa come fenga. Family feng mengi. Oh yeah. Yeah. Malo tadwa, yeah. The previous Kuile epan them right back and way back. I've been doing this for 27 years. Linga makale he pafiku makai mengi. O maya fiame few so ngo makango ni kango mea. Sa failang kali awunsen fa pe e popole ile mass migration mai Sāmoa. Fa pe la mai uma Sāmoa. Ai ngalu ai, a little menga lesa pingo yai. It's got nothing to do with that. Me musik saying let cut my the Privy Council. Ba ai le fanga lo fal faiba. O kanga lesa kongole le siksing len fangi.
So, ngā mō a kua kalmele mō mai mengi, o le whamai the ears a whangau vaenga lea, o le kalia. Moni. O ke kalia fo la mea ngā wa lai po pole lava sa mō mengi, i le mass migration. Moni. Man kua le melea kupu ingi ue, la konga man koe lau. Le ngi si o. Moni. Wengi ima. So sa o lako ma whawhau whapea, if po pole mea ngā, and I accept that. But o le o mea ngā le kokango iai. O le mea ngea le visa, o le visa malanga, visitor's visa, only. Just come visit the family and go back. That's all it is. And so, if mai alvaenga overstay, right? E kako fo ilai mele the dawn rates. Faitsu so engel for dawn rates. E lalu ifel kolu fulu pasenge o ka kol pasifika sa overstay. Ai le su ele si fik fulu pasenge le sa overstay le mai singo kaminga. Lenga fai le fako esenga Jacinda, right? What? A ko so fo el kaminga same thing. Mo fa ku le fa pel fenga lo kula fongo le ko nga yai i le visa on arrival mo ka ko. A soli kula fongo sesi. Ele fo il kos kol masinga. Ele fa ko sa la deport es full ko sanga le ko sa wai. Full ko sanga. O ke le manga sesi ko kasi e fa le anga me a ko ni. Moni. O pongo la vele fia poco isi a kupo e fa le ko. Kalamo yal mele ele kauswinga upul mengi, but this is the cause of all our problems. So that's the first thing. But the second thing is overstaying is the creation of the New Zealand Immigration Office themselves. Why? If you make it so difficult for people to come, they're going to stay as long as they can because there's no guarantee they can come back tomorrow. That's the creation, right? So what I'm saying is this. If a person comes for 3 months, at the end of 3 months, they can leave, go to Australia or Fiji, and come back the next day and get another stamp for 3 months. Why should they overstay? Why should anybody consider overstaying if you had that type of freedom? And so that's my argument that I've put to them to overcome this argument they put up to us. Right? And I just remind you what America has just done, which is quite concerning. I think you've picked it up. Trump wants to charge the Tongans a $10,000 US bond to get a visitor's visa to go to America. Yes. And what his argument? He said 14% of your students come and don't come back. So that's what I'm saying. Let me interpret that. Ole vaina le siling ia le fionga ia nai. Ia po afia umai ia tu langi umol Pasifika, Polynesia, Melanesia, Micronesia. Ia le ta ue ia sa ole. Na ia tau mawhai ngā mālo wa tōne ia tua Sāmoa. Ia ia ise la tau lango le mtaupu. Le lau tula i mawhai ngā mālo lo ia nei. Le lau lango le palemia. Le ngata i le palemia o Sāmoa. Whapena le palemia o Fiti. Utu mai la tau lango. O nisi o wha maunga le au mai ia. O lo tau ai. O le tōn reit le na tupu le vai tau o mawai. E pe ama le tolus full pasene o tangata na overstay al termina. O tangata Pasifika. O le isi fitus full pasene. O isi tangata anu. O isi atunu. Ai pe fōringa le isi mena whai iai. O le ala mai tai tua ia le tūlanga lea. O le isi vaenga o le na tā ua ia le na saunoa. A maua tā tau lewa noa le ai overstay le tangata. E tauna ma mawhal sala le tangata le overstay a pe sfulu tau sanga le nto e whainto e sau New Zealand. A wana i whaalenga ina le tangata e tō tasil wha moe moe o lo tam whai nei. O le isi tū e peo na ia tā ua. O le mele o le overstay le tangata e ilo na tali tonunga. E ala na overstay o na o tūla fono le immigration. A whaingo fia na maua le visa. Ia nalu sa ua tolu masina to e alu i fiti i Australia, to e sau leisi aso. Ai o le whainga tāna maua. Ia tasi ar sau o tangata, fiulo to e sue o na o le whainga tāna maua. I have another question. Do you consider a petition for just the Samoans, given that you are a Samoan Matai, and given the special relationship between New Zealand and Samoa and the Treaty of Friendship? You know what? I once said publicly, the Treaty of Friendship, to my opinion, is written on toilet paper. And I mean that, because what have they done with the Treaty of Friendship as far as the relationship between Samoa and New Zealand is concerned? When it comes to immigration issues, nothing. They have done nothing. You know, they've given us a quota system that can't be met. There lies a problem. You know, initially, quota. You must get a job from Samoa
paying $15 an hour. This is going back 20 years. Mm. The minimum wage in New Zealand was 7. So how does somebody with no experience comes here? We're stupid, huh? So I took that up with Phil Gopp as the minister, and we sorted that out, cleaned that up now. Right. My argument for the quota coming up for you as a petition is this, that when your name is drawn from the quota, you are issued a 12-month working visa to come and look for that job. Mm. You must front the person yourself to see it. I mean, if you ask yourself this question, you're living in New Zealand, I apply for your job. You don't know what I look like, you don't know what I know. Yes. Are you going to give me that job? No. But what is happening, we are opening the door for corruption. Because now I can play, I can make some money here. I go to my friend, you give me a piece of paper, I'm going to give it this guy for the job. He comes here, sorry, there's no job. But I've got my money. This type of thing happens. This corruption flows through when people do sorts of things like this. Man, that's what I'm against, all that type of thing. Boy. So the Treaty of Friendship, I know this much, is that La'uli's going to raise this. He's going to raise this thing, because I have said to Sāmoa many times, but nobody listened. There is a protocol in place. Mm. And the protocol simply says this. At any point of time, either New Zealand or Samoa can raise an issue to be discussed. And we haven't done that. The problem le e kako e mo kako whaloalo. Moilo. I mea umalava ai le o whingau me kang whingau iai. O me whapea, ke le langolango ngusila le mai a kako I Samoa. So kako le me ngā lai koe whisiria ku me le whapea. O whakule, ese me lua. O me ngā sosoangi, that's a different issue. That's aid. Al me kako, individual. That's our job. So the two cannot be mixed together, in my opinion. And that's my argument on that one. But let's go back to what's happening next week on the 11th of February. Kako ka ile ngi I Wellington on the night. Lewa ku mai lava ya na nai. Malvanga le ngi e coordinate kako ngi. Amaku mai fel kako asolea. O me ka u lava le asongi. Fa kumul malai o Parlamento Sila. Whaakulu malai al Parlamento Sila I ka ngaka Pasifika lava le ingi I Wellington pa whai whaingo mai. Se imvava ai mai whai pule o kuwha kasi Pasifika o mele mak mga o iai. That is our strength. Ngā ko pole mel painga mau security in fact vei oko. Ngai ngalu ya ko mako. O Samoa o whalo alu me mo. Pasifika o whalo alu mo. O lana mako me whai. Mako kalu, mako pese, mako siva, mako fiafia. Mako savali man fiafia, kal sanga ki au kou, wha sao kou me sengai whai. Kakmal venga le whai le sul, as fukasi le. Ele tau iniskiviti e wha longa la ula iti I tangata matu, matai. Malo, ole msiringe le fionga nai le. Wa moile le tweeti e fwoi tangi, le tweeti le a friendship a Samoa mani usila. Ia ila na ia sila e pe fōringa mai ele manuia ila na ia wa ia misi level vaenga le kuota. E o lela e anga I pe o lisi lea ta ua o le wha moile le veso lea ai tamu whai whalau tele atu ia se teimu nei aso le fisili lea na watu nei. So what is the plan between now and the 11th of February? Kua kua nei kau ki au kou me o plani kou Wellington. Ia, le mana ia. Ia, pastai. O le so ia le olo o le fufuina mai le sfulua le fontanga I whai le Hat Valley. Ia le olo o taitai fo I le maftanga le au whenga luenga whai au ia o fufuina le nā ina ia awala tu I le pa ia le whenga luenga ia le au I tangata lotu ina ia lato mātai tuina le aso lea ia ma whaamalosi fo iai ina ia to tele ia I lato le awai le aso ai ole atala foi le avanoa I nisi foi ole afia manino atili ia ma nifsili foi fia tuina mo le fionga nei ia nai ai ole fono le ia amatas fulua le na o umon fa sisila foi ia no fanga fai ai ole mai ai ole tanonga nei mal fontanga ia ole ava peona o foi feiro ai ma nisi o taita I ole tunu ofiti ia pe ole hai komsina fiti I whatasi fo I matonga tau mwhai na ia awala fo I vaenga umanei ia le whaamalo singa o ia fo I atunu umai Pasifika ia tātou tu whatasi o lea ua tele na whaasala lau ia whaasala launga mo le whaamoe moe lea fo I ua tāpena le polkalame mo lea aso
ia i lātou o le a filifilia ia e sau noa i le aso whaatasi e fo i ma pesenga ia tatalo o a lava mea o le a tātou whaia i le aso whaia lava ma le file e mū le fo i ua uma na tāpena ia tātou pasi mo taimil nei ia olo o a fuafua pasi i le a whaio i lātou ua whaamautu atu e malanga e mana o mia pasi e malanga mai ai ia o le e lua pasi i Pororua ia o le awhae e lea i le station, le train station i Pororua pasi e lua o le a sa ili fo ipa i esisi pa stop fo i lea mai le vao Pororua ma le taulanga e mawhai ona tūwai ia pick up nisi i le ala lea mai Pororua anga i le palemene e lua fo i pasi o saunia ia mo le Hutt Valley e tasil pasi o le awhae e mai i le nofoanga leo le kalesia e whaka asa i wainu e mata i le sunga to ina ia malaki ia o ina le awhae e mai i le valu ia le pasi lea o lesi pasi le Hutt Valley ia o le awhae e mai i le tatou ofisa i Nae i Hewer Crescent ia ina i le shopping center Nae o le awhae e mai ai i le tatou pasi lona lua na le Hutt Valley i le afo le valu LSA i le pasi lea ia o vaenga umana e le tau fia i lava to tele o tatou tunu o le amalanga mai ia latou lava sa ia whaatase fo i ma public transport whaongaina le train whaingo fia ia o le awala mai le train na o so ai le train ia tongilo pasese sa wai ia o so ese ma le station i Wellington ia o ina o na la alole i le si tu le o le o lo ia il palemene ia whaingo fia ia o le sau le train pe awha pia e ma whai ona pakalo sai i stations na o lo la tatu ia te oe ia ai pu e mai le train ia wal wha moe tasi lava le aso tasi le aso ai o se wha moe e ta tau on tatu tu whaatasi ai ia ona toi fia fo se tala i le Treaty of Friendship le nta ua ia le e peifo ile e whaalata tātou i upu ma whapea mai o le Treaty of Friendship le vao o Sāmoa ma New Zealand e te tauan tātou whaetete i ai ma langolango a o le lave o le Treaty of Friendship le e le aimani tōtonga watu la wal whaafonga anga le tunu e le aini vovonga e le aimani mea o lo o whaailoa mai ai e iai se pōlenga o New Zealand i a whaalele i am whaataunu uina le tele o mea o lo i tonu a o lea ua avele ava noa i le ono se furu atunu o le lalolangi e ma whai ai ono o mai na on tau nuu lava i le malai waalele isi ulo ma le visa e tonu maasina ai le ini Treaty of Friendship e whai e mātunu nei moni pe o le mea na e pitsili o na whaanoa noa ai na on wha upu whapea e iai le whengainga wha awo wa lua New Zealand ma Samoa ia ai le ai mani mea le lei o lo tūlai mai ai i to tono nei ai inga ma nei le te vai tu matingo fie le tau le i le vai so fo ia sa no lo fionga nei ka fa meni le Treaty of Friendship o lo mo fo me fa pe ile me fai la vango ko inga ngusila a ko meni like ka kiel fa spe a fai ka ko le fa ngal fa pepelea el ka ko amalo ele si me mo mai There lies the problem. We haven't used our initiative to use this document to our advantage in the past. But today, I know, lang me la uli vikal ngol melngi o Treaty of Friendship. So he's felang fongo malaksens kemi limma e langa la uli mengi lunga. For the first time, kala mo ilabel mengi o kele fesi ya kala. Skemi mo mo ngi o ku maile pale me o Sāmoa. E wha ngāle Treaty of Friendship, e wha sa oi mea lesi se il vāo kako mangu sila. Ringa e lua i tū o le tua New Zealand ma le tua tātou, a le wato a langa leo le tua tātou. Sa o le, mea kong lalo i ngi, so le leo kau, e leo ka mga e pui ngu sila, a lau kala mo i lava, o kako e kaunga langa. That's where it lies, huh? But man kula kako ngalo wenga le kau whaingi. O le keimi mua lava ngi ngu sila, o ku wha kasi Pasifika. Moni. Kufa kasi Pasifika il me mga iai.
This is history we are making, that the Pacific people for the first time are standing together and saying, we want to be treated as equals. It is the start of many things. Ke le mea kupu kongu Pasifika. Ele mwhainga ngofu sila whapea la ko le ilo me le kupu Pasifika, la o mai seinga maisi. O me le kau ki le loa kako, o le al me le lalo sami o Pasifika. O le al me lai e ilo e seinga maisi la ke mga iai ai kau ki le ilo. E leo mai e mga oia kako for nothing, there's a reason there. But ye kau lavang pui kako vā lava la le ngi mang sila. O ngil kako vā ngai o ke le mwhainga pa single pangi o kako kakwainga o mele ngi, ko ke leo kako le ngi, o kako second home le ngi. O kau ke whao ngā le ava ngon ngi leo makanga makala mea kako. O kako koe ngofu. Kau kako malo e whingau I mea le mō le aku ngu makangaka. Ka kia me leo mea lofa le aku le aid. That's different. Everybody wants to give us aid to help us if we ask for it. But kau wha mua lava o Sāmoa makalaku kangaka. That's the first thing I whai o mea wha Sāmoa. But o lesi cool mea ngā, pui foi Sāmoa. Ngai whai o mai uma lesi si uio. Pela o whingau leo whai. Pui Sāmoa mo kai au. Pui Sāmoa mo kai au. A song a kaku le vava ai le kaku whangu. Wa visi. Vava ai me kupu Hawaii. Vava ai Hawaii. Fia whangu a Hawaii lai whangu. E wako se kangaka mai Hawaii ngias. Hal kako me le kukau makalangofu iai. A whai wa umang whakau ni Sāmoa, ni whangu o Sāmoa, ngisi mai whafo. He kau koe whakau mai Sāmoa, pēr mga whakau. Koe whafoi me kaka. Whaingo fia me, ngu nge whapea. Whela o iei ka meiki ka ea pēr mai. Moni. Malo. Ia, sa nei. Ia, o le si vaenga tā ua lava e aona sila fia le atunu. O le manu lau tī lava o le wha moe le vai as fō. E wha upu whapea from the Pacific to Parliament with one voice. Mai le Pasifika anga iatu le Parlimene I le leo e tasi. Le leo e tasi. O le manu lau tile na a wa a tātou tu whaatasi. Moni. E manuia le wha moe. A o Sāmoa foi. O Sāmoa e sirsa ili mālo. Moni. E na ona la I titi o tātou. A e sa ili mālo a on tangata. Ia. O le anganga atoa le na o le vai aso fōu. I le aso lulu o le vai aso. Tātou titu tu whaatasi ai. Ina ia taulau o le wha moe nei ma maua se ai o le tātou whinau o whaia nei. Ia au mai le same opportunity lea e ave I isi atu nuu nei o lalani. Au mai a tātou. Ai le o le eso tu la fono e ave I o. Ese tu la fono e au mai a tātou. Le tasina me taua ona whaafofonga I le tātou atu nuu. Ina ia tātou tu whaatasi ai. Male. Na mātou lau nei le tai au le risi o atu nuu. Na ia atu nuu mai Middle East whape. Le al mea ua mai nei tangata I nei ale nufo tātou a tua oi. Lau whiunga nai o na o le taimi. I have a final question for you with our final comments from you. It's great to hear that Vavasa Mana, you will be accepting the petition on behalf of the government of New Zealand. So what is the process from there on? And are we likely to get a final response from them before the election in November? There are two things that can happen here. Apopoko National Party. Sui Lavangi. She has the power. The minister has the power to fix this just like that. But she's ignored us. And I don't want to go down that track. I want it to go to Parliament. I want the members of Parliament to have a conscious vote. Se loa e ka ko uma, fe kuwai pa fai puli uma lea. And we want that urgently. And I've said to Winston, you know, this is election year. We need this. And I've been calling out I ka ko ngaka uma New Zealand ma isi aku. O ingi ngaru au ko le ngaru wenga Winston Peters le fai mo kako. It's not a small job. Kasi al mele whaki ai.
Paloka po wai ko ke mga o yei ko I kumalo. Ai ave ya Winston Peters, mal New Zealand first, they call party vote. Man kua luka ko vote. That's the thing we're planning for this year. We need a voice in there who's going to support us. E reo mene whaingi, a kako wawai pāki uma, o ai se si o la kong wai whingau me ngai mo kako. O kako whafo le whingau aku iai. Ai kaunga iesi leo kukongu, e maalosi a kumai. O nge ngalo, sa ka kala o fiso Sāmoa kasili kula. Kasili kula. Lua sala wafe ngaka ai kasili kula kala nge ofisa. I Sāmoa. Sāmoa. Immigration. Immigration. Ngō alu Sāmoa lua fa mal 2024. Whaka ilo ai. O saulo maka whingau kalonga ku ia Winston. November o sui. Nau kala nge valu I kula le aso. Oh, malo. That was done on November 24. So now we're going over a year. That's my point. Lai ngofo la la ko me fai. Okay, le ka fale anga say I'm not doing that. I'm telling you. I'm just saying my question is why didn't you fix it? Malo. Any final comments? Yeah. Next Wednesday, our day. Our day. Next day, we stand as one Pacific nation. Next Wednesday, we are going to win. Full stop. Malo. E no sini yele fianga ya na nei ma nei foi la talia mai va samana yele tatu o tu verso le pe le so lulu. Ya o fe o le la sanga le la o ye o fe foi le fo te un tali mel malo. Yele u tali manino le fianga na. En fa tali mai tai au. When you say she, who is she? You mean don't mention a name. The Minister of Immigration. Elena yeta o me fa yele Minister of Immigration o tali mai tai au fa so fuanga. Ale o le e ile si la sanga fa no fa yele palota tau au. Nasa ongol palota nan nai. Le conscience vote. Palota faliu lilo. Palota le falango lango. Yo alango na ile tau teita ina. Ese parti. Parti. Ya le sila na vaenga le am fai ala tatou talia pio na ngani mai le fionga nai. Tatou waso le o le vai so fou. Ya le ufa afta e toile tunu. Ya vatu la u fionga nai pe isi vaenga toi fala utele ya ma. Ya, kasi me me fa lo fa pe o ia le ngofo ma le pau am finga meni de miska o fa o nge ma so le nga suil me ma senga. About 6 weeks ago they changed it saying that China can come to New Zealand via Australia and get a visa. Yes, she did that 6 weeks ago. Yeah, and we've been arguing for a year. Right. Yeah, I like it getting a Winston Milngi le kangwang le whaingi wainkia. Yeah. Ha? Kau ke le lola ko mele kau whai? Have you met with her in person? No. I've said I'll meet with her and her officials. I want to debate and an argument with them. Koe afi. Yeah. They don't want to talk to me. E le isia se nganga le fionga nai fa le anga se isia pe ola ia mau le tau mul muli le mo sa no felo email Minister of Immigration in New Zealand. Ai nei va ya sol tau sanga lente nei poliono versalu tau sanga lente nei fa unga. Le wata tala el malo New Zealand la va no tu lisi mai sai nai ui mai Australia mai foi nei. Le foi tala no mta pul temni le va ma initia le te ai le New Zealand first. Ya o le mela na le e mamafai le au na po le tau fai ngale Pacific Justice. Ele fea ele la tau mai tau e pe le tūlanga na e toi fa umatua ia la vatu ela u fionga nai e tau lunga nisi vaenga o le la vatu lau lau teimi o pasi mano fuanga i pasi e meso le fono i le so o le aso ngafua a ngafua nei ia e wha angata i loa ia le se tau mwhainga e wha apopo nisi pasi pe a whai o le a le i loa le whai numera ai a whai o tu le aso ngafua o to o te lea i la tau o fsota ia tu e malanga i pasi fai anto e whaopopo nisi pasi ina ia lava tāpena ia awala awa ia malu le tunu. Ai whaalangolango lava lai le fsota i atu, ia longo atu peto o fia o tau, na ua iai le telefoni, longo atu peto o fia, ai po fia foi, mai po rua po le hat veli. Ia on whaingo fia leo na fitu nai, ina ia toi whaopopo ia pasi pe awha peo la mana o mia. Ia ai whaftai Sāmoa mō lau whafonga nei tai au, ona o lo iai ia nisi o fufuanga nei aso I fontanga. Ia e te tonu sa e maua se whasalonga foi ia mastalanoanga whaamalia I nai nisi o fesili sa whapeona le manino I taimi o mawai. Whaftai atu tufue I le siufonga laumua ia manei awa no whaauru. Whaftai fo I le fionga ia anae ia I le fioma mai au kilani.
ia leo le am fai ona fa soa atu tonu a Wellington nei ia nisi fo if so swani o wa ia le tatou fa moe moe ai matou te toi te talo atu Sāmoa i lau fa fonga ia tatou tu fa tasi le solulo lo lumana nei tasi lava le aso ai atonu o le lifetime ia le fa i unga e maua mai ai o le a maua ai manu ia o tatou tunu ia e mai se lava i latou lo i Sāmoa fia malanga mai pe a wala au le atua i a inga ia po o le malanga mai fo in tafaonga po le alava ia fa faingo fia vaenga umana ia so i fo ia manuia e nei fsidi le fa mole nai o le telefoni e wala ua tua to ofisa lima fitu o tolu i fa le stala ile ingoa e stala ile le nu le ia po fia po le advali po rua se fa mensa no atu sai matato mitiafu ele fa malusia o le white is the color ai o taimi nei ia le anga wo uti lava le toe okaina o nisi t-shirts wa very high demand ia o le ala o le taimi o le u fasala watu wear white wear puletasi wear ia ia lava Sāmoa la Sāmoa tulanga umana ia ai tau fai lava ina ia maua le white is our color ia alfa tasi matato t-shirt ina ia tasi le lanu vo ile ia ai ole ale tau fia ila vai lato awale tau singa pe so fo malo loina ile te u malo lu leso mai se tama matua matina matua ia ole ngangal na ona o tuai ia o le sapalai mai tato t-shirts ia ole o le aia se faina o le fai mai o le white t-shirt ia po le la e mai fo o la e te matango fia i se lanu pai ia e filongi ai ia o le nā le toe talatu o le sibia lai fa pe ai ngi t-shirt lai koe o kila ma koe mai le pasi fa kau o i le malai o le io wai mangi o le souvenir kaunga moni pe fonga le asu makungi ma nei o le Pacific Justice an to matamofia after I tell you level of your nai have a safe trip back to Auckland when you after ngai va no Sāmoa ka kufa kasile sole Tailap. Ja, nai fa tai mo le nei so. Ja, Manuel fa mo. Ja. Ja, so foi. Wa se go. Aioita e fesili le aniva. Po fea e oia. Po fea oia. Po fea oia. Ola upenina. Le lai e o puava de mai. Le tapu i te a e sei sai li mai. Po fea o iai. Le aga lega e ua musu mai. O loi mata o a paula. O lomo Sao fia lele le manu nai o tu fiu la rosa fuma tala e o le fui mai le vine ulae au ma fau se tala e uiga ile ma futaga T'ho fatto il moana le alofa mafana ua ulu o totoga unga e ua tasi lava o le pele na fatti li ai la ufoe o le tautaia ai tomanu le pasina ua malia i lo alofa e le gogosina sai moi le tu
Sofia lele le manu nai utu fiu Lauro safu matala ole fui mai le vineula Unga alo au ole pele na fatili ai la ufe Ole tau taia o malie ilo alofa No fobea mama from far Eo langa ele chumar Ai po ai e ana fa po ai Imanu ia ua amai Oi chamo fa appetite imatua Onuanganu e manei tua puama Tua mata ai Matua fa appetite Matua fa Sino mana uno uniona Uno a ya ona Nangale matima ile alofa Ina tina ba ona Ojalofa Fa appetite Imatua Onuanganu e manei ua puama Tua matou ai Matua fa appetite Matua fa appetite Se fuma 20 minuto turno tale uli tula lua tu tuma si fonga lo moi Wellington le ya uli ya o le aso malo lo lo tangi ata to ya Toronto New Zealand nei ma mole atu langa faftai ya mal fa malo tanto tunu la pale mai foi ya o tanto tu tu le va ngola uli manatu ya o a unga io tu nga aso malo lo fa pe ya fa kisianga musika si fefiloi a wani ngalo ya fa mo la sulul vers fo la sumtasi ya pere fa fonga il tanto tu fa tanonga fa tola fionga ya na nai pati mo au la fionga ya nai Arthur nai o le sunga lia ho ya tu fo fiso malo ron sai malo fa to ile pa yo tanto tu o te na fo pole fa fionga mai a misiti le vanga o le amuli Mana tu ya boe, se fa mole
Toi fa tala vatu tātou tunu le vaenga o le a woli leo toi sifuruma lo minutu tonera talo li tu lai lua tali tu lai lua fa solo pe tātou fa fianga musika sui fa filo yo nei aso malo lo o li tu lai tolu le a woli nei pol kalame fa mtoa mo tupulanga talo vau le ulua pol kalame lo nei tu sanga ya o pol kalame mo tupulanga talo vau le youth show ya fa tu tai le tu fine ya ke sila lem sam ya o le amata tano to li tu lai tolu le a woli nei ya si pa ili tulai fata tu telefon matala mi Sāmoa ya on fatili foi leo foi wa foi lai ile pa tua su fonga lomua ya mona ya so really arvasi silanga taiwan nei mai le ia mala Bible College Global Mission but we to sanga fo si tanto tu ai le avatele male fa lo fa sila tuai ole a toya ele tanto onga tu spia ia mala Bible College Global Mission ile asukufua hivyo Februari wa filwono ya matsain afoleono ile afiafi etala ifo ile amanoa iso se restala uma fiu fale mo le tatu kulisi ya tawinai mo finangalo le tua o mo le stale taimi nei a to ai maniso talanga fia mala mai fa so tale numero nei pa mole olo fitu lima o tasi fa o a so tale sunga ya pasta boasa olo fitu lima o tasi fa o ia pola numero na olo tasi o valulua iva o lima iva o olo tasi o valulua iva o lima o lima iva o ia na numero na fa so tai mo le fa mo o le stala mo le ia malama Bible College Global Mission tai tele ia manua tele Sāmoa malau tapo inga
ma le whaalo lava whaftai ia Malama Bible College Global Mission. Ia le nata sina whaafisisilanga le te mo la wuli ia o tātou mafuta I pelungan poloklame tau tuma o si whonga lau mua ia I Wellington e le ia wuli. Talofa, si ufufonga o le lau mua. Punia lava aman whawhiwhianga la inga sa pētaia le maanga o le wuli 10 minuto tōna talo li tō le lua malolo sa I malolo whanto tōna tātou tunu. Fire
Whawianga le te no le uli le uta 5 minuti tana talo le tu lai lua. O talonga o le peka i le tau malulu ia lo whanga solo te mine winter i na i te Italia. Italia leo lo whanga solo ia talonga lo peka. Te mai te atu le ua sau tala fau ni vanga le uli to tolu. Ia i la tau ia o le ua anga va mo le sa ilinga siampini ia o le talonga leo whaingo ino le snowboard big air event totolu ia li New Zealand le ua anga va ia pu qualify mo le final o le snowboard big air event ia o Lion Farrell, Rocco Jameson i Madei Menzies ia ina tau ia e totolu sfulu ia ali ina tau va walfa mo moelo le snowboard big air event lo wingo talonga le whaingo le aisa ia le fa se e mai lunga aisa po ta longa yo snowboarding e pe ala ma le tolu se furu ila ton tova ia a le la i lunga o le top 12 ia po ila to pito i lunga se furu lua pito i lunga ia le la un fai ona sawa tu ia ali ni sile to tolu ia ile snowboard big air event finale na ia wa fo ia ta longa lo peka lo no vinga ia e ta lucia ia mau foi ni pine le tatu ma lo New Zealand ia ala foi ta longa ia ole Olimpeka lo fai Italia ile ni foi vai tau o tau maru lui la foi a tru vai a tinu o TV ma la tau mai tau a tui tunu a ta longa Olimpeka vai a sina to o kion ala tau il aisa la tau ia la tunu ele tau maru lu ia a olo ia foi mal tatu au ta alo mai New Zealand ia olo fa moe wan fa moe Olimpeka ia ole nei foi tu sanga Winter Olympic Games i Italia. Fauto ka masani le vai ngola wuli ia o tati la somalo lo to tuanal saunga le mua wini ngalo ia fe malanga inga foi lunga al titele ia le ngata foi lea ia tulanga foi o whainga whaima ma whangotanga o le nei aso ia ole saunga le mua vai tauna tātou wha mua wini ngalo i nai ngate whalo Lyle Bay o Fero Bay ia ngai mai nai Lyle Bay nai Wellington i tuan nol malawa lele whaia sina mangon nongi leanga tu load wha formal tātou tunu a fianga e i tūlanga o ala paipa ma i whale tonu fo i o le sewage system ia le tu load e o atua ia tūlanga suawai leanga le mai o maota malau i nai Wellington ia na pamu le i whawhailunga o ala paipa na e alunga i tai ia o whaia sina whale tonu pe ama le lua ason taluai le la mai whaasi silang whale tonu o le mwhai o na filter whale lei pe pamu whale lei ia tulang ole suawai leangan na mai ata tu Wellington ia anga ia tu fafone Cook Strait le tele ila la pepa telea na lo anga ia tu na mai Wellington 9 more points tu anel malava lele ia anga ia tu tai Cook Strait tu na le e tele na tu pamo tu le telo suawai leangan nei po le sewage system ia le leis fale ton ia awale awursa valley fu ia ina ila pe po na vaanga ia se o na mai le kilia mai la to lo o ngafa ma le voi tulanga ia to fa ilo mai ia u vai ona to ta ele san ta ele temi nei san fa ngota ngisi e ngate fa le ano la bay o Firo Bay ia tu na in Red Rocks area ia ona fa le tonu le na ia tele yo o tulanga fa pena a fiele leanga o contaminated ia tulanga so vai la to ia ona afianga le foi tulanga o paipai ma la vai le tena pamoai ia suava leanga nei fafuane ia o la moe Wellington nei aga solo tatu vai fianga musika sufiflo nei a woli ia manatu ma nei ta faunga o nei a woli ma nei la so ia tatu le la moe Wellington misiru kisua ia tatu tano tangata i loto leanga ia awani tatu fa pea Tama, ta, fight, ta, ta, la.
mai merse como fai aquele se aquele e cai falo mai la milo mai oh milo mai oh cope la apo cope la apo milo mai oh milo mai oh fakali se awa eke hype na le o ka kiki ama ya love her so mai ama like a fear blur kasilua kolu falima keva ai kula vaya oe eke vinga vai ma inge ile api fallinga ke mawa ungange ile fikulima ai ula vale la shora mai ika patau fa ya for tonsa milo mai oh milo mai oh cope la apo cope la apo oh hey long my love fia pay oh oh te a umakua oh te a umakua oh hey long my love fia pay oh oh say oi fia pay oh say awaya milo mai oh milo mai oh cope la apo cope la apo milo mai oh milo mai oh fakali say awa eke hype na le o ka milo mai cope mai la apo oi se limai lunga ala seki ia lima oi lalo fua le mai lau milo i ole maa ua pai le ala fa ai ya ki oi malo sa ngale o so ai lo fa ele fa pinga le vai ngole me slowly I should lava eo kosi ya kinga me ngale o fikawi ku ngai lo ngale o fikawi fa mole ale o fi awal fisia smeli story le aunga sa o lo Jessica ikinga se ono o mangebe milo mai oh milo mai oh cope la apo cope la apo oh hey long my love fia pay oh oh te a umakua oh hey long my love fia pay oh oh say oi fia pay oh say awaya kiki ama ya love her so mai ama like a fear blur kasilua kolu falima keva ai kula vaya oe eke vinga vai ma inge ile api fallinga ke mawa ungange ile fikulima ai ula vale la shora mai ika patau fa ya for tonsa fa ai kuya ki oi malo sa ngale o so ai lo fa ele fa pinga le vai ngole me slowly I should lava eo kosi ya kinga me ngale o fikawi ku ngai lo ngale o fikawi fa mole ale o fi awal fasia smeli story le aunga sa oi lo Jessica ikinga se ono o mangebe milo mai oh milo mai oh cope la apo cope la apo milo mai oh milo mai oh fakali say awa eke hype na le o kawi Sāmoa e mai
Sfumalo minuti o tene li tu la lua por kalama fa malo fatunga ya la sto la foli tu la lua tale tonu tatu proklami mo tu por televo ya le lua por kalama mo le tu sanga lua thi lua se fulu maleono ya fatu te tu fine ya ke sila lem sem tu mo si fonga lo mo le vanga la woli tu te ya e man fa fianga ya ele nei temi o le woli ya o le asumalo lo wetangi Sāmoa
Malua fafatisina Nengaluenga ua marea Ua setongela ngatila Faapulo ile tualima Lengongo ole tuasivi Ua lele mawalunga ilunga Biia lea tua Faasa oloto tabua Lo utofi o esa uia la upele Siva fata upati leo tele Soia o sevi inga lea umami Ia lea tua faiva venga Lo tautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Faafeta itausifea kainga Malole ko Malole kau Ooh yeah Tauteia Fa malole bale Malole kau Se falute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tia leto famanino Ise falute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Yesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tia leto famanino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia o sevi inga lea uma Ia lea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Faafeta itausifea ngainga Lo utofi oe saui ala upe Siva faata upati leo tele Soia o sevi inga lea uma Ia lea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Faafeta itausifea ngainga Tauteia
tana nu ia tautuna. Oh, 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 shalalala. Oh, 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 shalalala. Samoa, Samoana, la tana nu ia tautuna. O te whatalo whatu fo i le mamanu na tinu mana whafonga le taimi o le tātou porkalami o le whamalo mo whatunga te tonu lava lo manuia ia le tātou tinu ia mese lava o le whafonga me le taimi. Ia te ulava ma le whaalo alo e whaeloa toi fo i le tātou tinu. O le wei tātou malo mo nea fiafi ia o le tō wha ia la ulu Felice Silipa. Ia te ulava ma le whaalo alo e whatalo whatu i lau tō wha la ulu malo so i fua le nea fiafi. Malo se fo au te fatalo fatu fo ile malo Sāmoa lo papia na maua mai tatu fasalaunga i ofia lava se mai pono au te roa au mau mata ai ai o lo o tua ia le tautua le sifufonga o le laumua ia au te fatalo fatu fo ile le malo pulenga ia mal au fainga luenga le sifufonga laumua on papia tautua ine so tatu atunu ia le fasalaunga i lumua ea alo so ifo mo malangi ma ya tatu tau fai fa malo ne fiafi malo lava fo ile so ifua lo to fala uru fa tai fo mo lo wa no tatu fe lo yai ya tatu ya o le la panga solo tatu po kala mele ne fiafi ya si fo ne lo mo i Wellington e
a whiawhi nei, ia o le tātou porokalame o le whaamalomo whātunga. O lea ala a tātou talatala no, o le vai aso le nei, sa mawhai o na tā ina I lunga o le fitu walutolu a mo le pese lea oka la uhani. Ea o le isi pese lea na tā nei atuare I tu malo tā lofa. Ia o le pese lea le e ka lesi ai. Ia manisi lava pese sa mawhai na tā mawhisili lea tunu. Po o aina fatua pese ia. Ia le whiwhineina. Ia leo mua lewa noa e tala noa ai. I le tōwha ia la ulu Felice Siripa. La uto whala ulu. E mawhai ona e whaailoa o aina fatua pese ia tā mata mai. Whawhitai atu fue mo le whawhisili. Ia, o le pese neina whatuina e lo utua a. O le toi ina o mai avatele po wono hanging. Ia. Na ia whatuina, ia pese nei. Malo, o le alau whai ai le toi ina o po wono mai avatele po wono hanging. O le toi ina leo le tamba leo lo utina. Ia o na whaipoipo ile tumaita I a tise. Le ingo ai I a tise po wono masalo lo whafonga mai nisi na tautua I lo fisa wa onga. I le aonga whawhaya onga I Malifa I Sāmoa. Na tau te sila fia I a tise po wono. I o lo utina lea. I o le a fine leo po wono mai avatele hanking. Malo, len fatua pese ia na tā mata. Ia. E mawhaina e whaailoa lau tō whaa la ulu o whiani a whio anga o le tō ina. Ia po lau sunga tō whaa. O nu o le tō ina o manono, apolima, ia vai loa I Amerika Sāmoa. Nu I o le tō ina. Malo, o lea ua uma o na watu na tunu fesili. O le tali la lea mo le sile fia lea tunu. O ia lea na fatua pese ia na tātou whaasoa le vai aso. Mese le pese muli le na tātou nei le I tū malo tālofa. Ia o powono mai awatele hankin. Ia mo le sile fia. O le ase so I fua nga lue o le foi o lau tua a, tu lau tō whalau. Fia o fia sa nga lue ai. Ia mese se tala anga o si o so I fua o lo e sile fia. O le whawhitai atu fwe mo le whawhisili. O lo utoa aasa ia po lo utama. Na ao ina I le kolisi leo a vele. Ia o ulu wa itama tuwai o a vele. La tu whawaiea le aonga ni o a vele kolisi o a vele. Ia o ina asa ao ina I o ia mauru whale le ofisi le aonga whawhaia aonga. Ia a sa aonga ia aonga tūlanga lua I tutuila. I vailoa Amerika Sāmoa sa aonga ai ia ona. Si tia mai le ainga o lona tina. Ia ma aonga I le aonga le a vele. O le ia na mai lea ia ona whaawau lea lona ola o wina aonga le ofisa o aonga I Malifa. Ia ma tautua I whawhaia aonga. Mai alana ia tautua whawhaia aonga ma avea I o se asi aonga I tonu o le ofisa o aonga I Malifa. Pai tau olona soifua ia se iau a ina mai ailana tautua o lana urua I ngaluenga lea. Ia ma o lana ngaluenga muli foi lea e le ito na mai ailava malita e aia I olu utama. Mano, lau tō whala ulu e iei tātou o whipese wa umana whaatara noa I taimi o tōna. Olo o la tauta ua ia tamali ia to onua. Ia tu low level ia foi o la vea suafa momua, o leisi suafa, o po wono le o lo tua. Le sanga lue tu e pie pasi pese ai la to ia no atu e pu e pese. Ia o le lava tu fue. O po wono le o po wono mai ava tele hanking. Ele I awai se au fai pese. Ai na ia fatuina pese mana whaonga fo I le aonga whaia onga pese. Whaia la tu whawhianga masiwa o mai ai le ne vai tau o mai tau ina pea lo whaonga ina pea le aonga whaia onga. Pese ne ia lo tama. Malo, ta amata mai la le pese, la le pese na wo yo luma temine I le masanina e. Mole itu malo ta lofa. Ia, o atoa foi por pese le pe atatu I lungo le tio e foi pese wo sua.
leo atoa foi upo le pese. E tele ai na no whaalongolongo i pese pe ona e ai le vai tau o le tasi i vai vaono. Sa vai tamitonua leo le Pacifica Festival no fai Sāmoa. Sa taina i le RSA i le pese nei. Ia sa iei fo i le pokala me whaapea fo i sa tu fesili ai le whamo. Ia e tali fo i. Ia o fai upu ai o le pese le insi fai upu. Ia sa maua i lalo uavan noa ina fo ina i Sāmoa. O te whaasa o ina ia le maule pau i fai upu le pese. E fai upu le pese le imai au o no suina te leo fai pese. Ia masalo ai o no le umi o le pese. Ia po le maua fo. O le pese le tu malo talo fa o le ale mena mafu tu si pese le si utua. O le vai tau le o le tasiva whalua. Tasiva whalua, ia. O le tausanga le o tasiva whalua. Na whaia o ngā whaatasi a lu ta mama lu grandma. Tina lu tina. Ia o le taimila tu la fono i Sāmoa sifo. E whaasa o na whainga lua ngā whaatasi se urunga li. Ia. I se ngaluenga se tasi se vaenga se tasi. Ona tau mawhaile le ofisa o aonga. E ave ia lu ta mai a vele whaia o ngai. A whele ngalua e taimile lo tinama ia lo grandparents. O le whaasao mai. Ia. O le i tumalo talofa. Le whaasao mai lau whamtalanga. Le tumalo talofa o taimi o whaia o ngalu ta mai sa va i le tumalo. Ia o lola a wha maa vai le toi ina. Ia ona toi fo mele i le upolu. Le na ia fatu ina il peselea. Fela le tumalo le te ua. Le tumalo tane, le tuo tane. Le tuo tane. O inala fatu. Inana fatu le peselea. Le tumalo talofa. Na ia fatu ina le peselea. Ia ona mo onga o le alu ese ai o le toi ese mafutanga mani i tu malo sa au no matau tuai. Pe yo le mafuanga na o le pesele o le tumalo talofa. Nga pe o le pese fatofa sia le mafutanga. Ia o se faenga fa pena tu. Ma faina na e tolo lo bino fo upo le pese na ia we. O le fo upo fo pese o le pesele le tumalo talofa sa fa pe o mo onga. E usi o wala mo le nia o onga. Ni e fa pe o sola po o yese pona. Musue i polonga ta fia maua se saulotonga. Sau la upe le tu tanga o te tu la i mo uloi mata. E le ngalo lava oi lo ni anganga. O te mana tua pe oi lo ni wha moe moe. Sa wia ta wha mawai. Tō wha ina soifua oi. A whai wa yaise mea o te a lewai. Ia wha mole mole ia maalu mele vai. Ia nā tia ita i whatu ala vai. E poto le tautai. E se lana va ai. A se le atu yama po sa uang sala. I le wāwhenga iai mo o tau tupulanga. Ia lafo i fonga waa. Whaasola i nuo mala. A iai ni alofa anga. Ia nā tia so uleanga. O whai upuna o le pese. Sa oa na o le pese. O nā te whaalonga tuna i nā male upuna o tūtanga. O le ngoa nā o le upe o le. Te ua sea upo i nā i sa to o le paipo whanga malo iai le ngoa nā tūtanga. Ia. E sa o ia lau saunoanga tūfue. O le vaenga na o sau ele pese. Tuna le tuotane na tautua ele to ina. Malo. O le pese la lean fatuina le vai tauna ta siva whaarua. O le pese lea o le oka la uhani. O le ale mafu angan tu se toi na pese lea tau maua tau sangan na fatuai. O le pese lea o le oka la uhani. Na fatu ile tasiva toru fitu. Pese lea oka la uhani. Wa le vari. Ia. O le pe ono whamtala ina tu momua. Ele i whaatanga ina le malon whanunga whaatasi se ungali. Ia. Ai na tau mawhai loa ia le matanga luenga wa onga. E ave ia lo ta maa ia vele whaafaya onga. Ai tu lo tina wana whaya onga whaatasi malifa. Ia. Ave la ia le lo ta maa ia vele. Whaafaya onga. Ai tu lo tina i malifa. Nala iai upo le pese. E iai le whai upo tasi o le pese ele i mawhai e o whai pese ia te whaalongo so o e no suina mai. Ai e te mawhai o ne whaalongo ai pe a whai te whaalongo longo mai mofo i au siwa whai a onga. E a toa mai na whai upo le pese. O ala whai upo le pese.
o le foi por pesele misi mai o le e fa pea o le taimi nei foi upo e tasi lua tolu ai fai mai le si al foi upo muli muli e te ofisai o a onga se ale me wa ave i te uta po o le ngā luenga pese ia fai o le vā fai upu na o le pese le ima fai o no suine o fai pese ia o le vā lea o le ilo e lo tamale ma whaanga na ave ai ina ia fai se vā molo utina lea te mila fia wa ile mafuta ia ile mafuta fai se vā lea awane i ia peo tūlanga na fatu el pese o le pese la lea o pese na fatu i to tonu a vele pese le oka la uhani renga no o loto ina ya vele u fai au ngai fatu no pese le la mafutanga malom atemi le mafuta le wo ya fai lana e fai mai fai mo lua tolu pa fa peo nai o le fai mo oka la uhani fa silisili o te fatu saina se apa hela pi po se pi suposini po ni masikeke mai fiti po sina sapasui o ni tamato mani pi o le tali la ele i o te whaalongolongo i ai ele i usua e sa whai pese le tali o le tali e whaapea le mana me ai 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 o le au wala e ma ngalua a sa vali auani e to e te paitua o le tali na o le pese a le la te whaalongo i leina na o tali o le pese le whaonga isi pese ngai lenga ngai pito i lalo le masani ona whaalongo le whaonga isi pese le whaapea o le au wala e ma ngalua a sa vali au ne to e te paitua a le tali na o le oka lau hani a whapela e usul whai upu oka lau hani wha sili o te whatu saina i se apa hela pi po se pisu po sini po se masi keke mai fiti po sina sapasui o ni tamato mani pi o la lalu sunga tali le mana me ai ele le leiso uleu ala te maua le oh yeah ele usua la le tali le mana me ai o le auala e mangalua ele le leiso uleu ai pe o le tūlanga nai i le tali o pesere to ina malo ma le la wo no ma fuanga le oka la uhania ai fu temi nei i te lo fatunga mai si foi fatunga e fatu sale le hani il funga la au e fatu sai se ya por ya lava se vai nga ma nei e vai ai ole hani na fatu sai ye to ina ye le tamai tai lo pes fatu sai tau mafa ya po le po over le na to ina se mafuta ya wa o ya pe ya tato wa nisi o tato la sunga le to fala ulwa ole o ali si pesele ta ua da tu ser to ina le mangine sa foi pese o pesele ma se no mato ta ina le e ka le si ai o la sa o pesele na o il fatua o le pesele na o le fai muli le o le pesele o toma e tele an o fa longo tuai o tele a foi le na fai fa fi fianga ve fa Sāmoa ya mata lo se tau lunga to fa longo to le e ka e o so sa o le e ka le si ai lo fai po matana fai muli na o pese ala la fai mo le pese le va vea o le tafawata le va vea e ye foi la foi upo lua o le lua ma le tolu e le usua mai ai tele ana le usua le e pese e o fai pese te peila o fai fa pea se yangi mai se to e lau i lo nei mafau o te popole ni i le tau lau o lo alofa ia tu mau se yangi mai le sau mai tonga mo moli mai ai o alofa e faile na mavai malu yo to tonga wali uswa vai ai o me o ona o le pese o le ina ua ia te fo i tuala utala i le soifanga utama e to luala na whanau mai atise
o le o tise pou ono lo tina ia elona lua ia mai matua le tamaino ia mataio ia o mataio la lai tutui lai futinga me masani fu ono walu mai ia ona no nofo maliu lo la ia le otis ona no nofo la ia matina ia le tamaita tutui lana na mau ai si ona lisiana fanau ona ua o lo tamasa o afsosoani e kale si ala mosa ia ona saula ia le to ina ua maliuna o tise saule fono I malua ia o le saunga na to ina nei fatuina le pesele la tausanga le o te leo maa ua le tausanga ua masalo po o vai le limas furonos furu tausanga taruai vai tau ala le fast food limas ia awai maliu le lo matua e fatoa se fulu tolu tausanga mataio le matua ia ai fitu tausanga o tise lo tinale li waia le lo matua ia na ia fatu nel pesele I malua ile no maliula lo tama wa over male luas fulu sa tuiti tolu su tausanga taluai tauna maliu to ina pe o tulang ole mafuanga na le pesele le fa muli le kale sia wanga solo I malua le fono malo o pesela na tolu le I longa le e malisi pese o e tau mawol te mine na tu sia to ina le fa o nga mausu ina fa longo le tunu longo le tio mau ve pese e tele peselo tamana e tu sia ina ole o isi peselo tamae e tele fatunga fale lotu pela o isi pese fale lotu ya pe on fa tu le so leo ani ya tu le amasalo ai ono le ele I isa na o fai pese alai ona le iloa na pese ia masalo ai on o pese lotu ele fa nga ina ni siva afaya o nga fu ele le longo wa fu o pese nei ai o pese ane tu sia e pe o le pese le lotu tamaiti o le ulua ilo tamaiti ne tu sia I pese na le lotu tamaiti malona talaanga o le mafu anga lo tamaiti taimia o tau nu o missionale ia o le tau mawhainga missionale tu whātasi o la to whānau le na whai ele mafu a matanga ele lo tamaiti le tasi valu tolu valu tasi valu tolu valu na antau mwhaia I missionale tu whātasi la to whānau na mafu na whai lo tamaiti le fatu to ina le pese na I fatu ina le pese whatatau I vaenga I o le lo tamaiti o le pesele la tango o le e fa fel pesele manu ole va vea o tau se pele ele wa fi ele lisiel toi manu ole va vea o le pesele toma o ia pesele tata no se tatu la pesele vai foi na la toi le va ngamul mulia ya pesela na manu le vea o le fatuina e pogono mai avatele hanke
ai sa sili fia fai le to fai ala ulu ia fa tau pese na fatu sion tu ala va tu lava noi na vala ia pe lu pe tonu o le o fa tonu va lima lu o fa tasi ma le o fa tonu va lima lu o fa lua e tato le na la vatu ia le la ma tala no atu nei va nga ia ma fa tali lo vala uma ia ma fa uma to ma tato por kala me le fo ia fiafi ma lo fa tai lo to fa la ulu pe la o pese ia le longa ia to ina ma tele o isi pese au te lo foi o le fa fonga ma tele o la fa to pese o la tulu o te lo tele fo sa o le si o tu a fo ile fa sa o ina ma fa pa le ina o la to foi fa tunga wa le ta o ili po tipo tato por kala mo vai awa tu e pi ala tu mai la vemba ono e le ma fa ina alu spese fo ile le fa longa tu fa fonga to ina fa le pa le ni le o le mai tau tu fo I fa tunga to ina e fo ringa mai o nana pe ele le tele to ina ngal Sāmoa ia o le lava tu fo so se asesia o nga pe ona sila fia ele malu le tunu o ila tau na tau tua ina le fo ia au ndanga I Sāmoa so se fa ia o nga po se asesia o nga lava fo ilo na ia sila fia lenga nu au ai tai fia nga ia male tele afia anga tele aso matai o le fatunga la na pese wa isi fatu pese fa na ngal piano marki tala na itau fa longo isi o tina e fa fe fatu pese le toi sama sanio na o walu tutuila a o soifua mai la ia le toi ina ia ma tala noa ia o fa longo longo fu o le tele ai le leila na e lele ta kitara ma le ukulele an toi ina ia na fe ave na fa au e lona fine le lo tina le tale ni le lo tama ia wale va fo io na tau ave mai lo tinale au si va fa ya onga na vai taimi ia atasi mai to ina le tu sani e la tava la ule wenu le ta lo fa la fa ia amon mole la tolu ia le fasili ia to fa la ia va mbulane te wata VSS ia le ya va tu pe mana pio malangona te pole afionga mai ava po wono ole to fa fo le afu yono fa was pealo wi lo fu yono fa was ia pe afu yono mala vea le asa ia le ina fa ia ma le mai wa ia wa le no fa longo I tato por kala me wo e pe po wono sua fa na u mai e to tele o vai pese ia se I fa tali la ni se vala u mai ia le ma ia la tai lava ia o le fa pe mai sto ina le se le sua fa ole masalo piona tau fo tama tau FSS a o lo tama sa ia I tu e pile I mafuona ia lo tama ono ana fatunga na mafuona fili mai ono ana fatunga sa lawi loa I fo I ofisa wa onga ia la usiva fa ya onga na vai taimi to ina le fo ta le ta ki ta le ma fu na fatu na pese ia o le lava na vai tau le fatu pese le fast food fa solo mai lu ia tolu valu fa solo me ngai numa na fatu to ina tele ona fatunga ma na pese e ni si va enga ile o si le fiere tunu tele o lo na ta ona to ina ya fa tau le fatunga ni ole pe ole ona fatunga ia sa o tala no ai foi le pe mafai ona fatula fono ona fatunga wae no fai ai le to ina lo toma fa fe pe u matu oe ia o tele ala o la na fa na u tu ile ia o tele ale fena nui male le se ano tele e pe ia lo tina o ia le to tasile ia na wa ia lo na tama ia pe sa ofisile to ina pe ma fai ona fa tu la fono ina na manule so ifua yo tala lu tama na tele ma fa tu la fono ina ni me fa pe a fai wa avatu mole atunu paul me ia ni ma fai le atunu ona fai ia awane I fesita ia pe fesuia ia foi upo pese pe ol mena le te tawa lava uia ina ia ta mau pe upu ma foi upo ana pese ma na fatunga pe ona uta uate mo sola ile le iwa valu fa mo I Sāmoa sa u fa sa o ina fo ile prokala me RSA sa ia ile tasiva I vono ina ua ele sa ona la tu fa tu langa ina pese le ole le tu malo ta lofa
Pia po le fatale tu le fafsili atu fu. Malo fafitai. Ia lau to fala ulu te manatu o le ua o mai le taulunga fo tatou fo kana melefia. Mo le tu fafitai ma fa malo te le o matou ia taina pese ia o ka lau hani le tu malo talo fa manu le vaveao. Ia ana fa pela e si da fia fo ni si au fa tu pese isi pese si o tu ana i naile. Tu pese na yawe. A tonu fo ila to te langina ma fa fonga ile tu. Salon ma fuanga na o le lo te le. E pe na le au fa ya onga le te na la to langina te le o pese tuai. Ia e tarsi ia isi aso. Ia pe ona le leo si o walo le ia ni. Le tu le pese to ina na te usua wana we to tino mai le so si fo. Ma lo fa ta isi si au sa no fi fa ia fa o merta ko la mele fi fi lo to fa la ulu. Paule le si me tasiro pa u ta o le tulanga I fatunga no tama. Ia e no fa longo fo le si aso e wa tulanga le pesele o le manual va vea ona le I le lei ona wa suia tangata le fita ingo foi upu a melis foi upu mo lona tolo tu le lua paula la wia foi tuanga ya a fai wa mawala vanu e usoi pesele o tama ya la wata talo ina ia saili ili le lei fa tulanga no foi upu ina ia aua ni I wa e sauaso e aluaso sauaso ina ite iwa to e ta atua wa fisi ita isolo mo wale le ia ima le sa o le mafo anga na fatu e luta mapese nei ai a fai lavo ie fia maua sisi ya fa fisili ma se fia mama ma anga fo I fatunga ia le sunga ya tufuela o telefoni ia tata tala noa ma tele apese luta mai le ia vatu e lungo le tatu porokalami ia o le o te fa longo fa nga ina tele o fai pese ia ma le au fai musika ia ma lo faftai lo to fala ulu faftai fo mo la no le fia tata no ai fa lo na ga ia au te lo e langi lo ni si pesena a mata lo foi na i lom tu fisili po ina tu sia a pe sa o la usa no o le pese o la u ia ile tala la fa mata la to fisu ia i lo foi ta only e ona mai le pito lu mortala pito lu mai u mane o le ftau ia tal ta only ele la u mo le manuel va veao al fe mulmuli o le kalesia ia le la ia mo le tu faftai le fiafi tal sia fo isi stai me lu mata tal no ia manu ia tele ia fo fuanga le fo ia fiafi ma fo fuanga le tu sanga le tu fala ulu sa fam lianga mortato tino ia e faftai fo le ni ava no matungo fium fe ona mau e tala no ai ma fa ilo ai fatunga I lungo le tatu wala leo ia le prokalame faftai fo le sunga ile le pule ia mal pulenga le ofa ingaluenga le si ufonga la mua le ava noa me se le fafunga anga Sāmoa I so se tafa le nei ia tunu o au mau mate ia ia langa leo le tua so se vaenga ma so se ngaluenga au ona ma tau tuai ia tatou mo pele fia mal manu ia tau tuai le nei tunu ia fa so foina ia fa so foina le temi Lo